O te ofa ma toi fa talfatu le tatu o tunu le tai o fou. Wa male fo mai fo i whanunga le lei. Vi ai le lofa ma le anga le lei o le tua. Ta lofa lava. Ai, ala maia o le tatu sauninga lotu o le nei tai au. Le ataita i lea e le sunga i le whawhengainga. Pasta sione leasi, le kalesia. Apo tonga a le tua Samoa i Johnsonville. Si maia le whaafonga. Ora tātou tāpua iatu i le tua i le nei tai au fau. I le swafa mamanu o le tua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Tātou te amata i nai le nei tāpua inga whare a inga. Na usa ili atu i a Iova, o na tali mai ai lea o ia i a te au. Mana lawe ina au, ai mea uma na o fefe ai. Na lātou waba i atu i a te ia, o na wha oli ina lea o i lātou, e le mā foi o lātou mata. Na wala watu le nei tangata ua tinga ina, o na wha fofonga mai ai lea o Jehova, ma na wha ola i a te ia i ona pua ngā umalava. E tola wapi le angelu a Jehova i si o mia ie o matatau i a te ia. E lawe ai foi o ia i a te i lātou. E mawai atu maunga, e lulu ina foi maunga. A o loa lofa lea tu wae, e tu maulava lea. O le moni ma le wha maoni lea o loa lofa ta maa mo i mātou. Ina ua mātou au via mai ma le manuia le nei aso fou. O le wha linga lea o lo mana la veai. Ma o va benga matautia i lo mātou wola fai pea. I lea aso ma lea aso. E ala i lau tausinga lofa i lo mātou wola vai. Lea ua mātou feala fia mai le nei aso fou. Ma le anganga whaafetai i lau a fio. Whaafoi pēr le vi inga i a te oe whaavavau. Anganga po i ae. Sila alofa mai ai la mātou tāpua inga o le a whaia nei. Whaatumu i mātou le oli ma le file mua lau a fio. Ina ia i mea uma i le manuia. Ma le vi inga e whaafoi atu i a te oe lo mātou tamā. Whamanuia i lau upo le a mātou whaalongolongo i ai. E tala o mātou loto mo mātou talinga e whaalongo. Ina ia mātou la ngona lo si ufofonga lofa. Ao e whetalai o mātou loto i le nei aso. Ona Jesu ke viso ua mātou tatalo tuai nei. Amene. Te upu whamalosi mai le afionga le atua, tai ana ina i foi le tātou sābalinga o le nei aso. Ma wale tuisia ma reko i lona mta upu mua. Si whaitawina whai upo e suma le whama, whai upo e suma le lima e whapea. Wa tu ina atu i o ane i le whale pui. Ona maliu atu leo Jesu i Galileia. Wa tala i atua i le tala le lei le malo le atua, ua whapea atu. Wa o mai ona po, wa lata mai le malo le atua. Ina sala mo ia. Matali tonu i le tala le lei. Ia whaapuina se au tu e whai mataiala o le tātou wholaunga o le nei aso e whapea. Ia tātou talia, le o mai o le malo le atua. O le ki atoa le nei o le nganuenga whamisionare te riso. A o iai o ia i le lalolangi nei. O le whaataunu uina o le fina ngalo lona tamā. Na uina mai ai o ia. E ala i le tala ina o le malo le atua. O le malo le o le atua. E leo se malo wha le lalo langi nei. O le malo wha le anganga. O le malo e tupu ma pule ao ai te riso. O le malo e le vaaya i mata o tangata. O lo to mua le mau sa whaita wina i whapea. Ua tuina atu i o ane i le whale pui.
O le ngaluenga lea Ioane le papatiso sa fai. Ele ngata sa ia papatiso atu I tangata I le vai. Mo le whaamangalo ina o anasala. Ai sa ia alanga fo I upu lava ia e pei ona tā ua. Ina sala mo ia. Awa walata lata mai le malo le atua. O ulua I upu ia o le launga Ioane le papatiso ina ua amata lana papatiso nga malana tala inga. Pei tai. Ina ua fo'i mai Yesu mai le whaososoina o ia I le vao. O ulua I upu fo'i ia na tatala ila na ngaluenga tālai. Ina sala mo ia. Awa ua lata mai le malo le atua. Pai mai le tātou autu. Ia tātou talia le o mai o le malo le atua. Ina I fwai tau sa fwai tauina. Ua mori mawina ai sa unoanga nei a kariso. Mai manino mamala malama lelei. O le fesilila. Pe whate wheo na tātou talia le o mai o le malo le atua ia te tātou. I le tusia le evangalia a Luka sifumar fitu whai upe lua sifuruma le lua sifumar tas. O lo fesilingia ai e lau farasaio le tūlanga lea. Na lātou whate atu ia Yesu. Pe o mai a whea le malo le atua. Pa mai Yesu. Tau te le whate ane o inei. Pe tau te whate atu o ila. Asa mai Yesu. O lo I to tonu ia te outou le malo le atua. Au fir se sani atu di nai vaenga ta ua o lo whamamawhaina Yesu ila na saunoanga. I fuai tau sa o whai tauina. Ma o mea nei a tātou muri ta ia ma tātou whaia. O na o mai leo le malo le atua I te tonu ia te I tātou. O le vaenga mua o lo ta ua o le salamo. O le salamo lo na winga. O le fuli o lo utua I le mea sa e whaasanga iai. Awane e toi va ai iai ma e manatua. Awane e toi va ai I mea leanga sa e whaia. O le tu ina nau o le tino. Ma le tu ina nau o mata. Ma le whaalia lia o le olanga. O mai la pustolo Ioane o mea ia e le mai le atua. Ai mai le lalolangi. O le uia le tangata o le lasanga mua lea. O le whaito toa lea. O le a e uru fale atuai I le ola fau mai le atua. Ai o se fianga sili mo oe. O lou talia ina lea o le o mai o le malo le atua. I to tonu I ate oe. O le salamo. O le ua I fasitepu mua lea o le wha o le tanga. E ao I so stangata o na latia. E whaatino le I fafo I le lotoa o nu ese. I le fata fai taulanga e osi ai le taulanga. Ai te le I sauni e uru fale atu le potu pa ia ma le mea sili ona pa ia. O le fata fai taulanga I fafo I le lotoa o nu ese. O I nae fasia ai le manu. O le ata o le sa tauro na fasia ai tama I mamoe le atua. Na fasia ave ese anga sala le lalolangi. O mai Yesu. Ua lata mai le malo le atua. Ai a ui le tangata I le salamo. Ona le lata mai le o le malo le atua. Ai ua I to tonu I ate ia le malo le atua. Paengolo na lua o lo ta ua Yesu. O le talitonu. O le tātou talia ina o le o mai o le malo le atua. Pe a whai tātou te talitonu I le tala le lei. E le ngata ina whetalai Yesu. Ua o mai o na po. Ua lata mai le malo le atua. Whai mai o ia. Ina sala mo ia. Ma talitonu I le tala le lei. E whanau mai le sala mo le tangata. Ina ua talitonu. Mai ioi iai. Malau loto atoa. E moni ma whaamaoni le tala le lei. O le talitonu. O le tali atu o lo loto fuati ai foi te ioe. Ma e a mene ai I se mea wa e whaalongo ai. Pe e te wa ai foi ai. Pe sao pe se se. E ma whai lava ona e talitonu I ai. E mafua mai I lau whaalongo ma lau wa ai.
Ai tūlanga esa le mau o lo tau alanga mai a Iesu. Tali tonu i le tala le lei. E le o se tala le anga. O le tala o le ola. O le tala o le malo o le atua e whaavavau. O le whaatumutu munga leo le nganuenga tā lai a ke viso Iesu. Ia tali tonu tangata ia te ia. O ia o le alo e to atasi o le atua. O lona malo e whaavavau. Ia talia e tangata umar whaoratanga ua ia sawe au mai. E ala i le loto tali tonu. E to tele tangata kerisiano se ilonga e vaai fato a tali tonu. Se ilonga e tutupu wa venga. Fato a tali tonu. Pama Yesu, amu ia e le vaai mai. Ai tali tonu mai pea. Samo ai, o le alofa e tino mai i mea e vaaya. A o le fatu atua, e tino mai i mea e le vaaya. O le aso ta ofi le nei aso foua au mai e le atua. Tou te soifua ma o wolai. O le tali lea, ina ua iate i tātou lona malo. Tātou te le tau fesilingia lona wha maoni malana mi o tonu. Pe a whai tātou te salamo, ma tali tonu i le tala le lei ori ori ori. Ua ia saue au mai. Ai a whai te le salamo ma tali tonu. O le mafua anga fo i le nae tu tupu ai pēr ma salu salonga. Ma le mautonu i a te oe. Awane i tātou preio lau wharaio. Ma le lātou fesili i a Yesu. Pe o mai a whea le malo le atua. Whai mai le tali poto ke riso. Awane i tau whapeane o i nei. Pe tau te whape atu o i la. Awa whauta. O i to tonu lava i a te outou le malo le atua. A o le whalewe lawe. La tau te le o i loa. Ona o le salamo. Ma le tali tonu i le tala le lei. Ia tātou talia. Le o mai o le tala le lei. E ala i le loto salamo. Ma le loto tali tonu i le tala le lei. O Yesu ke viso lea. Le alo pele to atasi o le atua. Ora tātou vivi atu i le atua i lo na vi inga ua saunia.
ora tātou whai ui le tatalo. Mātou te vi ia pēr le siri ese o lau a fio tamā. Ina wa mātou au lia mai ma le manuia le nei aso fau. Pāwhetai lau a fionga pa ia sa mātou whanongo i ai. Wa toi whawhangu mai ai o mātou loto mo mātou wanganga. Ia mātou talia ne o mai o le mālo le atua i te tonu i a te i mātou. Pāwhetai lau whamalolonga. E ui lava i whamai ese ua pepesi mai le nei vai tau o le soifuanga ua mātou i ai. Ai whafo i pēle vi inga i lau a fio. O lo o mātou malu pēr. I le mawhana whana ua awa lofa mo ua awa la beai. Pāwhitai mo le tāpua inga. Matalo talonga na yo mātou ta mā matina mātutua i tono maota malawa. Ma wawhai ngā luenga ngā lue o le tala le lei. O lātou tutu whatasi a wase manuia o mātou tangata i le neia tunu o lo mātou no nofo mau mawai. Ia vi ia pēle suafa siri ese o lau fio le atua le tamā. Le alo ma le anganga pa ia. I mea mamana ma le ofo fongia. Wa e whaia pēa mo i mātou o lau whanau. Pātai atu mo le whaoratanga. Wa afua ai lo mātou tai au fou. Wa surungi ai mātou i ave malolosi ma le mala malama o lau tala le lei. Ina wa mātou whauru whale ke riso. E whai mali'i ma whaola i o mātou o langa. I ia lo suafa ta mā. A mangalo mai lau whanau. O ani lape ma di whale tonu ala mātou au nanga i lau a fio. Peso soani mai lo mātou vai. E tō mau pēa lo mātou talitonu ma le whātua tua i le mana o le toto pa ia o lo walo Jesu ke riso. Na whamaringi ina, o na i mātou o tangata anga sala, e ma ngalo ai lau whanau. Tō soani mai lau a fio ta mai tiu te ma whaiva, se au foi ma ngā nue ma whai o le nei aso. Ia lima ta ina pēa i mātou e le mai o lo wanganga, le nganga o le file mua la ua fio le nei as. Whamanuia au na to tofi o le tala le lei. Mai lea whata whait aulanga ma lea whata whait aulanga. Le ngā nuenga fola o le tala le lei o loo whaatino pēr. Au a nganga o Samoa i a ola ma manuia. Anga le lei o inisi o maua i mai o le tino. Mātou te tālo ma le loto whamaulalo. Ma whai atu ia i le mana whaamalo lo la ua fio. I le nei yaso lo mātou atua. Le tāpua inga nei ta māma tina mātutua i tono maota malawa. Pe soa soani atu lo wanganga pa ia. Lau whaamalo longa i ata i la tou. E le ngata i le tino ma le mafau fau. Pātiri sili le anganga lo mātou atua. Alo whangia fo i lau ngā lua le nei yaso. E wala usua wafe au mga luenga a mata o le nei aso. Ia taita ina pēa i mātou uma i le mana la vea i o lau o fio. Amnuia i sio mātou malo tu to atasi o Samoa. Inane foi le nei malo ni usila wa mātou au mawai. Ia iai pēa lo manuia malo file mu. I ona taitai matangata umalava tamā. Tālo mo nai whanau ia lātou a onga le nei aso. Ia pui ma manutia lo lātou saunga le mu. Ia awa lofa o oe lo mātou atua. A malo whaia lo whangia lo mātou ola. A i whaamai ese ua o mai. Pui manu i mātou umai le mana o lau a fio. Mātou te tālo foi mo le nei ofisa whasala lau. Ia whamanuia i la lātou tautua. Ma ia sanga utu pupu ina pēa i lātou uma i le poto ma le ata mai mai lau a fio. Au alo lātou balawina, mo se manuia o mātou tangata sa mo i le nei atu nuu, ma le lalolangi atoa. O mātou te talo ia ta mā, patasi ai ma te talo lilo i le loto o tangata lava ia. Wa le mawhai o na mātou whaaleo ina atu o no lo mātou vai. Sila alofa mai ma e talia mai. E tusa o lou alofa tu noa.
uma mai ai o mātou runga uma lava le manuia ma le file mua oe le atua le tamā. Le alo ma ia whata sia pēr i mātou uma ma le taita inga mana lo lava ngāna pa ia e le au noa. Nei tai au, ma aso uma lava o i le whaama mau. Ona o lo lava sua whapele Jesu ke viso ua mātou wole ma te talo ai nei. Amene. O le tātou sauninga lotu le nae pei o na whaafonga iai le tātou atinuu. Ia na saunia lea le sunga i le whaafengainga. Pasta Sione Leasi, le Kalesia, whaapoptonga a le atua i Samoa, Johnsonville. Ia mule atoe le ngā whaaftai tele lava i lau sunga le whaafengainga i tusai o le tāpinaina mai o le tātou sauninga lotu. Ia ma le upu fola fola le tai au. Ia, e fo le manatu ia ua tō matau ina i fōi, ia leanga i o le tātou atinuu i ngā luenga le nei aso, ia ma fuafuanga o le awhianga iai. Aftai mo le upu fola fola, ia aluma le mana fōi le upu le nei aso, ia mo le tātou atinuu. Mātou whaamni atu, ia ngā luenga ma fuafuanga le awhianga iai, whaaftai tere lava. Luas 45 minuto te aine le fito si fonga neo la moe Wellingtone, ia o le vinga le tua mo i le Kalesia whaapoptonga ke le siano sa moi uloloa ma si usenga. Ia ona whaangasolo i leo le tātou por kalame. Good morning, tālofa lava. Oh,
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le aia se whai ngā mea e asa ma se lape. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, so fongalo mua, atang le tayao.
morning, tala falava. Malore so fu manuia le tātou atanu. Ia, le fo wa tātou mafuta le fu tai au fo. Ia, fa afta ia le lofo le tua mai atu e fo man tātou sauninga lotu. Ia il manatu sa tātou lo lotu fa atasi fo. Ia le fu tātou ta ape wa fo nga luenga le tai au. Malore so fu la le lei. Ia le fo wa manga lua mo le sa tu fu ia wa fo il le fu tai au. Il tātou maftanga. Ia mo le tātou proklame atu le tai au. Tala fa fu, malore usu. Malore va, le usu fo i tu va. Tai lo manuia. Vai atu nai mawal malosi pe sa au te ose. Ia, mawal malos. Ia, a faiale il talo le fale sa wai ia. Sa fia sa auto e lotu i. Ah. O le tele au lotu o le telefona o fia ile aso mo le aso. Ia, moli le o te fa mo ia tu i lautala, ia te lo fo iu. O tele tato pa anga pe i o le tato sa luna lotu a le tai au ia e fai lotu mama nga inga luna tuite. Ia ale si to ina mlisi lo mutu au. O masani aki a leiti o e o la tu loli vi o fua ia a fa longo ia il pokalame na i tato uso ia kukails ia sau mo vi o fua ia maluato ia mal tato fa ingalo se volta o nga luego fa ia na isunga i fa fenga e o le upule mo fa longo i tai au ia o tato tu no ngalo mo tiuti ia e sa le ia telefo yo matua ele no fa na is fo yo matua mo fo le wa Faya ia aingo fa nau mau ia ele tu ai fo ile to inga me volele no nala ne ala ia al matua o ilo wa sauni sia na fa nau lai o le spito nu nga duenga ia va tu ra tu text ia sole ia manuia nga duenga le chao fai mo chalo duenga nga duenga moila ia ole tu town fai ia tatu fa talo fa tatu tinu le chao fo ma lo lava le soi fu lau le fa talo fa tu le pa ia ma malu tatu tinu ia me se le fa fonga ila to fo ina matua ma inga ia o woma paanga o lo mafuta mai lungo le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e whaatara whatu ia le suai fo i lau whai ngā luenga pa ia le tua i so se whata whai taulanga ia po whai launga le tala lei ia e whaatara whatu muna ngā whaalo alo malo fo i te talo ia e leo tuula fo i o tau tāru sanga maulia i le aso ma le aso ia ua fo i le tātou atunu ia whaatara fo i tua a mātua tua a sinesino le tātou atunu o lo whaafonga mai tonu ainga o maota ngase ia maota o tangata mātua ia maso se vaenga fo i lalulangi o lo e mafuta mai ai i lunga le tātou app le Samoa Capital Radio app ia e whaatala whatu fo i la tau leo a mafuta mai lunga le tātou Facebook mai mua mai lunga le tātou YouTube ia e whaatala whatu malo lava ia na o le tātou share lava le tātou Facebook ia e meise fo i o le tātou YouTube le nei tai au mai mua mai ai ia o ngā luenga a mata fo i o le nei tai au ia tātou whai ngā luenga fia o tofa ai mai o lea tisile mai o lea mate fia atu mtofu ia a whapea mate fia atu o tau tui nto fia eo ia ole tātou whatalo whana nei tai au iyo ile ilo mai me pangati iyo mena tu tua se ia o winga susu yo le tau le tātou te whianga ia taimina nei o le maua mai li poti le kompani vale le New Zealand te le a whaina o la tau whainga malanga mai Queenstown ma tua lenga tu ua loa aonga te le ia mātua whanau na o le motu i sau te tā whao Queenstown o le mela le watu ia lolo wā lo le tau a whaina whainga malanga o le ala tau lau mea tangata ila lo Queenstown na toi whafo i o la tau ai le ala e a whalongolonga mai Queenstown na e a whaina i ole iau te loa nau toi anu reisi tupe tongi le hotel na no foi ia winga le malufia na le tau ilo se me fofoi na tato ele ia se mea stangata mwhenu whai ia sau alo longa sau timunga sau lea wha lea si o si o he e umal poto tangata e tu uamel fofoanga e whai ai o le ala wen fofoanga wha mai whatoa mai apole tau lata ili whai ungo niva ia sona la umel toa tele leila lo e la wha upopo im whai ngā malanga ia mele ia lava pela on sai tātofu i Wellington whai amasiaki i meli na e suia toi temi malanga po inan whai alau booking ia pe whatulanga lo pasese ia ne e mau i ole malai valele e le ola malanga ia mo vai ngana le o Queenstown ia o tau foi ona longo whainga luenga ia e sao le ia wa isa fua le o tau nu nei whainga luenga tai au ia nana upoloka ia mane foi longo whainga luenga o nai poloka o tu na sao le ia ntoi fa so le longa luenga le foi vai yaso sao le ia ole si fonga no lo mua po kala mele ata o le tai au tato e vai va fia yaso e vusi unga li ia o winga na o me o maftanga e peona e fautua so ai ia teni ia mau peona sa i io wa
e lo sme le mele fai poi masina le te le ya te va tama la to pe te va te la to na ton wa ia porta la matu e tali to ya me o la wa fili o la wa fili me va me sta la tu allo mo tu wala me lo tu na mato fa tu ya awola le toi fa longo na tala na tu la ya tato ala iluma ya e fa pena wingo lo langa ya whatever tato whatever o me atu pul fale e fe fa ngal wenga e ma futa mal tatu tu e mo welo fia na se yo fo fale ya fa tu a fa fo tala na ne le fiafi io sao le ya ma fu ya on fa na toi fa bena tu ma tu de ia fa na we va tu wa il va so ne va so le on fa fita uli ale tupu ne mama i tanga tfenga lo mo o le sila na fa fita uli le fenga mo le sila mama i le fenga lo ngole la fa e mo lolo wa le tau wa ata ulo mama i le vele covid ia po le mama i si ma i mo le fulu e le mo fa ino fenga lo so le mena le to nga o le fenga lo pe na fo le tele wa onga ni sila mama i le tele o fa ya onga a pe na fo le va nga fa mai le vai po si aquele appointment pe sui pe wole tau ona o mama i foi inisio lo foi ngalo ole ma fai ele fai tele o ngalo ne io e fa mo le mask le fo fa mal sia me fai tato mask tembi nei tau le ya fa fi nga matol ta ya o le o to lu sulta se minuto na ta le o le tu la valu
Ma lo so fo mama langi ma. O tatou tala o le tau mo le so. O lea maton tau kilia ia winga whamalu le tau le i nei whasolo tu le awauli. E ina timu le aso tai au ma le stofi. O le asfarele ia lewa matana tau sui mai winga le tau ia matan tau vai ele matale la. E wi whamalu whapefo ile asto nai. O le mele ile umiena na sofu asto nai fo tatou. Ia o kapiti manua tu ma whanganui ia e ina timu e vai ele matale la ni su taimi. So ulu timunga taunaki. Whapefo i Marlborough tau po ma Hawke's Bay to ulu timunga. Wairapa ia e susu ia iwingo le tau le yaso e vai ele matole lai ni su taimi. A matone ki lia whasolo i le awa uli. Maunano le fuole malulu wha mawinoro ele fitu i Wairapa e a mawhanwhana i ele umana i ele mawhanwhana leo i luas fulu i whanganui sfumalvalu no leo kapiti. Sfumalvalo i ai tau bo Marlborough fulu fitu o wha mawina i Hawke's Bay fulu ono taunaki. Au ki lani le aso le nei wha malu mtaulo ina i timu wha pena fo i Hamilton. O le motu i saute le vai i fōringo le tau i e whaino mai i te munga le tele wāngo le motu i saute. Maulalo le fōle malulu e lua wha mawina i Queenstown e a mawhanwhana sifunu ma le lima i le Sony. Sifunu ma le lima foilo i e Picton. O le au te lenga lau le tunu nei aso i fōringo mai na i nei Wellington i a Masterton, Levin, Palmerston North, Whanganui, ia tau wa i ele matau le la i le so le nei aso. Ia mai whamaru foi nisi o taimi ma tau ulu nei timu. Au le tele vanga le tunu o le timu le aso le nei. O apia e langi le lei le tau luas furu valu fo le vela luas furu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e lufu tolu minute te ele lima le fiafi e o soa ele la tai au to i luas furu valu minute le valu. I le tai au a tai au. O le fua le malulu whamawina i Wellington malutua o iolo i le tasi le nuu lea o Wainuiomata, lua lo whamawina i Apahate, lua fo i Paraparomu. Ia e whaalo whamawina i Mastone, poli lua lo i e le whaa. O le ea mawhanwhana lo le vālo se fulu anga i sifunu ma le tolu. Tala o le tai pe awha pe sao fies whaivala nei aso, Wellington pe le tai le iwa i le tai o nei sua le tai te o le afo le tolu i le fiafi, a le aite o le tolu, i le fiafi. Ea o le te o le afo le iwa na nei le po ia e toi pe e le tai. Po li rua sua le tai nei lata le valu i le tai o nei lau sua le tai teimi le nei. Ea pe le tai le lua i le awa uli o le toi sua le o le tai i le afo le valu le fiafia na nei. Tala le o le tau ma le tala o le tai mo le se le fia le tunu. Ia mona una fatupe ma lo le anga le lei. Tupe sa moa le ua ta launo sfululua sene i le aso le nei. O le tupe Amerika e valu sfuluvalu sene, tupe Fiti e ono sfuluta sene. Ia ma le tupe Amerika e ono tas sene, ma le tupe Fiti ta la tolu sfulu ma le faa sene. A la fosa tupe tasi ta la New Zealand, ma ula tupe sa moa e ta launo sfululua sene. Ia ma lo le anga le lei. O whaamanianga wa soifua, ia ma se whanau o nei aso, le aso luas fulono nei o masina Julai, whaamanatu pēle tātou emaili, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mo oto umana soifua mai nei aso, le aso luas fulono leono Julai, manu ia tele lavo to wa soifua, whaamania le atua, ia ma ia whaapopo nis tau sanga stele mo oto, fo i malosi. Ai o le tusi whaitau, ia pēr e fia whaitau iai, mo melea le tusi o yopu, to ina on sa o yopu, lona mta upo e lima, a lona fai upo e se fulu ma le fitu. Amu ia le tangata, ua o ina e le atua. O le mea lea, aua e te tauwa aina ai lea o inga, a le e ona le malosi umalava. Amu ia le tangata, ua o ina e le atua. O le mea lea, aua e te whaatauwa aina ai, a o inga, a le e ona le malosi umalava. Yopu e lima, lona fai upo e se fulu ma le fitu. Moni a tele lava tō wa saifua, ia o le pese nei mo o tō. Manuia tō wa sovana, manuia tō wa sovana, manuia tō
Hip hip. E whaatala whātu nei taimi malo na vare soifua mau malange mā tātou tunu. O le tepa foi le itua le tala whaasol pito lo langi nei aso tātou o ria le aso luas furumare ono o le masino i ulai. O le sol tau sanga tasi fitu wha lima na ulua i whamawina i whamaumaunga le ulua i tālonga kirikiti i le vale o tamai tai na whaia i tonu Engelani i le nuu leo Kilford. Tasi fitu wha lima ua leva tele la. O le sol tau sanga e tasi valu i watasi na pu e vai lua i e whalani le nuu leo Tahiti o mai e le so lo pu lea lava i whalani. O le aso nei tau sanga e tasi iwa wha lima na whaia ina ile pati e le Conservative i le whainga pālota pele tāni a tele ia malafo tuina ai le pāle mia le nā taimi o Winston Churchill a pale mai le pati e le Labour. Tau sanga tasi iwa wha lima i le so. O le aso nei tau sanga tasi iwa wha ono na ta tala ai whainga malanga le company valele o le Aloha Airlines i te tonu Honolulu International Airport. O le sol tusanga e lua afe malilima o le nuu leo Mumbai Intia. Whamawina ai i le tala whasolopito o le tunu le loloto o le suatimu na pau e iwa tesi malilima sentimita i le suatimu e lua sulfai tūlana timu ai na matualo longa e Mumbai 5 afe pe silia malilima afe soifua na afi ai lo longa nei. E te tonu ni usila i le aso nei tu sanga e tasi valu ono tolu na ini lo longa na mahaliliu ai ni tangata sto luas fulima o le au eli koale e te tonu o nuule o tako. Matua mamafa fo ya timunga e luas fulfai tula na timunga ai mafai na iso ifua la wedi koale na inu fulima le afai o tangata. O le sol tu sanga tasi valu ono lima na sifi mayele pale mene i Wellingtone sa yau gilani sifi mai Wellington i le so tau sanga te sivalu ono lima. Na la tau whangai na i leo le whale leo le Wellington Provincial Council Chamber. E whai ma whale o le pāle mene. O le so tau sanga te sivalu o valu o le tangata fusu lea na whanau i Kispen o Tom Henney. O le li i leo le tangata o le palama le tangata. E ta alo laka pi fo. E ta alo o fo i ia pe alu fo i tunga a au. Ia o le so na fusu ai Amerika i le aupanga o le heavyweight ia na fusu ai ia Tom Henney o New Zealand ia ma le tangata sua fa ia Chini Tani e fast fulu ono afe tangata na matamata i le fusuanga le i le Yankee Stadium i tono New York i le Imanuia last time New Zealand lea a wa wha mawina le tala whaasol pito tau sanga ta siva lua valu le li fusu mua New Zealand wa fusu i le fusi o langi au panga o le heavyweight. O lona suafa o Tom Henney mai le nuu leo Kispen. I sa moi le so, tau sanga te sivalu iwa tolu, ia e whapea o matafa Iosefo o lona hawhine, sfuru tasi ni stangata na ave sia mani whaafale pui ma whaau ua i Marshall Islands. Le so tau sanga te sivalu iwa sfuru na tau nuu malanga Robin Lewis, maana ana au malanga i le nuu leo New Caledonia. Ia o aso whaamanatu o le so e whaamanatu o le nuu leo Cuba ia le latou fo i fo launga wha le malo ia o le tausanga te siva lima tolu whapea na whanau mai ai le July 26 moment i te tonu le nuu leo Cuba. Maangiangia ilo na tanga vai le ala na lafo ai le tamalo leo Fidel Castro se le fonga whapea a revolution is not a bed of roses. A revolution is a struggle to the death between the future and the past. Ia, o le swinga fau, ia ele o se fia fianga fau ile mawai, pe o le bed of roses, ele whai pe o se moenga wa tumu ini rosa. Ai o swinga fau, e whanau mai, pe maua mai, ele hafu lilingi, ma le toto masaa, ma le tinga aina, ia e ele vā o le tuanai, ma le luma nai. Whapea fo i le tātou tino upe a fua iai, tau mwhainga le tātou mālo, ili i maua se awa la whaingo fie, e iai so i fua na a fie ai. Ia, o le sau fo i le tausanga lea e tasi iwa ono lima, na maua le tuto tasi al nuu leo Maldives. Mai pulenga Peritania, ai whato alo i le tausanga tasi iwa, ono valu e whamana tuina lai la tau le aso nei tausanga umalava. Ia, o tātou talana, te maua le whapoponga le tai masani i whaaftai lava.
O te toi whaatala whātu le tātou tunu useisi wha o poponga le leo le tautua masani a le siu fonga le mua e ala i ana telefon mai Samoa o si mai el whaafonga. O le whatoa whamtu wantu e le whainga malo e a tauwana atu le matanga ruengo pisinesi a la manuia maleipa le lua se lau lima se fulua whetā la na whaata atia le paketu le lua whe lua se fulmalitasi lua whe lua se fulmalilua. O se leni o whaamanuia i naipi se nesi tū ma o te se fulu o whaipaanga ma le malo. E vesoasoa ni ai i le una ia le wha wawa la tū pisi nesi. Ona o a fianga o le tamau ainga i le COVID-19 fulwiva. O le se fulu le ua whaamanuia ina. E na ua whaamalia ina ai ai inga umana tu ina tu e tusi tāno sanga iai. E au fiai o se whaalapo putonga wa mai a restala ina. Whaamaunia le lise o na sui awai. O lato fōwhanga wa mai a whaata atitia, ma ua ripoti whaletau sanga, ma ripoti a le sui tusi. E maisi o nipolo keti wa mai a te tala, mai o lo o whaa wau pēr. O le whanau nongo le fionga le minister na tanga ruengo pisinisi a la manuia maleipa, le fionga le atinu Wayne so ialo. Ia whaamatu watu ia fiso swani mai le malo ta wala atu le matanga ruenga. Ina ia le motu sia ili whaawa wino nei pisinese ma whaala hapo pitonga, ona olu i tau o lo whesanga e nei malelarolangi wa a fiai le tamau aingo Samoa. O whaala hapo pitonga wa whaamanuia nei se fulu, e au fia le Samoa Chamber of Commerce, wa whaamantu atu iei le lima se fulua whetā la, Women in Business and Development, e fast fulu lima whetā la, Samoa Association of Manufacturers and Exporters Incorporated, e fast food wafe tā la, Samoa Hotel and Hospitality, e tolu se fulu lima fe tā la, Business of Salafai, e lua se fulu lima fe tā la, lua se fulu wafe tā la mo le Samoa Federated Farmers, se fulu wafe tā la mo le Savai Samoa Tourism, lima fe tā la mo le Samoa Mamanu Design and Manufacturers, se fulu lima feta la mo le Samoa Information and Technology, ma le lima feta la mo le asosi a le tautai Samoa. Wa mai a whaata oto fōwhanga o le official fono whaavai, a le tu malo vai maunga numero 4, mo ana poloketi mo le tai miliona tā la. O le official le tu malo vai maunga 4, wa whaatuina le i tu tonu lotoa o lana onga tūlanga luai vai mea, o le atapo vaitasi i ei fōwhanga uma le tūmalo, mai o nā fio anga iwa. O le fōwhanga le vai mongo whau whāta tia mo lana miliona tā la, o le a whāpalasi se aile se lau lima se furuafe tā la, mō totongi ia o i lanto le au whainga luenga o le anga lulue le ofisa i toa se funuma le lima. O le vanu se lau lima se furuafe tā la, wa vai ina le ia fio anga iwa i tonu le tūmalo, e mo waile ta iwa se furuafe whase lau tā la, a lea fio anga e tasi, ma whawha waila la tau lava polo keti umana o mia lea fio anga, mo le manui o tangata uma o lo o afi fio ai te tonu o afio anga te tasi. O lea fio anga o le mangoto, wa mai a whata tia lana ia polo keti, mo ana tane vai ta i lima se lau lita le la popo o e silia ma le lua se lau, o le ato fuai a inga uma o lea fio anga male tane vai, o le se leni o le ato toe mai ai, o le awha anganga le fausi ai whata la pisi uma, i to tonu o le afio anga. E leo iloa i e poloketi o whaata ati tia isi afio anga, e pe o tau fusi vai moso, funga lei pa lisi laluvaia, maisi o afio anga. A olioli e tuisa mo molte tala ina ona tua oi whaava ma lo mo fe malanga inga, lea e amatalia i le aso mua o le masina fou au kuso. Ai o le aso ngā fu o le vai aso fou, lea u fuafua e whaatau te i le ava le whailoa inga, e whaafeiloa i le fionga le tamai tai pālemi o le malo New Zealand, Jacinda Ardern, o se tasi o wala au lia na tu i nato e le taitai o le atunuu, le fionga le tamai tai pālemi a fia mena o mi i le taitai o le fo i atunuu i lana malanga na ta amilo, e na ia avea o se malo whaaloa lungi e whaamana tuai, le ono se fultu sanga o le malo tuto tasi o Samoa. Ia ili fuafanga o le aso lua, o le sauninga leo le whaaloa lo le sisi no le tanga vai o le malo Samoa,
Mo le asisinga ma le tūlai wha aloalo, a le pāle mio New Zealand malana au malanga, mo le atoanga o le onu se fulu tausanga, o le malo tuto tasi o Samoa. O Paul Kalame ma fuafanga umo le whainga malanga, o le atu sa o inatu e le tautua si ufongo le lomoa mai e Samoa. O le fesuia ingo tūlanga te itai o le mtanga wenga o leo po le komsena, na suia mai le vaitaimi o le whainga malo te ruai, e le ave leo le te itai a ila tau na mua au auna le mtanga wenga, e le te tolu tausanga whakon karate masui. E le swinga na whaelo le whionga le minister mtanga wenga e a le whau Harry Schuster, o se swinga wai loai whainga whapol kiki. Na yeilo swinga na wa whakon karate le tofi o komsi. Yeilo ia wa vai. Tolsu ni tau sanga whanga luenga Samoa whaaloi. Ia o lau whai mai tau a ui, te lo pe tusa mal tau whai tau. No vailo swinga na vailo la o tupu mele o whapol kiki. Mo pule el malo o komsina. Ale whai ala komsina al mele whetol whenga malo, na sui le sisi sangat. A wa te ala le mele sa i momo. E le mamalama le leia le o leo toaia, o le merit la sa iai. E te pasi su enga le commission officers exam. Ia nai watu la ia whaatino o tiu te wai, te pasi e elisi vai teime whātau sa. E te commission officer, e te lalo isi, o tangata momo pasi suanga ngā, o tangata ngā momo abe il whātua tuanga. E le whapea ai alu te lo ia, e saula ia e suanga le pasi. Nai saula ia sili atu le lo ia i lo le tangata le o le mana tautua. Pei tai le tali mai o le tai o le tua ngai, tu le epa lupe soli aisa i lele malie le ngoi, i lona teimi lea sa whaia ia swinga, e na ia wha ai loa mai le whionga le minister, se whainga nei loa tino ai se whainga wha pōl kiki, e le vāo ia ma le matanga wengo leo, ma ai ngātu le swinga ua wha akon karate te i toru tausanga, wha akom sena o leo. O le whionga le minister na wha ai loa tu le epa, o se tasi leo komisina i longa i le tala wha asolo pito le matanga wengo leo, na ia ta ita ia le matanga wenga mai na tu ua foi, o le o iai se ila po o se pona i lana tautua, wa ia lu ia tua i le whionga le minister, e na ia whāta itai i tūlanga a ao olona tua a ola, o sana mea alofa le leilea mo ia a o soi fua. O tala fo ia mai sa momo le nei fo iaso, man wielu tātou tunu o whaasoi fo ia. Talo flavel fa poponga mo mo telefon ma le si ufonga le la mo le nei jaya o la solus fuluono i ulai lua fe lua. O le vaenga pito i lungo le motu i matu le na pito silo na whaatia le mamafo te imunga ma le malolosio savili na motu siai ma le elitise. Sa yetu tu unga na sao fa atolanga ina mo ta avali le ala lau papa le Harbour Bridge au Kilani i le asoana na fiona o le malosio le savili. Na lolo vaya awala titele manisio a onga na tapunia o na yetu langa faale tono le tau. O na pona o atu le se lau lua se fulu kilomita le malolosi po o le sao le angyo matangi le itu la. Ino fuanga ta lai i Northland. Sa yei fu i malapata ingo ti munga mamafa i Bay of Plenty. O lo faa wapea ti munga le vaya sanei le vaya ngapito i lalo le motu i matu. E au fia i mo Wellington e pio na valo ia e le ofisa va ai tau. O whaaliesari po le Water Safety New Zealand, le whaalapotopotonga e na whamalsaunga le mua tangato le atuno i le sami ma le vai, o le tausanga i lua whelua tasi, e pito sila na tootele i la tauna maale le mo pea fo i le se fulu tausanga ua tua nai, o le tausanga taluai e to iwa se fulu tangata na maale liu, maana ta ua le whaalapotopotonga, pe tusale o le tasi tesi ma le fitu wono tangata maale liu, mai le ta ito a se lau wafe o tangata. O lo pito sila na tootele tangata Maori ma Asia New Zealand, whape male i tū pāwali ma ila taulunga tolu ta ifali ma tausanga le mātutua na whaalia le pulisili Daniel Gerard.
e numero tolu le malemo e mafoia na maliliu tangata i whaalawelave. O le manatu māma i le mālosi pe ai le vai po le sami le maliliu wai tangata. O lo whaatino ina le water safety ni polkalame mo Māori o na wa o onga tāua sa le mawhaia no o ia i taimi ua tua nai. O le si iti alfa numero tangata i whaangota i taimi mai tu e le saunga le mo. Le ua mafuena si itia maulunga alfa numero tangata e malilemo mana ta ua fu ele polesili o le tau le soifuanga wanga i ele to tele whaangongota ma maulu le sami mo ni tau mawhai tau siai a inga. O le awhiawhia na nawhisa wha isa seminai fitire iei porirua, sa whaatawa inai, le whaatala no anga mata abutau sa wanga i tutono a inga. Sa whaatau teia lea seminai le sunga ia Dr. Li Tasisua o i o se whaia onga le University of Victoria i Wellingtone. Na amatar saunonga Dr. Li Tasi i le whaamanino le tō whaamamao po le cultural concept e whaawaenga sa whaamanino. Mau ile tā ua le tō whaamamao le tangata soifua. Ai mai se lava tātou Pasifika, o nei maualunga pasene o ainga o loa a fiai, e ile vā whialo aloai, pātapuia, whaaloalo, ma le alofa, sa whaailoa i fo ile maualunga o whainumero tangata i Samoa. E sa waina pe o sa ripoti na awina mai le lua fisful fitu. Valu fitu pasene whanau e sa waina i upu ma whaamatalanga i lafo i ai. Valu ono pasene o whanau sa waina i sa wanga pe o le kiki i vai, tatui, maisi. E iwa te simalilima pasene, le numero tamaita i e whaia i ai sa wanga mātanga, e tangata o lato lava ainga, ma whainga ainga wha malosi. Valu fitu pasene le numero tamaita i e sa waina i upu. Ma whaamatalanga le tāla whea ngai, ma le valu ono pasene o tina matamaitai. E sa waina le whao lima, ma le whao o manu ai a lātou lava pā anga e tu sai ma wha maumaunga o le lua fisful fitu. Sa mau fo ilewa no e wha soila ngona ma manato i lātou, sa awai lea semina. Na wha ai ule polkalami le wha maninonga e Dr. Li Tasi o le safety plan. Po le puipuia ma le saunga le mua le tangata, pe a o le taimi e sa waina ai. O lo wha amamafa mai na ia mata alia o tātou tangata, ai mai se lava le tō pao tina matamaitai pe a awhia i sa wanga. Sa mawhai ona mau mai le ripoti mai le songa ia ana wha solo le sui wha salalau le si ufonga le laumua sa awai atu i lea polo kalame. O whailoa le whaipule o kilani tō tutono o Chloe Swarbrick, o le ale tau wāmole sa ilingo le isi te itai o le vanga whai el green. Ina ua tatala le avano moni sui e whaatutui nā atu. Mō le avano na se e mai ei James Shaw. Wa whaamauni e Shaw o le ato e tau wā. Na whasiling el bāle mia Jacinda Ardern. E winga i le tau wā o Swarbrick. Manitu langa yo noa whai na ile Queen sina wawe e sea Shaw. O se vaenga whaialo whaipa anga malileipa. Natalia Ardern. O mata upu ia, o tūlanga tau i vaenga wha upu whai, e tu sai mai ei ngai upu whai o mālo. Ai mō Shaw, o lo ato o tua peona ia wha atua tua ina. Mai te le fo ili ngā luenga sa tau mwhai i e le mālo i le mata upu le suinga o le tau. O Shaw lo ave ma minista mo le suinga o le tau, mana sauno Ardern. Na olo na ave i e le mata whai oi, o na o le tangata ua tala whea ngai tonu mō le ngā luenga. O whaapopo ngā luenga whaatino mga ioi ngā le malo a wale puipui ngō na tua oi. Ma o se tau mawhai ngai puipui ei la fumanua ni usila, ma i se tūlanga pa ngā tia i ono o iai, pe a whai ai o fi mai le whaama i o le foot and mouth i le atunu. O le na maua i bali le whaamai, ma uati le whaapopo i nai le avano e o fi mai ai ni usila. O le vai o nei. Wa amatai le Biosecurity New Zealand ni foot mats e iei te tonu ni vaila au e tape i siama pe ataunu utangata mai Indonesia. E whaamauti noa ia mamao la tau se e vai mai le vai rusi. E le o se tūlanga i whaamata uina le soifua malolo ina o tangata peitai o le amatua whaina i lava lafo manu e pe o povi, ma moe, mea i tua o lo, o ti maisi mea ola. E pe ona saunola tamaita i pāle mia Jacinda Ardern. I le asoana nafi, o nisi o ngai o inga o whai ele mālo, o whaalau iloanga ina ia no fasila fia tangata, a ole i tuuwa atu Indonesia, manipuna o e tuina atu Indonesia, e sosoane whaafeanga i e mele whaamai. Na sauno le minista mo le puipui ngotua o yo New Zealand mai whaamai masiama whaalafua, e whaapopole ina tele le au whaila fumanu i New Zealand, pe ata ua lea whaamai, ona o tūlanga o ngaungana o iai Peritania in tausanga ua mawai atu. Lea na fufasi mate ai le whaitau se lau wafe o mea ola, ona o lea whaamai.
o le lapata inga le malo e o atu le sela wafela fa ingo ngal vengo le afaina pe afai ai o mai le foot and mouth disease i le atu no. Sa whaonga i ne leo ni whao maa ai i lungo au wala e tau fisa ta awale ili whetaula ingo au wala i nauranga lea na polo kaili State Highway tasi na ta awa leo e isa tangata na inia a fianga soifo malolo ina olo na mafau na tu ualo na ainga i Alice Town. Maanga i atula na ta awale i podirua au le toe liliwane i nauranga coach betu sau le afalfa na whaonga i leo ia mea whainga benga e tau fili ta awale maa na li putia na avele fale ma ilea tangata moni su enga. Wasi itia maulunga fai numero tangata o loo tau fia i fale mai a o loo a fia le COVID-19 fuluiva pio na ta waifa maumaunga le matanga le wenga saifua malolo ina ile asoana nafi mai to ovalu se lau tolu se fuluono wa fa opopoina le se lau se fuluono ile numero le aso sa e to olua sulfito loo tau fia i potu mo ngase ngase tinga aina to ono na fa opopo ile fai numero o le aso sa mai to ono a feiva se lau se fulu tangata fona fa amaoni le virusi pio na yei fa amaumaunga le aso ngafua e to osfulu ono tangata maali leo to olima tina ma le to osfulu tasi o le itu pao lii. Wa tutu fatasi pule a onga kolise talo sanga ina le malo mo se fiso soani. Isa la tautu sina maawele le tioni usela. O lo fa iloa ye pule a onga mai tutono o asosi fa itu malo e se fulu. E fa ape o matua o lave se tulanga panga tia onga ile ngata. O le fa apopeo na fea ngai o faya onga matulanga popole. Faatase malilea onga o isi tamaiti. Mo lato faatalo sanga ina ile malo ina ia vave failoa. Po le asa lato fisosoni ina ia mawhaiona pasi so enga le NCEA ata maiti le nei tau sanga. Walato mata wina le tulanga pa uo tau mawhainga maso so enga whanau le nei tau sanga. Ona o tulanga i olo o whaalawlawe ai ia lato wa onga. Ma o se whaale tonu lato te le iwa aia mua. E uilo o a fieta maiti uma peitai. O lo pito silo na afieta mai te yei whaafitauli, lātou te whaafeangai ia lātou wa onga, na tā uisa pule a onga mai Countess Manukau, o niso tamaiti nei, wale ise whaamoe, ma o se popolenga tele le o lalau le leo ia whana wa onga, na whaalia le taitai fono o le asosio pule a onga le tu malo atoa Wellingtone, Kevin Carter, mai le kolisi o rongotai, o le isi whai unga te tau na whaia le tau sanga nei, o le tuule ilalo le numero markup o credits e a ona ausia le tamai tete, molo na tusi pasi o le NCEA, o le alaval whai unga le NZQA po le pulenga o whai longa o onga New Zealand, e te tau na vave whaia, pia na ta ua e kata. E ta alonga, e silia malto se launi tangata sata alo le ta alonga langapi wa whaia salato tangi whaasanga le whaala patupatonga, o le lakapia le lalangi, whaatase mal whaala patupotonga lo puleina le lakapia ingelani mawelese. Ona o le le whai o lātou tiu te pui ai i lātou mai manuanga tō mau, ia ua awhia ai e mafua. Ona ele whaatase o na awhia o lātou ulu, po concussions i taimi o ta alo lakapi. O le tōtele o tangata lakapi le whaala patupotonga, o lo awhia Steve Thompson o Ingelani, Carl Heyman o New Zealand, ma Alice Pope mawelese. Ma o loa a fie ni manu angai pe o le ngalo mea i le mafau ma i liu, o le wha ma i le tete i lima, ma i singase. O le kamupani lo ia le Rylands Liko lo lo tua mo tangata lakapi, mai wha pe o mai anaf sota i le silia ma le selau valus fululima, o e sa ta alo le lakapi uni, o le atangi tu whaatasi o lo whaia mo le tōtelo i lato e to selau valus fululima, ia o mai anaf af sota, ai o le isi vaengo tutoe ai, o le atu ina atu la lato tangi, i se taimi muli mai. Ona pona fa yese fono fa ana tinachel pulenga le aula kapi likia Manly. Ona fa apea o atu le tofitu ni tamata alo sa lato fola le leta alo. Talweli fa iunga fa onga se ofula kapi o lo fa ailo le to pau i tu ainga tutusa. O se mitanga le kalapo le Sea Eagles le fa lawilo anga la lato ofula kapi o lo yele atol nua. E pati ele tasi felanu lanua yo i tu pata itasi. Mai to tolu tamo le auna fa onga ina le kalapo. E fa lawilo ile ofula kapi. Peitai ele i io e ia iniso tamala kapi. Ma lato te le taliena le fe au lo momoli e tuai. Masa ilo fo ilo lato leta alo le talonga. Le fa yele pole so tofi male awale roosters. Talafo wia male si ufonga le la mua mole ne vaenga le taiao.
Whamalo whaftai le whafunga mai le atunu na o mai al whaponga momo telefon tala mai Samoa ia whaponga le tulai vai le tau nei ma le tulai sifun ma le lua ia ai toi whamalo atu malo ala ngā lua eri malo fai le usu se fai fia fai mai ai lunga pe pe o miro tai milo masini na te lua whafsara Mana tua so ye inga luenga i Samoa pe o se launga maa bo se whainga o se inga luenga fwele o se whainga o se whale sau lolo wala au whapea ia lolo la fa ale fai de tio tai au o le mea o le mo le uli ia po le avaso fo le vaso da tula ia la itia o ka tato fie ia malo ale fa malo si ne ia so fa malo inga luenga tiu teolo ta wa mata le fu tai au ia le ia so pe fo ringa tau wala mai staimi un tau vai le mata la ale ai au ni tai ia tai mo tai au ma lu fo le so ia tato fu de tele ti munga ye fa manu ye nei tu lo langi ia malai tu lo langi mu mo me o fu le velo tau se au ingo tau le tato te ia sa o le fu la wa mata na sa uni to tele malanga sa mo le so fo ia ele na o ma san dia sa mo vela te ua ngase si pe la tu sa mo wa le maluru tato sa o le ia mu ia o to na wa sa uni mo le so fo ia la matutu ia te pere muri ia tarusia ia uma to vai aso sa mo i te wa le lu vai aso ai va to ai ngo to fo i me vai aso le so mo we tan wala o ia ele ia le to sa uno le mafuanga o le va pe i se me tu puide a sa va pe o mo se le to te le va le to o mo se le ni va so mo fa pe o pe ai pe sa mo le va so mo li wa pa o va so wai ia na ma ni si me o fe me vo le tingana le ma ia va pe o le fa mu ta ma ala malanga tina ia tu me vo le o le vili tina sa wi o le o ma ta mai titi ai le o mai ele o ma ta mai titi na wa mai ia me vo sa wi o to ia fe ia malu dule ia malo le spo nga lu tute lu ia onga dai fa nau o vai tu foi le tele o vai ngo o le motu ma tu ne ia fi au kilani e va pe si dia mal se furu ta si afe la tona motu si le tise ia ile aso nafi ia no winga lo wa o tau ne ia ta si au to fa fuisia aole ia ol melo le motu le tise no winga lo wa o tau ia e u te iloa le mai tau le tulu i wha la vena tupu i tau sanga mo vai ono mo tu sia le tisi e ili tanga tau le a inga lai tu tonu le whali e ola la masini le tisi na winga la o le avanoa oi e longo le company lea e umaia le paua i lo whali ia tau i tanga tau lo a inga le o te loe whai le whiuta na inga moi na va peo se si o tato a inga tu tol vaa ia tau le va i le paua ma tongi le paua ia ringo ta ua fai le tonu longo company e ele ta tol mato inga le na mi le tisi o le le machine a tu ai na tongi ya ul tipia ai me tupu va ven toi faola ma ye se va nga lo na lua la le machine le ta tale mo mi le fali ia mana fa natu ia pera le fale ia te tu na fo ia palaka fo ia na ita mai ti fo ia na pepe le fe tolo fisolo tono le fale ai la palaka fo ia wo le la onga ia la tolo tu si o alo tono le potu ia ona sa ia men tupu nta wa fia i fo isi tasi o pepe fo i vole lo tolo ia wo ta mai ti le onga ia tolo tu si ta mai ti le o la fo le ta fa ama ia ta wa tolo le palaka o la kina le va ve atu le va ia le ainga altina o tau tu ele tamai titi palaka fo le lona ngutu se tulo tamai titi le tolo atu ia palaka ola o tamai titi la onga la ola fo le en fa mana tu pe na vai nga fo le pi fa le ano ia afia iso ifu na fa na tonu ainga tilo a tatu o le tamai titi ola iti fa nga le tisi e matutua e tamai titi ola to lo me na o mo ya tatu talo so il mele o le umana fanga o telefoni na upe ale o le fanga ma ala o le palaka mo ya al mane ta pese i tu ese ya a po a to ala o ta upe ya al palaka le to a do ya al tele al fale to nu tanga le mu ali lo ametu ai le wakil palaka la tu lo le pepe le tu le wa le mutu ya vera al tele o tu para i foi le si pepe na sa le news on fo ma solo le pine solo voile sulu palaka la ki la ola ena spaka yama o mai ola si alo tot talo fai ale fam la tot tai au yo le vai nga vo ye la o masani ai
ai ale fa mana tua te wangalo na tonua taluana mata le fa mai ia o foi le tu nang fa le tonua su enga ma o ngana fana sa o le foi tato fa longo tu tato tala le taia ia sa o le ia mana foi mana tu si fa ngone mai fe tenu le tato i Wellington i tai Wellington mana ia foi ai tu lalo ia maka o nai fana pasi ai e wona i da veo si fa sala ngai tamati ai tauna lango pe ole no ta inga foi na tato matua ia e fiso tai mea o ngai tato matua ia tawana tato ai lo foi da wala la so tai mea la email o tusi o me o pena io nei fa mana tu no si le fiele tu ai mo matua foi le la fo ala to fa na le ngol kolisi sa mai primary school le wor kolisi e fo foi ala to tu nga so tai ngale to ti aso o mela fo me email na tonu ia fai tau le email po a mela mala o mai ao na e il telefoni vili ia to vili ai io le tele o le taimi te fa lu ta mai io le telefoni na lo mala mala ma tu lango ia o ngal fa na bo ia malo fa tai fa fo mai ta tu tua proclame atol tai house e ta tu pese mai fo le taimi O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polka la me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei,
O le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ai ngā polo kalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua mua, whaftai. Malo whaftai, ia wa a whatonu lava le tu lai malu, malo lava le mawhata mai tātou tunu, o le nei tai au. Pe te i le pule, o le polo supervisor o le ngā ruenga. O le ngā ruenga ia pe a mata i le taimi lea e tāle si moko le taimi. E vai mai so le tāle si moko le afo le mata. Tau pena usta iari ia ta iala o ngā ruenga li. E misi le wari io, tamai e le o nisi moko, tamai o ante le aliva, ma tapu soa, ma. Whaila unga. Ia whaila unga. E fo, le o toi tau ngofie fo le pensini le lo il tatou pamu le. Ia, ma na ia te le sa. E ala na mata ua tua, ele o me stupe le pamu e fasala ua tua, e mate ala lofa le tatou tunu. Ia. Ia ua le i fasao mai nisi tupe le tau tau so i fuanga. Wai tonu po e lua tala au no ono sene le pensini iwa tasi. Ia. Al pensini iwa lima lua tala fitu sene. Sole, ma. Ia se ase mau se meo ni usila tau ngofie le. Po fea te no fo ia e sau i po lua e te tawhao, pe sau e asiasi, pe sau ni fufuang. Ia. Whao ngana wala na sau e utu e lau tāwale nei po lua. O le pamu e tū la lo i le vaanga le iei la tala tele warehouse, mawhale na, Burger King. Ia. O le NPD e le ngol pamu. Te le o le pamu. Ia, na whaasanga mai lisi pito le whala inga vo lele. Le masani na tamu mawhale tato o tenu. Tennis, Dennis. Le whaasanga Nisi tu wala, tawtawale mai te ten. Nai tua nai o utu e ta vale. Tau ngofie. O le vaanga le ta te whanongonongo tu fo i sa mo ele. I le whasoina isi tu malo la tu pe fo i el polo ke tia le malo. O ka se mana ia sol. Ia. Ia, vaila le amatanga le whaatautane vai el nu. Tufa le tangata nu. Ia. Ia la fau i mo meo whatala pisi. Ia awhapela tausanga umai miliona ta la tono 5 tausanga. E tasi lona le ato se miliona la tausanga mua. Ia. Ia lo ingala a saula is tausanga i tutoi pe wha. Ole mo toi tele te le miliona. Ele nu na tu fa tu na la fa tau tofu uma ia le nu ma le tane vai. Ole matua mana ia. Wana o facility this company na sa mo le tau le tane una voile e fua le tau le fa yo lita yo fiton. A se fulu lita pe ia lua fe mo le tupu. Ia. E tau ngofie tupu e New Zealand wa vatua le fe mo tupu ma wele tan. Ia na tane vai. A o te mi munga la. Ala e mau me se sua vai mo le ai. Ole matua mana ia ye fo fuanga le vo tu malo. Ia, sa. Tele lo mato tu malo so i pole ale. Al tu malo ye se ta no vai vo le ni pai pa. Mato no ele le vai tai le ai. Ia ele vai ia va lavela te lo tata no fu lungo monga. Tu sala yo mai asu vai no a terminela ia la auto isi tofta vale mai. Ia ule te fengtala o sa wa tu vai alu ta vale pe aso ia. Ia. E amo nei tangata i no fu lungo monga le e mai amo tu vai la no ngai lunga. Ia pe nga luenga na sa vai ile aso ma. Ia mato le no fu la lo le ai. Ia. Ia ela tala vai ele. Ia mai la tangata la aso tu vai. Mai la ulunga i mela no foi. Te le lopo se atina. Ia tu la sa tu fa longo se atina yo. O te le lo ia le temi nei le tu malo po le. Ia wa le mato tu malo so se atina e ai ono faia. E la lo fai na faiva. Mo me to se tu lo. Ia mai si vai nga unga e ono fai le mato tu malo le temi nei. A mi si fatto anga ma vai pa pena. E ma ri tala li se li de matala no. E ile atina e ile fai la tu pe tau tala no ni. La tina e waleva na ye se la tu. Tau sanga umala e fai lo ai o le atina ele o manu povi. Ia. Ole mela utu. Afa pe e lua se la povi tau sanga le. E o tau sanga le lua se la foi povi. La le ngolo. Tu se me mai mol mau si vanga le. Ele pau ale o laf povi ele fan na povi. Ah, tu vole sta usanga ya o tato tala ne e mo tole o me va pe fai lo ale. Tala tu pe ya ma. Ma lo poti na mo poti ya. Folo mo li poti o usanga lente ne lu se la tato povi. O usanga ne lu se la tato povi. E o le sta usanga ya, pe on tato ye lu a fe su fitu, lu se la tato povi. Lu a fe no su lu tato ye lu se la tato povi. Ava pe la fai la tusina fai li poti na no.
Mo tino au lu se la foi po vil pa po vil fai tus. Ale. Ja, o al matoli o malona fola se ni po. Fai no no malatu mo visit. Ja. O le fsi ala le fsi le tangat o fa tonga dia. O tato pa po vi e na o na po po. Ja. Ja, ga fo le fa mo mai du sa mo fa tu watina. Ja. O tauana. Fa fi filoi. Lei wa io e sa oi, tau filo. Tau tau sanga uma pa pe le wo se lau se fulu. Ja. Le tau sanga ma le wo se lau tor se fulu. Na. Ai va pe se fulu tau sanga fa le ati na e na pa wana po vi. Ele tu fa po vi ai. Tu fa po vi tangata ia fa ina ia. Pa po. Ja. Ah. Kom te le tau. Ole. Ma le volta tu fa so ai le. Ele tai au vo le ni si va nga. Ja. Ini sila tunulen fa so men na fi fa tsaule. Ile family anga le o mau i pepa ia o fai. Tolu nei tanga tele no mai ngalo fa vai. Ja. Ma le foi ini si o fa for men sa pule fa so. O le o nga foi il fa so. Fa tsa ingala. O a ule sa ngolo fa vai tai. O ena sa ngolo fa vai tai. O a ula le te fenga luenga i Hastings. O ele te fenga luenga le lo i la lo i fia i ne son ya. Ja. Le la man wia wi Hastings company le te ya. Ale o lo o le ne son. Na. Ya no vili mai le ya o fa so mai tas. O le wa ve tonu ma to pepa. Le la wala nga ai wa mo lo manatu. E lo e tal no company le no ne son. Na. O le o vili mai le va nga le nga ma to uso ma to mai lo fa ile to pepa. Ja. Ia te ia le nga yo ye fo ya. O le tā ua nal wha soa mta upu ia. Ia i loa ina isi o tātou tangata e le o i loa. Ia nau fwele o lātou whai. Ai whai le ai fwele le o lai te le taimi lai lo visa. Ele pe whai le visa whainga luenga. Wa ai tangata whainga luenga tu tolwa a. E matua i mana na o ngā luenga nofo. Ia. Tu sa la uma le visa la uma le o ngā ma me uma whai a ngā luenga le me lātou te mawhaia. Ia tāu fiel tangata le. Ia. O le wha maoni. Nga lue malosi. Toi wha moi moi ina i me whai. Na tonu. Ai te loi, o le tele o tatu tangata sa mova pēna. O le wha maoni nga lue malosi. E whai le le mea tō tino nga lue nga pe yo ana ia me. No wasi asi tasi fo yo o te li i North Shore. North Shore. Ta latu o reua. Ia, te tele mamlama tele runga. Ia. Ai leo Northland, le ai. Northland. Tala mai o Whangarei. O le alu nanu ngai Northland. E la na i alo sa whainga luenga i ngā minga runga whawai teimi. Sa i la lato kulupu i Hastings. Ia. Ia ua mana o mai ai le sasi o whaatoanga. Whaatoanga po le avoka. E watu. Ia. La la wei nei e mo le wha masina. Ia nasi asi fo ina wei asi e masina tēnei. O le ma nei ia ale tala tati fia ai. O le whaatoanga lea. Sa whainga luenga le whaitoanga ia lau tu valu, lau tonga ma lau fiti. Au wale oto e mana o mia la. Le lau a vatu e lau samo, ona o tulanga fole leo le whainga luenga le lei. Tala ave atu. Tala ave, whainga luenga le lei, whainga luenga malosi, ia mwha maoni ngā luenga. E vai lale mana. Vai lale mana. Ia, tara fia mo ia ma maoli mela i nei tamo. Ia o la foi fia ia. O la wose fai la to tupe wa famia mau ale shopping center mala. No foi o. No foi o. Ile o mai fa se fai la to tupe na ta sia so mai fa o loi tai. Ia to foi le. Atu mana ia te fa maoni. Ai fa no mai fa no fa vai taimi. O la tsa ngalo fa vai taimi. Ia o te lo la ma mau sa mona yo ma tu ala ta po mai. Ala fa tuanga e uia tu nel tatu ala le fa maoni. Te lo e ta te venga lu. Te va ai lo fa maoni mal fa moi no. Ia te vai e whaia e ngā runga nāu pe whaia le me te no foi te le toia. O le whate teinga, awa peo le te ngā lua i stonga la au. Ale i te mi tō teo mai i le whale lea e whatūlanga i fua o la au. Ia, peo tala vole le lini. Alu i mai le lua. Io. E ora sau no fo sau toi ka yo i atu. Se langa no vai tanga te ngā lua le westete i aso i. Fai o le polonga o ianga luenga leanga to. Sa. O le ngā lua ma losi o le utatanga ta. Fa a maoni. E te lin sa vari ngā luenga i lista e au pe a leanga loti. E le ifu ni me ai ngā le whangu vai ai uia. O le whenga tai o le o langa le utatanga te Yesu. Au saulanga luenga whawai taimi. Yalu motu i ai. Ia e vili me le tatou leina nisi o lo ma nei le whalongolongo ni mo le mauwa pepe o nafi. Ia.
La wai te tonu pe poisi na mafua na ilo atu nei tatu tautua. Ia mana ia le pasi atu tala mana ia na e. Ia manui ai foi nei isi o tatu tata. Alova, tai, ia, nei whawhiawhianga, leo toi 20 minuti an tale o le tula iwa. Emma, Jongi and the Osama. And you pay a letting at a wanga shala. Lo silafia my lunga, if I for ilif amasinonga. And Jato Olafia Fia Leolanga. Oleolanga ele, I'll feel for Imana my leg. Jauma fire faleanga only be a walile. And that's so free now, bear. And if I am more tattoo, name it. Yeah, you less relate to him, I never I wait for a right. Chato free now, my child, my friend. You be a right, I want it to be la loya. So for your tangata, be always at your feel mality, Jania. Ole langa ele, I'm the feel for Imana my leg. Town fire falling only be a walile. I chat to feel now bear, and if I am more tattoo, name it. Yeah, you less relate to him, I never Fia, Italy in Omea Uma, Ombea Lile, Fape and Beatinga. Ile I say in Mama, Jaffa now Ilang Shala, Auluang, Eto Shower to Ilunga. Ole Olanga Ele, I'm the feel for Imana my leg. Town fire falling only be a walile. I got so free now, bear, and if I am more tattoo, name it. Yeah, you less relate to him, I never yeah, you'll free now. It's a for your ilo wafu. A bay or lilloy and a loo, my fire put you. Ole Langalena. Lechang at sa iliman wiya a ilim faya wana ololo tutinga ole olang ele a le filifo imana maile sa faya faliang oni be walile a tato fina upe ele faya motato name ya yule aswele to imana baile Faleanga only be a walile. I chat so free now, bear, and if I am more tattoo, name it. Yeah, you less relate to him, I never Se fo mani le PI Brothers ia mo le pese fina u pea ia tatou fina u pea le nei aso tatou pia Ono la gane tau te ia le fina ue. Na, la fe mai upol pese tatou fina u ile fai mo tatou mo nei me. Ole fa lia mo ni so tatou na tau e fa so mo lu mo tatou Facebook. Ia la lua ta la ono lua sene le tau pensini il pamo le pekensi. Ia vai la uli sitina. So ani le tau pensini. Ia va tainga va pet fa tau fa lo loa e mau ele 5 sene pe 10 sene.
E lua tu lo pamu. Yo le tua tele na so so ya we. Yo e fa lo pela le Back and Save o le New World. E ia na isene na e to e se lita tas ya nga tele. O le satal no mai de ia sa velina ile. Ai tatu telefone fa mai lo le foot and mouth disease. Ia. O le wo i Indonesia le terminate. A le valo ia el tato palmia mo tato fainga malo. A o mo fa mai le New Zealand. E a fai nei tato manu yo povi mai si manu. E o tu se la ua fenga luenga o no a fai na. O le matua tele al fale ton. Tele al fale ton. Ia o le mai le au te ilo tele na tala noa ia le au ata mamai fo i session fasa di si ma. E a fai na ia vai o povi mangutu o povi. Ia. Ia, a fai tau atua i le whamtalanga o le foot and mouth disease. E pe te lelo na fianga fo i lele i o lato ngutu ma lato vai. A ola na whaina, e mamate ila ma povi, e pe povi. Ma ele ma whaina to e tau ma whaina ano man whasia, e tape. Le ngatala ya whaina ngā luanga tangata, e a whaina ila le tupe maua wale la, whatama ia o mara te leo o manu. Me se fale povi o ia tātou mo isi. Ia, a whaina inga luenga i lato, inga lui whatoanga. Ma lato inga luenga i whale whasi manu. Ia, e a whaina i tupe maua ni usila i manu a vefafu. E mahalu e runga tau o le soifuanga, e me se le tau o manu whasi ai e tātou. So se mea na langi me i a wha mai. Nā. Ia, tau whaila i e whule le tau, au te wha masani le tau sa mistake. Ai, ole au wala le e, ma na ia le tau fia i whautuanga nei sa nisi e o mai tātou fisa. Ia. Ole to anga i tau mawha i a fuala au whaisua, ma fuala au aina, fuala au tau mawha mata. E au ngā tele lea Martina o le tangata. E i fo isi alo le tātou tunu ule sa talanoa tu musavelina i le mamau atu. Nason tēne? Iyo e. Ia, o lona tamai na wawina mai me tau mawha. O le mana i ai. O wawai atula, we le polo klame whapitoana o le ai ola. Eat to live. Wa matan fai mai fa malustino fa pale ni tau mawha tama. Mana i atu. Iyo, mana i ai o le sunga ia longo vai wa. O le mai wol fai o si usole. Ta ua fo ilo na ia to mai. Na so soani. Wa o tawai ne i tau mawha tātou samo. Tele le anu manu fasi tau mawha tātou. E vei dungu se ipu, o ka okan whaspo, vi whaspo a maa moe. Pei ua tele na wā tele mo tātou. Moi. Nea so... Ioi. Ia a whalongo ni la le wha mai le la sau. Le ono taunu mai a tātou se taimi o le... Taurisi au wani taunu. Taurisi au numa. A taunu mai. Ia me fuina le mana ia fuile ua wawe a mai. Ua wawe tala no mai ai. Ia tau whaina... Tau fuina une wha te ese le tau sa mistake. Pas po masima ma vai fa pena. Mo le tu se o lai pe o le mo mau le tau sami ano man fas. E le o fa sai. A ia fa ala ititi. Fa ala ititi. A fa pe tele. E o tele la fa le tonu mo tato. Na tonu. Ya o ia la tele fi le steak. Va il mele o fa ia ne lo fa le se tulo fa fo mo le tini. Ole avoka. Ole avoka. Avoka tai au uri maripo. Avoka tai au uri maripo. Toast. Fe fa pala ina ime. Ele tama lo le ma ne ia fo io tala anga. Ma fo fo tato por caramele o le na volta por cal sai mano. Sai mano. O tu o tato tanga wa inga o lo mai o mai. Ele tama lo le e malanga mane no Colombia. Ya ai o le tele de vesio le atu no ma le mautu o langa a inga yo. Tu lo runga tama lo le mono to lo mono fa na tu o lo Colombia malanga me New Zealand. O te Vesilia. Pesa fai ngo fiena o mai. Pe fu eta to Samoa. E le runga ri le fa mo Samoa fie tu Samoa ai o mai. Ai tu le immigration le fai ngo fiele o mai tele la vela ve mo ngaso. Ape. Tau sanga te si vai. Tama lo le ile no to mai le mele o le mamanuina ma le vaneina o mei o filifili au o mama me tau lima tau tai te ui tangata sa ulo na inge ia mata na wha uo i stasi o tangata fie mamanu mo meo te no fo i le maavo i le maori e lanu mea mata le wha i le pō namu mo meo sa ulo wha maasani lua fe so fitu na mata ina al matua i polo al tamalo wha i alana ia whale o lo wha pe ina i ke road i au kila
ia e fuana le oloa le o le taugatai o le oloa le tamaʻi i foi lele ula e te latu i lalo e faatau tonu o le mo se lau 5 se lau 7 e matoli la o le mai au tulisi mai fafu mai faatau o malatou a taulia lani au ula faapese se fulu i le aso e ova ma le afe mo tupu lau faatau le ia vai la vai aso uma ia e ova ma se fulu afe lau faatau ia le la mato i fi esta malo le non to mai uma weni usila na lau failan business so amana ia ta te fa malu si au voi o tatu tangata o mai a o mai ni tangata i o mai le lalo le o mo meo por clame ni usila i la usulfa e te vai o mai tangata o fi na u ia so o te visili la vape o te ino le te le o lango o le malo o le usila i tangata sulfa e vai le umia vai utu pisi ni si tangata nei so e mai vai le vai fio i tava le ista e vai le wala tal pe fa fena va vena mo la tola iseni ai o mai nem tu le no se ingidis io fina o na tanga fina o ya na sa o bol pese na fina o pe ava pe foi o felo ai se o tato le na o tolu su tau sanga ni usila e fai lo fu lo iseni e vai le o mai tanga sa tu tonu le lo ingidis o mai am la asia o mai am mo fu lo iseni fi nau te le tangata ia mai ole. E tangata sa mo i whalonong mai o lato wau lango le fi nau. Halo? Ia. Fi alo se fautasi. Sia? Fautasi. Tau leo le hata le tu o tau. O ngā taina le whalolofo ile o ekis le o mulfanua. Pe ia la talata ile a o ngal toloa. Ia, o isa il toloa. O isa ia ile a o ngal toloa. Wala tau whalonga tu le lata wawe ilo fiso whai ngā whai vai. Leo te vai atu le no fuanga sa il toloa le pe e se vai. La ia taimia nei. Ia taimia nei. O te ropo i te ini whale wale. O la la tau whai olo fiso whai ngā whai va. Tau ile lei. La tau whai o. Tau ile wai lo loto. Ia o ngā taila o e au i fautasi la ingor taim. Ole o lata mai fotu ngā fautasi. Pe ia le la tu loto sinta wha masino tu ngā fautasi. Wale alu tato palmia al masino fu. Ia, sa vala uria. Tala o tua o ia lua tu sa o al palmia sa moa. Al palmia ni usila. A filo. Te ia josinda le vilia. Sinta, mia alua. Mia alua sa moa. Malo, vaftai, vafumai. Kasi, ali taina ta pese o fa wila vea. A ia se chol tato tunu o fi alu sa moa le ni usila. Ia. Taimi ma nei o lo wan. O le umal tau sanga fou. Aisea. Tau ngofia pasese. O so ulona e tau ngofia pasese. Lo tau sui. Tai lua se lau mo tupu le alu ma sau. Au kilani. Lua se lau le alu, lua se lau le sau. Lua se lau mo tupu le alu, lua se lau mo tupu le sau. E pia, o se vai ngau, se mea vai mea o... Le va lima se lau, fa se lau... Januari, Januari. Afa pe fa fonga mai wa fia, lua sa mo. Ia. Nga lue ma no si lue ma fai le pule le la fai nga lue nga tual kis mas mo tau san fo. Ya mani va se lue te lue sa mo. Mana ya. Era alu le pasi au gilan, pa pele te no fo Wellington. Ya na le no le sa mo na mo pase se lue se la ri mas fulu alu. Lue se la no se fulu te sa. Mana. Ai va ve pok la, va ve tong. Ala umi. Tonu masino o January. Lua fe no tonu. Ya man tuala le to lima masina uma tau sang. E le ngala toi lima masina anu malanga le tu fatu. Toma na ia so. Ioi. Ai alu temi Christmas maluma mai tango tayo pasesi. Na. Ai ono sa ia te fainga luenga. Failo. Ya ulia ya January. Puk lol pasesi. Fail fa nau. Fe o fialo esa mo e asi. Ya bata tet ya lau tikele. Vai le. Poti na voi. Ya. Ya sa mo asi na yo ma tu am na inga. Tongi le tamama le whanau pasa se alua. Mana ia te. Ia wafa peo e le tamama tol whanau e te te ia lau tike na e te alua. Ala wafsiri mai. E one way. Ia, ia matu le te mana te saru. Alu le one way. Alo wa pe atu atu. Vai. O me o tonu foi o le matua a. O tonu foi o le matua le famai au no to sawa. Vai e le lo one le one way. Ia mai la tu le te saru. Oi. Ya, va a fiamata. Il faut la moto, uno minuto in talo riva.
te tali malo I taimi umau au whai ngā malanga. Whawhetai lo ua whio lo umotu pelei lea nganga. A tonu ua e whaalongo I le a ave atu o tala. O pule ono I sala whai e whai lea ma o mitanga. O le upu a mali e tua I unga o le I asa. Le matango fie le taatia mai o na tu maunga. E la foi au na tata I lunga o lona samiti o ata. Maona lima ma folai fa velo ai so se tangata. A e fiata fawa fio mai loa I salafa. Ai, ona fale tali ma lole lei e te tofa. Ai, ona lima lo fa e tali sa paia loa fio mai. Fasa vili mai loile manu o lona tala fatai. E manu lona ea, e mo o mia lava e tangata. E moli mau I le o la fia fia I lona sio manga. Se I e to foi na lelelei, ona tau mafa. E felanu lanua I lau tau singa I taimi umalava. O pule ngā lima fai pule matua malosi. O mea uma e fai le alofa ma le fa amaoni. O le tofa ma le utanga e fa amanu maluai. Aua o lou saunga le mu e fa mua mua ai. A e fiata whaua fio mai loa I salafa. Ai, ona whale tali ma lole lei e te tofa. Ai, ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai. Fasa vili mai loile manu o lona tala fatai. I e te fili sa oloto ai. Au mai lau malo I lo umotu e te tali tonu ai. O te wha fia I mea uma e te whira ngalo ai. A e tu ua lo umotu mana tua I ta isala fai. Se mai lava Samoa I le nei vasa. E tau sa fia e lo fatu I so se tangata. O a umea sina la uanga nu umala unga ngana. A ole atua o lo ufa mai o lo umalu apapa. A e fiata whaua fio mai loa I salafa. Ai, ona whale tali
sa vili mai loi le malu o lona talafatai. O te tue whaatala whāturu tātou tunu i seisi wha o poponga le leo le tautua masani a le siu fonga le mua e ala i ana telefon mai sa mua o si mai el whaafonga. O le whatoa whamtu wantu e le whainga malo e a tau wana atu le matanga ruenga pisinesi a la manuia maleipa le lua se lau lima se fulwa whetā la na whaata atia le pakete le lua fe lua se fulmalitasi lua fe lua se fulmalelua. O se leni o whaamanuia i naipi se nesi tū ma o te se fulu o whaipaanga ma le malo. E vesoasoa ni ai i le una ia le wha a wawala tū pi se nesi. Ona o a awhianga o le tamau ainga i le COVID-19 fulwiwa. O le se fulu le ua whaamanuia ina. E na ua whaamalia ina ai inga umana tu ina tu e tusi tāno sanga iai. E au fiai o se whaalapo putonga wa mai a restala ina. Whaamaunia le lisio na sui a wai. O lato fōwhanga wa mai a whaata atitia, ma awa ripoti whaatausanga, ma ripoti a le suetusi, a meisio ni polo keti wa mai a te tala, mai o lo o whaa wau pēr. O le whanau nongo le fionga le minister mtanga ruengo pisinisi a la manuia maleipa, le fionga le atinu Wayne so ialo, e whaamatu watu ia fiso swani mai le malo ta wala atu le matanga ruenga. Ina ia le motu sia ili whaawa wino nei pisinese ma whaala po pitonga, ona olu i tau o lo whesanga e nei malelarolangi wa a fiai le ta mau aingo Samoa. O whaala po pitonga wa whaamanuia nei se fulu, e au fia le Samoa Chamber of Commerce, wa whaamantu atu iai le limas fulwafe tā la, Women in Business and Development, e fast full lima fe tā la, Samoa Association of Manufacturers and Exporters Incorporated, e fast food wafe tā la, Samoa Hotel and Hospitality, e tolu se fulu lima fe tā la, Business of Salafai, e lua se fulu lima fe tā la, lua se fulu wafe tā la mo le Samoa Federated Farmers, se fulu wafe tā la mo le Savai Samoa Tourism, lima fe tā la mo le Samoa Mamanu Design and Manufacturers, se fulu lima fe tā la mo le Samoa Information and Technology, ma le lima fe tā la mo le asosi a le tautai Samoa. Wa mai a whaata oto fōwhanga o le official fono whaavai, a le tu malo vai monga numero 4, mo anu poloketi mo le tai miliona tā la. O le official i tu malo vai monga 4, wa whaatuina le i tu tonu lotoa o lana onga tūlanga lua i vai mea, o le atapo vai tasi i ai fōwhanga uma le tu malo, mai o nā fio anga iwa. O le fōwhanga le vai monga whao whaata tia mo lana miliona tā la, o le a whaapalasi se aile se lau lima se furuafe tā la, mo totongi ia o i lanto le au whainga luenga o le anga lulue le ofisa i toa se funuma le lima, o le vanu se lau lima se furuafe tā la, wa vai ina le ia fio anga iwa i tonu le tu malo, e mo waile ta iwa se furuafe whase lau tā la, a lea fio anga e tasi, ma whawha waila la tau lava polo keti umana o mia lea fio anga, mo le manui o tangata uma o lo o awhi fio ai te tonu o a fio anga te tasi. O lea fio anga o le mangoto, wa mai a whata tia lana ia polo keti, mo ana tane vai e ta i lima se lau lita le la popo o silia ma le lua se lau, o le ato fuai a inga uma o lea fio anga male tane vai, o le se leni o le ato toe mai ai, o le a whaanganga le fausi ai whata la pisi uma, i to tonu o le a fio anga. E leo i loa i e polo keti o whaata ati tia isi a fio anga, e pe o tau fusi vai moso, funga lei pa lisi laluvaia, maisi o a fio anga. A olioli e tuisa moa molte tala ino na tua oi whaava malo mo fe malanga inga, lea e amatalia i le aso mua o le masina fau au kuso, ai o le aso ngā fu o le vai aso fau,
Le ufuafua e whaatau te iei le awa le whailoa inga. E whaafeiloa iei le fionga le tamaitai pālemi o le malo New Zealand, Jacinda Ardern. O se tasi o wala au lia na tu inatu e le taitai o le atunuu. Le fionga le tamaitai pālemi a fia me Naomi i le taitai o le fo i atunuu i lana malanga na taamilo. E na ia avea o se malo whaaloa longi e whaamana tuai. Le ono se fultu sanga o le malo tuto tasi o Samoa. Iei le fuafuanga o le asolua. O le sauninga leo le whaaloa lo le sisi no le tanga vai o le malo Samoa. Mo le asisinga ma le tūlai whaaloa lo. A le pāle mio New Zealand malana au malanga. Mo le atoanga o le ono se fulutu sanga. O le malo tuto tasi o Samoa. O Paul Kalame ma fuafuanga umo le whinga malanga. O le atu usa o inatu e le tautua at si ufongo le lomua mai e Samoa. O le fesuia ingo tūlanga te itai o le mtanga wengo leo po le komsena. Na suia mai le vaitaimi o le whainga malo te ruai. E le ave leo le te itai ia ila tō na mua au auna le mtanga wenga. E le te tolu tausanga wha konkarate ma sui. E le swinga na whaeloi le fionga le minister mtanga wenga e a le whau Harry Schuster. O se swinga wai loi whainga wha Paul Kiki. Na yeilo swinga na wa wha konkarate le tofi o komsi. Ia ilo ia wa vai tolsu ni tau sanga fanga luenga sa mo fa loi ia la foi mai tau a u te lo pe tu sa mal tau fai tau no vai lo swinga na vai la o tu pu mele o fa por kiki o pule el malo comme sin ale fa ya comme sin al mele fa tol fenga malo on sui le si sanga a o te ala le mele sa i momo ele ma mala male le ya le toia o le merit la sa ia e te pasi su enga le commission officer sexe ia na lo la ia fatino te wa te pasi ele si vai tembe fata usa este commission officer te la lo isi o tatan mo pasi suanga o tatan mo ave fatu tu ele va pe a lo te lo ia e saula ia su suanga le pasi na saula ia si le tu le lo ia lo le tatan le wole mana tu pe tai tali mai o le tai o le tuangai tu le epa lupe soli ai sai le malie le ngoi e lona teimi lea sa whaia ia swinga, e na ia whaai loa mai le whionga le minister, se whainga nei loa tino ai se whainga wha Paul Kiki, e le vāo ia ma le matanga wengo leo, ma a ingatu le swinga ua wha kon karate e te toru tausanga, wha kom sena o leo. O le whionga le minister na whaai loa tu le epa, o se tasi leo kom sena i longa i le tala wha solopito le matanga wengo leo, na ia ta ita ia matanga wenga mai na tu ua foi o le o iai se ila po se pona i lana tau tua wa ia lu ia tua le fionga le minister e na ia whata itai i tūlanga a au olona tua a ola o sana mea alofa le leile mo ia a o soi fua o tala fo ia mai sa momo le nei fo iaso man wilu tātou tunu o wha soi fo ia. Tui whaatala whaatua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Ua whaitoina le whaletupe whaaleo leo mai isi whaletupe tu totono i atunuu o loo le leo lantou tamau ainga i totono se ripoti ua ta ua le New Zealand Initiative o se tase o tu stala o le ripoti o se ena avea makovana o le whaletupe whaaleo leo a New Zealand Graham Wheeler ma o loo whaitoina i whaletupe whaaleo leo i le lalangi ona o ni sasionga o ngai polisi le whaatulanganga o tupe le taimi o le whaamai. Lea walu le tāpasai i lunga le tau o le soifuanga ma o ini whainu mera sa le itoe o iai le tele o tau sanga. O se whai unga le ripoti o lo ta wai wa ova le tulanga talitonu ina e whaletupe whaaleo leo o alato polisi tau tupe o alato wata whaata itai o le tamau ainga ma se e se ile vava ai mai le siaki tu mau o le tau o le soifuanga. O wila sa ta ita ial whaletupe whaaleo leo a New Zealand le valu tau sanga i lua fesfululua ma le lua fesfulfitu. O le vai o sonei o lo whaata waina ai le Net Safety Week. O lo tau la muel whaala potopotonga le Net Safe. Ma uasilia ma le luas ful tau sanga o ngā lulue puno wai. E whause si o si o manga saunga le mu ma le leimo o tangata.
pe a whaonga le interneti po ofisa o ta inga ilunga upenga ta whailangi. Lātou te whaasoaina whautuanga mō tangata ina ia whaalotu te leina. I lātou e whaonga le leia wanoa o lo ofoina mai e le te konolosi. Peitai e telefo i whaafitau li o lo tula i mai ai pe a sasil tangata. I lana whai unga e whai ai lungo ia au nanga. Ma o so whai na ia isi o lo iai o lātou to mai. I le whaonga le te konolosi. E ma whai e tangata o na li potianga i le au nanga le net safe matu i nātou fo i le langolango i le atunu o. Pe a fia ni whaafitau li whaapea. Ona na fina whaalauloa ina ile le o toe mamao a tali le TikTok ma le Meta. Ini whaafitau le ao na tali a itos to singa e tuu i lunga o lātou au nanga i tutono New Zealand. Ma sa saini ai se tai ala e ao na mulimuli tai e le whaatinonga o lātou ngā luenga. I lalo le tai inga le net safe e whaatutu le i whaafitau le beo whaamatalanga e whaatupo i le vevesi ma le lotoita. Whaatase ma whaamatalanga le sao i lunga o penga ta whailangi o le tai ala. O le amwhaina whaititi e tutono New Zealand, mau au nanga le Meta, le iei le Facebook, ma le Instagram, kuko le iei le YouTube, o le TikTok, Amazon le le Twitch ma le Twitter, ni tustu singa e whaaleanga ma whaamanu aliai, isi tangata lau tele. O whaaliesa report le Water Safety New Zealand, le whaalapotopotonga e na whamalasaunga le mua tangato le atunu i le sami ma le vai, o le tausanga i lua whelua tasi, e pito sile na tootele i lātou na maale lemo pe a fuili se fulu tausanga ua tua nai. O le tausanga taluai e to iwas fulu tangata na maale liu, maana ta ua le whaalapotopotonga, pe tusale o le tasi tesi ma le fitu wono tangata maale liu, mai le ta ito a se lau wafe o tangata. O lo pito sile na tootele tangata Maori ma Asia ni usila, whape male i tupao lii, ma ila toilunga tol taifali ma tausanga le mātutua, na whaalia le pulisili Daniel Gerard. E numera tolu le malemo e mafoio na maliliu tangata i whaalawelave. O le manatu mai le malosi pe ai le vai po le sami le maliliu wai tangata. O lo whaatino ina le water safety ni polkalame mo Maori. O na wa o onga tahawa sale i mawhaia no o ia i taimi ua tua nai. O le si iti alfa i numero tangata i whaangota i taimi mai tu e le saunga le mo. Le ua mafuena si itia maulunga al whai numero tangata e malilemo, maana ta ua fu ele polesili o le tau le soifuanga, wanga i ele to tele whango ngota ma maulu le sami, mo ni tau mawhai tau siai a inga. O le awhiawhia na nawhisa wha isi seminai fitira i ei porirua, sa wha tawa inai, le wha atala noanga ma ta abutau i sa wanga i tutono a inga. Sa wha tautaya lea seminai le sunga ya Dr. Li Tasisua o i o se whaia onga le University of Victoria i Wellington. Na amatar saunonga Dr. Li Tasi i le wha maninonga le tō wha mamao po le cultural concept e wha vaenga sa wha manino. Mau ile ile tā ua le tō wha mamao le tangata soifua. Ai mai se lava tātou Pasifika o nei maualunga pasene o ainga o lo oa awhiai e ile vā whea alo ai, vā tapuia, wha alo, ma le alofa. Sa whaailoa i fo i le mawalunga o whai numero tangata i Samoa. E sa waina pe o sa ripoti na awina mai le lua fisful fitu. Valu fitu pasene whanau e sa waina i upu ma whaamatalanga i lafo i ai. Valu ono pasene o whanau sa waina i sa wanga pe o le kiki i vai, tatui, maisi. E iwa te simalilima pasene, le numero tamaita i e whaia i ai sa wanga mātanga, e tangata o lato lava ainga, ma whainga ainga wha malosi. Valu fitu pasene le numero tamaita i sa waina i upu. Ma whaamatalanga le tāla whea ngai, ma le valu ono pasene o tina matamaitai. E sa waina i le whao lima, ma le whao o manu ai a lātou lava pā anga e to sai ma wha maumaunga o le lua fisful fitu. Sa maufo i lewa no e wha soila ngona ma manato i lātou, sa awai le semina. Na wha ai ule polkalami le wha maninonga e Dr. Li Tasi o le safety plan. Po le puipuia ma le saunga le mua tangata, pe a o i le taimi e sa waina ai. O lo wha amamafa mai na ia mata alia o tātou tangata, e mai se lava le tupa o tina matamaitai pe a awhia i sa wanga. Sa mawhai ana mau mai le reporti mai le songa ya ana wha solo le sui wha salalau le si ufonga le laumua sa awai atu i lea polo kalame. O whailoa le whaipule o kilani tu tutono o Chloe Swarbrick, o le ale tau whamole sa ilingo le isi taitai o le vaenga whai el green.
ina ua tatala le avanoa moni sui e whaatutui atu. Mō le avanoa na se e mai ei James Shaw. Ua whaamauni e Shaw o le ato e tau wā. Na whasilingi el Balimia Jacinda Ardern e winga i le tau wā o Swarbrick. Mani tūlanga i ono a whai na ile Queens ina ua ave i sea Shaw o se vaenga whaiolo o whaipaanga ma le leipa Natalia Ardern. O mata upu ia, o tūlanga tau i vaenga whai e tu sai mai ei ngai upu whai o malo. Ai mō Shaw o lo ato o toa peo na ia whaatua tuaina. Mai te le fo ili ngā luenga sa tau mwhai i le malo i le mata upo le suinga o le tau. O Shaw lo ave ma minista mo le suinga o le tau, ma na sauno Ardern. Na olo na ave i lea mata whai oi, o na o le tangata ua tala whia ngai tonu mō lea ngā luenga. Ua whaapopo ngā luenga whaatino mga ioi ngā le malo a wale pui ngō na tua oi. Ma o se tau mawhai ngai pui ei la fumanua ni usila, ma i se tūlanga pa ngā tia i ono o iai, pe a whai ai o fi mai le whaamai o le foot and mouth i le atunu. O le na maua i Bali le whaamai, ma uati le whaapopo i nai le avanua e o fi mai ai ni usila, o le vai o sonei. Wa amatai le Biosecurity New Zealand ni Food Mats e yei te tonu ni vaila au e tape i siama pe ataunu utangata mai Indonesia. E whaamauti noa ia mamao la tau se e vai mai le vai rusi. E le o se tūlanga i whaamata uina le soifua malolo ina o tangata peitai o le amatua whaina i lava lafo manu e pe o povi, ma moe, mea i tua o lo, o ti maisi mea ola. E pe ona saunola tamaitai Balimia Jacinda Ardern. I le asoana nafi, o nisi o ngai o inga ufa i ele malo, o whaalau iloanga ina ia no fasila fia tangata. A ole i tuuwa atu Indonesia, manipuna o e tuina atu Indonesia, e sosoane whaafianga i e mele whaamai. Na sauno le minista mo le pui ngau tua o New Zealand mai whaamai masiama whaalafua, e whaapopole ina tele le au whaila fumanu i New Zealand, pe ata ua lea whaamai, o na o tūlanga o ngaungana o iei Peritania in tausanga ua mawai atu. Lea na fufasi mate ai le whaitau se lau wafeo mea ola, o na o lea whaamai. O le lapata inga le malo, e o atu le se lau wafe lau wha ingo ngā lwengo le a whaina, pe a whai ai o mai le foot and mouth disease i lea tunoo. Sa whao ngai ne leo ni whao maa ai i lungo au wala e tau fisa ta awale ili whetaula ingo au wala i Nauranga, lea na polo kai le State Highway tasi na ta awe leo. E isa tangata na inia a fianga le soifua malolo ina olo na mafau whao na tu ualo na aingai Alice Town. Mga iatula na ta awale i podirua au le itoe liliwane i Nauranga coach pe tu sau le afal whana whao ngai leo ia mea whai ngā lwenga e tau fili ta awale ma na li putia na awele whale ma ilea tangata moni su enga. Wasi itia maulunga whai numero tangata o loo tau fia i whale mai a o loo a fia le COVID-19 peo na ta wai wha maumaunga le matanga lwenga o soifua malolo ina ile a soana nafi mai to o valu se lau tolu se fuluono wa wha apopo ina le se lau se fuluono ile numero le aso saa e to o lua sulfito o loo tau fia i poto mo ngā se tinga aina to ono na wha apopo ile whai numero o le aso saa mai to ono a feiva se lau se fulu tangata fōna wha amauni le vai rusi peo na iei wha amaumaunga le aso ngā fua e to osfulu ono tangata maali leo, to o lima tina ma le to osfulu tasi o le itu pao lii. Wa tutu whaatasi pule a onga o kolise talo sanga ina le malo mo se fiso soani. Isa la tautu sina maa wele le teo ni usela, o lo whaeloa ie pule a onga mai tutono o asosi whaitu malo e se fulu, e whaape o matua o lawa se tūlanga panga tia onga ile ngata, o le whaawau peo na whianga i o whaia onga matulanga popole, whaatasi malilea onga o isi tamaiti. Mo lato whaatalo sanga ina ile malo ina ia vave whaeloa, po le asa lato fiso soani ina ia mawhaiuna pasi su enga o le NCEA, ata maiti le nei tau sanga. Wala tau mata wina le tūlanga pa ua tau mawhainga masu e ngā whānau le nei tau sanga, o na utulanga i o loo whaalawlawe ai ia lātou wa onga. Ma o se whaale tonu lātou te le iwa aia mua. E ui lo o a awhieta maiti uma peitai, o loo pito silo na awhieta maiti yei whaawhieta auli, lātou te whaawhiangai ia lātou wa onga. Na tā usa pule a onga mai Countess Manukau, o nisi o tamaiti nei, wale i se wha moe, ma o se popolenga tele le o la lau le leo ia whana wa onga, na wha alia le taitai fono o le asosio pule a onga le ito malo a toa Wellingtone, Kevin Carter, mai le kolisi o rongotai, o le isi wha inga te tau na whaia le tau sanga nei, o le tuule i lalo le numero markup o credits, e a o na ausia le tamaititi, molo na tusi pasi o le NCEA, o le alaval wha inga le NZQA po le pulenga o wha ailonga o onga New Zealand, e te tau na vave whaia, pia na tā ua e kāta.
I ta'alonga, e silema le to'o se launi tangata sa ta'alo le ta'alonga langkapi ua whaia sa lātou tangi whaasanga le whaala patupatonga. O le lakapia le lanlangi, whaatasema le whaala patupatonga o lo puleina le lakapia ingelani mawelese. Ona o le le whai o lātou tiu te pui pui ai i lātou mai manuanga tu mau, ia ua afia ai. E maafua, ona ele whaatase ona afia o lātou ulu, po concussions i taimi o ta'alo lakapi. O le to'otele o tangata lakapi le whaala patupatonga, o lo ofia Steve Thompson o Engelani, Carl Heyman o New Zealand, ma Alice Pope mawelese. Ma o loo a fie ni manuanga i pei o le ngalo mea i le mawhauwhau, ma i liu, o le wha ma i le tete i lima, ma i singase ngase. O le kamupanilo i ale Rylands League o lolo tua mo tangata lakapi, mai whape o mai ona fsota i le silia ma le selau valus fululima. O e sa ta alo le lakapi uni, o le atangi tu whaatasi o lo whaia mo le to'otelo i lato e to selau valus fululima, ia ua mai ona wha fsota, ai o le isi vaengo tutoe ai, o le atu ina atu la lato tangi, i se taimi muli mai. Ona pona fa yese fono fa ana tinachel pulinga le aula kapili kia Manly. Ona fa ape o atu le tofitu ni tamata alo sa lato fola le ta alo. Talweli fa iunga fa onga se ofula kapi o lo fa ailo ile tu pau i tu ainga tutusa. O se mitanga o kalapo le Sea Eagles le fa alau iloanga o la lato ofula kapi o lo iele atol nua. E pati ile tasi felan lanua i o i tu pata itasi. Mai to tolu tamo le auna fa onga ina le kalapo. E fa alau ilo ile ofula kapi. Peitai ele i io e ia iniso tamala kapi. Ma lato te le taliena le fe au lo momoli e tuai. Masa ilo fo ilo lato le ta alo le ta longa. Le fa yele pole so tofi male awale Roosters. Talafo wia male si ufonga le lau mua mole nei vaenga le tai au.
Ani se ko fal moe ya ma le pese ya so ulo titi ya sa o wala se olanga le lei. Yo e. Le fiel to te. To tene mo di mau ya sa o wala ai se olanga le lei. On me viva sa, on me viva sa. O so e le titi. E ma tua te le al fale tonu se ye. Temine le o ma tua ye musili atu. Ya winga fata mai tina le sa tatu ye so ya. Yo e. Faiaso, ma le upu lea, tasi le upu foi le faiaso I mātua. Sao le le ia. Ia na, tātou, se le faiaso se au tama, ia na, wa misia foi, wa lea onga, tāna nei mātua. Ia, nā tau foi ua, sa maua la tau le vanga leo lea whaina ina ua, lea I mātua ma leo nanga nei. Sa, ole le. Sa faiaso I mātua, ia ua. Na. Fo ia tu mātua I le palpa. Io e. Ia, tu loa, mari. Ia la umatua I Salamoa. Ia wole I maua ese o tātou a soifua nei mātua ia. Tua fuli whai e mea lelei. A whapio nei New Zealand, ia au e asi tā whau iai. Whapio Samoa, I whai maru e asi, ma wala fo istupe. Iu e. E ole o langa nei e. Ele ia o Samoa ia le tau whamalatua ia mea wai loa uma. Ia Samoa e whatamala tau singa o non tamama nuntina. Sa ole le. Ia ape ia stangate tō tasi o le ainga e. O sui foi na ia sa New Zealand wale o te manatu foi ai. Tamala na e wawanga tā I lungo le. Ole le. No tunga mau. Tunga mau. Tang ia. Au matua de fia ia ila ainga to. E o vale le Paul Family Service. So to ji a lua I tu la lan mo ma. Na. Ya. Jo tala tu le tu bus talinga. Ja. Wala vas na me uti la talinga. Na ora le allo tu e te leo. Na, sa ole le. Ja, le va le du tu komba. Tu la le tu mus daling. Ja. Ja, te buna la tu o ina. Ole va na ora to ina te le sa o tang ya ola ya le wa to tang wa. El ma tu e sa wa. Awa papio ele fa yel melia. Ja. A pe tato ba tu ale wa tu le va na sa wa le wa tu va pe. Ja. O mila o mon mau family service, fiu va o lu tu mo. Le na tu vai. Ja. La mus o teling. Ja. Voilà. Avanna. Ja. Oi tu tu e la lo. O le va na ola tato ba tu ele sa pe la fo mo se me. Ja, e longo fia fa tam fa pe a tu. E longo fia tam fa pe fiu va ma lungo vo nei ma tu pe a. Tu vo I yo langa nei. Tam vo le fa manu el tu ino fiu su. Fiu su vidi mai nei fiu su. A te o tu sa mo wo. Wala fu e tu nei ma tu. Ia. Tamana le sa fa manu el tu ina. Loli. Tau. Ia. Se fa na ia mai se fa manu ia na storu wa le o tato fe lo I maleli ile. Ichi tina. Hip. Tamana le va va ngatai nunga pe a. Po na fa manu ia mo. E foi. E il va ngale na tu ni ta telefon. Ia. O le tau sanga te nei I was fulu tanga New Zealand na mali le mo. Ola. Tele le foi no mea. I vai ma sami. Vai ma sami mali le mo. Mai le fulu tau sanga te wai futa atu tu pole se me fa pe tele o tanga mali liu. Ia. Ai o le unga tu pulanga le mai tau atu. O le silia ma le fasu lima tau sanga le matua I la tau le tele mali liu. Ia o le tu pao li I to tele ia. Ia au Maori mai la tau I o Asia New Zealand. Ia. Pe ele titi foi numero tatou Pasifika ele o maua I ai pe o numero o I tuenga tangata na o le matutua na o tangata. Ia ma le tuenga tangata lea o le tupao ali, le tupao leo tatou. Ia fuala ia I isi taimi ia le ima mawatu mo fai ngā faiva. Ia, mo sa ole le. Ia, a fua I Australia. Mai le se lau afe o tangata Australia. Ia. E tasi le tangata Australia e malemo ma le se lau afe. Se tasi tesi male tasi. Ia le tulafono tesi male to sau la le tasi. O New Zealand to titi a lua tangata. Tasi tesi male fitu ono. Lo inga round e aluanga I lunga le lua tangata. A mai le se laua feo tangata no. E te lea ngā luenga tau no fai. A fa peo le tu pao li ile fifi o e whangota ma o le sami. Fai sfufua. Le ungala a fa peo la tato whana witi e le ilo fe aus. Ia fa mena tot pe pol kala mea onga na fai. Ta ua te. Io atanga si o walo e oila na feus. A fa pe fo tanga te matua le fo le maliu I mo me fa la le sami ma le o le male le mo. No winga le lo feus. Mua
pala ai wa tasina me pala ai lo tangata le lo plana me afai lunga sa ale ta ua fo na le mol me le o fa ola se le tangata pe alu fa ta o fa ola te alu mo e te fa ngota dei fa na veli mama tu le na I vi nei tangata ni so I Wellington ya bulu atu ai la lo mo fi wa to so te lo ai lo ma tu lo I mata no ya inga yo la tu tangata ina fi sa mo le so na la ai luma ya fa pe o tatou le lao sami au no te le lo fe ausi o te fautu ai na au fa tali atu il pa matu peta ele atu mana ita mai tilaiti ala mato tu ngata I motu mu ya awa tatou wa tu put pe fe te le anu foi mal malo si mal tai mi mato ya de ta ele atu I mana yo tilaiti ta I tau sanga il pa matu ya la mato atu fautu nga ya yo ane lo fa mana tu o le va na le te pe lo mana yo walo Every child il child la u tali la titi. La fi wa se tali. Ta ti ala ta ele o no loto la le ya le ta ele wa te lo te male mo. Poi le fo ingo le ele li potile na mai ele so fo maloloina. Ana fi. O le pili fo le end of life. Le euthanasia. Mai le masino o mati o mai le masina nei ono tau sante nei o tau sante nei mati o mai le masina nei ono sfulu ono tangata na o le fa tar sanga ile fa umala to so fu ai le la pentalia o le fanga solo te nei ai o le tele pasene o tangata ono sfulu tangata palalangi se tulo ia e ono pasene ia na tangata maoli sia I lua pasene ali tu ta fia tu vai tu lipotilia le ai mas tangata pasifika o talo sanga I li ton fitile Koe no mela le leila la tauna le ale ngol pasifika pasifika tausi al matua se o ai lo na yata ya ala ma ele I tau mai ma tu o tangata le ele tau mai fa mai le sili potile mai so fo mala loina o le telo ton fitinga ia tangata ia e fa tau nu e la tau fale ata nu ela to fale ia to fitinga I on to lo pasi ni sila tu la fono molisi le ulo e ma faina talo sanga e fa uma le ola tu lo al fa tinga ore po wai ta tele uma tinga ina e talo sanga e fa uma lo na ia so ifua a o te lia ila lo tu la fono io na ilo le ya o ngala le usa un le pot e ono sfulu ono ila to sanga le tenen pasi tu la fono po to sanga nei o ia pasi tu la fono tau sanga ni te nei ale wo no ila to le talo sanga to tele tanga te palangi ya el to la iti la vai la fai o nei maoli masia e masia 2% talo fai io ya ma lo tau se matua e tatu malo vol tinga le tatu lo matua tanga tau le telefone tinga o ya ai ma lo no sai e ile si tala le e a ngafu I mo tatu manatu ole u fai lo mai ele ila tu ia mata I tu ina me yo company telefone wa mata una fa tau atu ala tau pou telefone o towers o le visili la tau pe ai se au fa tau atu pou telefone le u fanga solo te milion fa tau atu pou telefone ia le Vodafone a pena foi le Spark o le Spark ia e fitus fur pasene o is to fa sa atu e o le tau ana pou telefone le ia e iva se lau miliona na mawela to tupe a fe lu se lau fit tolu pou telefone o le Vodafone ia o la fu fa tau tu la to pou telefone ia fe fa se lau vol fit tas tesi ma le tolu ono biliona tala a pena fo isi company I tonu o Spain a tau tu la to pou telefone tolu sfru afe a pena fo inis company telefone Australia o le visili la o le alma fuanga fa tau to pou telefone company ne o le tali le tau maua e pe folinga mai tau ngo fia tu le mia e le isi company pou telefone ai o company telefone lisi mai o le na fai le Sky TV ni usile le mama atu na o fa tau atu le la tau fale tele ai to auto rent le fale ale no winga la wile landlord trata ana fale a la tau le tenant la tau le mau tongi le fale e se foi fengo to nga ki va pe ai to auto rent le fale ana tasi
Ia na mai mo tu pe na o fa ta o na o to ya lu si la tu pe to renta. No inga o isi vo ia me to tia le fai tangata. E o fa tau atu ai to renta ai malisi ai. Ringa lei la to tau ngo fi atu atu fu le maintenance ma le fa le le o le ona. Tele tangata fai nga luenga tele le tupe tau ta me fa nga to fa le le ona. Ai pe pa wala to me fa ina tongi le renta ma le lisi. Ai fai talia company la o mi ina o lo tau tani. To fa le fa. Fa ya la to me uma fa pena. Ese ia o. O le si tu le mate i tangata. E msalo po a matanga yo ta pena nga le 5G. Ia, ai sa. 5G. Ia, tailo ye. E fo ila te fa no talu sia ele. Ia. Ele pa u me ata to nei customers tangata fa tau. Ia ni si o nga yo inga la wa nga le u fai te mi nei. Ia. E wa fa pa po mai sta i dua ta la i pido ta telefon. Ia tu sale la mo ta to fa inga la wa. Sa o le. O swinga na le wa ye. Ya malo, talu novo nei talo talonga pa mai tato musika. Ai mo se le fia le tau dei le tau le se fulu. E tato por kala mer soi fu malo ina le la fa tal no to Isabelina sta tato malo. Ya. Ya mo se fia. Ya mata tu le fu fu ngar tau ne ya so mo lu tele. I
Whawhiwhanga mai le au whepese ia le utalvau alo au i Amerika Samoa. Nei vaenga le tātou poklame, to es fuliva minuta tāre sfulu. O le na watu nei tātou talafou ia, nei nisi o tamalaka pi lalangi le wala to o vea le World Rugby whamisinonga. Ia. Ona o le o le vainga o lātou. Le ala tātou te le fia pe a yellow card, pe red card, le tangata ilaka pi. Ia. O le mafua anga tonu alea. E mumusu le World Rugby. Ia ave la tau whamisinonga. Ia. O le lakpi Amerika, le NFL. Te le o tamatua ia le NFL. La tau mōlia le NFL li le tūlafono. Ia. O le o le pui ngā lātou. Manuanga o lātou uru ma le tālonga. A vai nei lai tamaraka pi, te mi nem tātou lau mai mo. Ia. Feita umai lau whali. Red card, lope yellow card, feita. Ia al pui ngā tonu aleo tamta. Esa. Ia a whai atu fo i la pe awa pe o nai o la o le tū tāu. O le tū te tau ana whai le vaenga na mo le pui ngā tamata. Ia a wha pe mai nei la le World Rugby. Ia o le mera le la iai. Ia wa tau loa o na tu uloa ia mea nei o la kapi. Wan mena o iai pe awa pe o le a tau fo i. Ave tangi, ia watu ta. E mai sa tātou fo i wa afia ia. Sa o tala leo, sa o tala tamit sa mo. Tango sa o le wai ola. Wan mena i awa pe o le president e World Rugby. No ule loa le mela fai wa tele tama wa fai tio ma watu tangi o fa pe atu le mato. Tapuni le wo. Ya, o le mea sa o e fiu tatu e tongi ta i miliona tu pe ia la o le mea sa o tapuni lon la kapi mo le se futa usang. Oi. Se i vai la wali ia le fi la kapi. O le alta to me fai. O ala tatu tu la fono la fai atu pui la kapi. Ya va pela mato. O va pela o tu. O board tu va foi, ala solo manatu le mai. E por matala va tu telo. Alo visa malo no ale la. Ele tanga te suia. Ele foi la tupu dia la pia la. Wa wale ilo ia ale ilo ne ele we rugby po le alme la fai po le ala pui ngala pui tama ta. La wala tonu ana le wo e fa mama fa tu la fono le. Pu e mawalunga o le lea. Ona le fai no o le lisa ani usila le tau ua prop for local hemen. Ia. O le sina le fai nei. O mtua fai na fai ai lakpi. A fa pe foi la mele tau na ye. O te fenci kalamu. Wata si me rea fai na uro tam. Ai mese au tou lera sa ta alo le prop. Ina foi te ilo le tinga ina mo le feto ai ton. Oi mato. O tou mo siria na. Ai sa lera mana tu sol. Te tau na un te fenci kalamu. Tele o te mi alu e me os kalamu ai. Ai wele le alu te me o talo. Ai mese ala pe a feto ai. Tu lalo ulo na tam. Tu lalo ulo na tam. O tua ua o patu o tua sivi o feto ai. E vai la e iva se lau kilo le mama fa o le sala pe afe kilo, ma le si afe kilo. Ia. Feto ai lo le afe, ta afe kilo le. E vai la nei props o loka o ia we. Ia vai la le si tamale o karheime. Ia le prop. No winga a fia lo na ia lo ma fau i le taimi o skalam. E le si huka tau taua na engelani o ia foi le huka li ona i tau sanga mo vai. E o tuas matamanga i loa le lakpilo na ulanga ato. Se vai la. Ai mto tau taua al hukana. Ia la foi alu foi mai ai. O te ilo na i tamai e luma front row. Na i tamana le a fia te le mele. Lo na winga. O ntu eventi kalamu. E le si eli e istamana kapi wa malo lo retire ma le talonga to ata ilu sumo tup. Ia, sa. Ia ona la upolo ina al fomba. Ia. Ia, o mtu atele le fa ina al fa ia o tata. Se vai la ia. Ia, o le talala no mai se la mo tupu tamana kapi fa professor le la to o vele World Rugby. Ia vai la. Ile tu la fono ono le vai ngola to. Ia on sa ila tata mata pe atele yellow cards. Ia. Red cards ia o le mafuanga le. Pui ngā ulu o tama mai manuanga tu mau pe a uma lakpi. O le taimi o ele wali, ina e whao ngā ni pepa samsama malan mumu. Ia, te mina e se ele asa ni e pepa. Ina tuli sa oi tua. Nona vai atu au. O le e wai tau i aso la. Nona pu e mawalunga i le te wa alongo mai le au mai moa. Na wase le ulu. Ele pu e lunga se tulu al whawhanga. Ia, tala la atu tuli tua. Tu so tu la fono ina whao ngā i taimi ele wali i tau iuni, tu la fono na watu ia pia. Ioi. Afe na watu oi. Lei wali wala tala whapele ina kapia. Wale ina kapia sa moa ia pia. Ioi. Ia, o ta ia la uma e lau whali e ta alonga matu la fono. E watu uma i... Lei una kapia. Mai lakpia lau langi, lakpia sa moa, lakpia sa moa iuni. Iuna kapia. Ia la tofsili atu taimi ele wali. Pesa e whao ngā tu stu la fono le na watu ia pia. Ioi.
Ta whaonga tu tūlafona. E me se mātou ia na lau whari mo tārango ia, ei. E ilan tūlafona na e whaopopoa o e te mea lau whari. E tūlafona na whaopopo. E se teimi, tatal do wale o pasi lea te mea lau whari. E se teimi sa e wha au e sta alonga. E se teimi sa o wha au. Io. Whai sa o tāronga. Au te ita lo i se si volele, a mi se atama fui fi potoa. Le watu ya pia le taalo ya pia watu volele fesi au i sa voi. Tamalana e va tate fai atu ia le fa mama tu la fono. Te nanu e pit fasa mo. Fasa mo i wa ta nanu tu e volele e ati din fari. Ya na. Lova pepo saina le tanu. Tamalana te tuli e tua. Na i lunga ole. Ya. Lunga lima. Temi lo fali len fa ili fa nga sa ngut. Ja. Le ai, ia fe ni, ia ta ilo i to fai tu pesa wis ia i temi o ta longa ma tu o fa ili. Oh, ia sa nga fa. Ya, tamala na fi poto na. Sole. Fa la ta fa ma tu la fono le ta te lo tu la fono o le na va tu le na pia pia. As amo. So le ai fa ali mai. La le umite tu ria tu. Ja, tu 4 minuti. O se ai tu motu. A me se tu motu. Te fai sa allo. E vai tu alu te pena fa pusa. Lu me longa umu o. Vai fai. Wa pe o va o ta falo o ku ka ai ngale fe tu la pi. Allo tu já lá no mas sai lá tu muito tono to malaya vela foi te italo i wa wai loa tama wa o te lo fali lo ntalo wa se pe o vai foi le ya O'Brien foi le ni sina ya e fali o la atu te va lo ya tamo e vai ton tam ya fa talofa ya talofa ya fai lo ya tatu ta longa ya fa longo me ta e fai sto talo te miliam ta talo. E fai ale tano ele se fai ngalo tu mera fai mo la kapi. Ya isa. Ya e ma ta mo e mitun wa foi au ya sola e fai fa manui ai no. So le te va ia tu se no fonga se ni matai o le no e sa fa i numa mo ni fa manui o ta po ingal no. Ya la te tu. Au ve vela da no foi ile o foi. Enta mo e mai to no vet ya. Na manui ta longa. Tu la fono tu mai te ta longa. Aina ole tasi al tanga te fa longo ye. Na kapten. Au se o to ia. Ya. Da fa lue mai uno tam. O ala ta alu. Ala e loa. Ole time ia ki e foi le complain me te turi tua. Ya na. E vai life time o ele fali wa telefone le ia uri enta alo e ia tonu. E pe e o lo tawa tava tu e bai. O tanga ta mo ale o matu tu malo ele fali e le mafkat. Ja, maar hij heeft gewoon een mafkaart, die tabar kapie, wole van hele valide mafkaart, Malo, ja, leo tu ja, tu langa na lo fali sa ya sola. O tasi ar fa unga le se sa ya te. Le ai ma se sa ta malo te mi fo ta lo fali. Ja, fu ta mala la kapie, fu mo lo fali, vi la lo fali, la fu. Ola woli o meni si equals. Ele chesi forward kala pulea foi le fa ta o tanga te to inga tus. Fitu ta mala o si equals le te e la tele o fu. Ola stofi data le mal roosters. Ma fa mai pe ole nua na e lumo o fu mai ta. Ja, vai to le chesi. Uso le wing ole of ta lo le. Fa ta o ai tanga ta umma. Ja. Ja, tu atu te runga fa ke usi ano mama na tu oli se oli e to fit ni ftau ya la to. O runga fa le ta va ya tu le atana. O la ma fu anga wa le ona mai le atale i o fu tama. Po se me o istanga ta le company te le o la tu lang lang ina fo. E ta fa ya ina ia va ai mai tanga ta se ole o meni se iko se e le fa pito i ni to inga tanga ta vi tanga. E va tu la oli o te lo la oli pacifica o male to ni te to fitu. I lo to no. Ia le live atu o lunga ala lo mai fo ia. E wai titi tangata i te tonunga tu inga tus. Ia ai to le ta to le te tonu ia. Ia le tom fa to le fata o mo tangata. Ia ai se ta to vai la po fe o ia fi na unga le la fa ina se i kos mana to tamai to fitu.
Ya, ua mai alpo kala me tau tai au. Al te mea te alo ti al tu nu tu fue e to ofia le skalamu. Te mea ua skalamu wale no wola ya ui la langi le valu. E skalamu tau tai. Ha? E skalamu tau tai. Isi a te mea ma na e fatu asfulu. Ia. Ai sa au la sa. Ai to ofia pou tau wai te mi. Ia e tolu a pou, man huka. Al huka la sa tu la. An pou sa tu le tu tamu. E wala vai. Wala vai la tatu musika, o tai au. Ia, so la sa te tolu pou mai huka. Wala tu la fono ia na e fangal to winia. Tu la fono mo to i sale longa le waf. Malo, va fo mai le tinu, ia so la sa te tolu pou mai huka tas. Ia, malo va fo mai. Maya ole tau sala, ai ole a te oni tama, e ole te ne a tapa tapa, e mase fei polo la dula, aha. Isiva maya ole tau sala, ai ole a te oni tama, e ole te ne a tapa tapa. Mas eu sei por um lado lá, Emana e a telefone vai, e se tamai tai a si vai vai. Ai a tu fa malo, o fa ale como vai o. Emana e a telefone vai, e se tamai tai a si vai vai. Ai a tu fa malo.
Yesu o te tata alo fa'ato e sene awa ua mautino o aku sana masese o leo te la mona o lo fa'ata ai o te fiata o le paia o lo suafa o altura fono sa o te wina isi o roto le filina ia fausto mano le ti apolo tangona le ma e tauta o agasala ua o malama te sila fia o mea uma Yesu o te tata alo fa'ato e sene awa ua mautino o aku sana masese Safari, anga iloa, mahitawina, fatulia, au savavali ia pia, etalingalu, watumule au faafu, ia tato savavali. Mai la tātou tautua le si ufonga le lau mua po le Samoa Capital Radio i Wellington. Ia talo falava o le taimi le nei o le po kalame masani o le soifua maloloina e tala noai ma au nanga ese o loo ngā lue whaatasia tātou le Teo Pasifika mpulenga whaafalma i o Wellington po di rua makapiti whaapea i a le Heart Valley e mata uptau e whaatatau le soifua maloloina e fsosani o tātou tangata i le nei fo i vai tau le soifuanga. No tau ne le o mātou whaatasi masui o le taiao manino, ia le sunga ia ala pua a poasa ia ma sea noa, ai o le a whaalauloa tu lava i la ua le taimi e whaalauloa e toi. Fo i o la mtawhai oi fo i tono le au nanga, ia o nanof silfia fo i le malo lau whaafonga. Ia se i whaatalo whaatu i le malo a tato malo lava lau sunga ala pua whapea fo i lau sunga sea noa. Ja, maro lava, whaftaitele mo le avanoa. Ja. Maro lava mo le avanoa, whaftaitele. Ja, mo le lei whaftai o te talitono le o tai mumua le wa tatou talanoa i fo lau sunga la pua. Ia ai le lei peona whaalau i lolo, ia alu sunga, ia ona uwhai fo isi lewa o le tatou toi wheloa. Ia,
Whaftai lava mo lava noa whaftai tele ia ai mai se fo i whaatalo whaatu le mamalu o tamama tina ia au whainga luenga ia ai mai se fo i ia along whanau o lo maua se ava noa i whaalong longo mai ai nei ia o lo unoa ia o ala puasa ia o lo ungalui nei i le tai amanino ia a tono fo i o tele fo i o sio tātou a tunu o lo alala ni Wellington i o whaalongo fo i mato au ananga isi. Ai o lea o tala noa a whapitoa lava i le a fo i au nanga le mate a fia i ma se noa. Ia o maa ua o lo o maa ngā lulu e whapitoa i le vaenga lea o lo tausia ai le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Ia ai maisi ai fo i le vaisu lea o le taalo fo i le alo vai ngol tupe i le natu langa i tulanga si ese le ngata le ta alo fo i le alu le ya fo omi ya be file so fanua ya pole ala vai stalo nga a le simia wa out tele le tanoma ta longa le penga ta failangi o se tasina vai nga o wa foi o whailoa mai i le matanga ruenga soifo malolo ina ia tatau o na ave ia i se whaamalosi i ke sosoani ai, sosoani ai i tangata ia ai mai se ai le tupulanga la aiti. Ia au tae manino, ia o se matanga ruenga ua lewa fo'i na i loa i tutono o le community a Purulua. Ia whaapea fo'i ia Wellington i atoa, ia e tele ala e au nanga ese o lo mātou whia ngai ai. Ai atono o le nei avanoa ia o le a whapitoa lava le mātara noa ngai i le afu. Le si o manga lea o le soifua malolo ina whan mawhauwhau ia ma le vaisu lea o le taalo fo i le i lunga o pera te whailani. Ia e mes fo le taalo tupe ia ai si ia fo i ratu uatu ia se noa i whai mai ia se noa ia i le lava lana wha sa mua fo i le tautala ia ai malamalama lava pe ia foi ia whaalongolongo mai nanga o se tamale e sawa mai o atinu mamawa le o toela noa. Oh yeah, yeah. Good morning, Talofa Sianoa. Please introduce yourself to our listeners. Whaamole mole. Yeah, maloni whaatai mole avanole nei. Well, Sianoa Faraimo. I'm from Tokelau and I live here in Porirua. I'm married to my lovely wife, Tufaina Faraimo, and we have 5 adult children. And I'm in this role here at Tai Amanino Trust as a health worker and supporting our health, our mental health in the area of problem gambling. Hello. Ia, le atu pea la I lua sunga la pua po le ale tu langa wha solo o lua whinangalo e wha solo mai e le tātou talanoanga nei tai au o le tā ua foi o se tasi le nei o mata upo tele I totono New Zealand le nei foi vai tau o le soifua malolo ina o le mawhauwhau ia pe le mana ia foi le avanua e o i se wha amatalanga ia I le tūlanga e mai se lava nei o tātou tangata Pasifika o le ase tūlanga o iaile le tausinga o le soifua malolo ina o le mawhauwhau nei o tātou tangata wai o le fo I pe maue e a fia fo I tātou le fo I whawhi tāu. Ia, whawhitai lawa sawalina. I le Purulua māsina taluai. Sa mātou a wai whaatasi ia mana isi fo I ia au nanga mai au kilani ma foi Wellington ia ai mai se foi au nanga fa mal e tilo la vale e fai tio le fai fa fitau le a to fa pala minimizing of problem gambling so ona o tu langa la nei ia wa ia fa mau wa au mai tilo foi le ia ona soila ele o le pole ele fa pela mai fa sa ona fai le ia atu ainga wai telefo ia o ta'alonga o telefo ia taimi ia e fia wai fo ia malulu ai ia e fia wai fo ia e
e feso uta iai ia mafetau iai manai wo ia ai mai si foi ia nai ia nai to ina manai lo matua a le mea la ua whaatipuli ai foi se pulenga lea mai le soifua malolo ona ua ai atu o afianga la lea o le taalo faitupe ai mai se wa tele le mau taalonga foi le leilunga online ia games ia ia taalonga e free ia ona ia lo le pulenga o le amatanga la lea o se whaafita o le foi le amata mai tamai tilaiti ia e o taalo whapena ia nau o iala ia le skai whape ia whailo kako alonga whailo kako pikikinga lia bakule 5 sene o le lua vai asitalu ai sa whai ai le international conference au kilani ia ele o se mata upu fo ilele mga sila o se mata upu a lautele i tonu laulangi e fo ilele i tangata umale titilo tasi le vaenga ia tato mata alia ia ile nei taimi whaafea tato au matatua ia ona control fo ilele le whaungaanga i tamaiti o le taalonga ia whapene ina ia whaia i se a fo i se awala ele o atuai ina ia se solo i se whaafita auli a tono le o se whaamatala na ia sa foi sa awai whapitoa ala si mātou matanga luenga ilo ilonga lea tilo foi o le ale awala ina ia solo le lei ai ma ia awane ia ngai i se awala ia afia tile ile mafau o mali soifua malolo ina tangata wa tasi le awala ie o mātou ngaluene ia amata mai whapena ia ono o foi ala ia le fa solo i foi ala malo si fa solo i fo i tawa i misanga masawanga i tono ainga e pei ole autuna ole tilo fo ile le mātou iai whaafea ona tātou ngalulu i whaatasi ole ale awala ile nei avanoa o tātou talanoa ai ina ia abatu ai se fe au lau tele e fo ilele e nofo sauni uni ai tātou ainga taito atasi ia mataala ia wa mea ia e tatau ona whai whaamomua ina ia awane ia o le tūlanga la lea o le wa fo o whaafitau li e pei o foi o la kalame lana le whaasolo ato ai mātou ia e fai fo la seno e taamilo atu i tua le community ia e tala noa ina ia tātou ngalulu e whaatasi ia awane i oso se manatu fo le whape ia le ho mai ki po ai po ai le alu so ai pi au ai ele ai o se tūlanga fo ile ina ia o ina tātou e whaafea ona tātou ta alo i se tūlanga ele o ai i se whaafita auli ia wal au lia fo ile mātou ofisa ina ia mātou au ai i tala noanga whautuanga o le taalo le loto ia tasina vaenga o lo se solo atu fo i wala au lia mai ia se mātou whautuanga ia ona leilo mātou malua na tangata Pasifika ia ona o nei lea uma o mai ngā whisirini ai se sosoani po afo ni whautuanga ona e fuafua la lea i whaamaumaunga le vai atu le whaamaumaunga ia e whai ai ia foi su e ngā tangata o sui fua malolona o whai lau si maulunga o whaamaumaunga nai tātou tangata ia a le whaamaumaunga siri lea ona popule ai ona ua amata mai i alo whanau la iti ua amata mai le se tau sanga longo vinga ia 5 tau sanga ia ole conference lenga pato ia o kama ki ala lo ifo le 5 tau sanga ka popoko ke la vai o me ke le fongi ia ke ia wa download ifo le taalonga ia taalo ai le taolanga taalonga ia ili o tuto ia o se va ainga le sa ile fatalanga le tono ni sila fa fea ona tato ia nai o tātou ainga, nai o tātou whanau ina ia awane ia a fia atule. I le tūlanga la leo o le whaafitau li, ona e a fia tele, ia le mawhauwha, ia se i tū atu ia se noa e whai mai sisi ana whamatalanga. Lea te malam lama i aptala i whai. Ia, manai au, nā upu. Ia, manai nā
Nā kupuna hakaonga e mātou tēnei Arapua. I like the word mataala. Mataala is a good word for our community. Be alert, be sound about your environment. I use this talk about the seawall, the Talingalu. Our community, our Pacific community, they use the seawall to protect their land and their family. So in that respect, we use the same analogy to protect our family and our land and our environment about this particular topic. And we have to protect, fiercely protect our health and well-being of our families. So that's our journey as Pacific communities. We've come to New Zealand, we've settled here, we speak one language, and then we learned a second language. We find employment, we connected with other dreamers who arrived here from our Pacific land. And, we come with our culture and our values. Don't ever lose that ability to be able to speak the language and use your culture in our environments. Wherever you go, use your culture. We raised our families, we buy our homes, we established churches, we've established community groups, and we built infrastructure. That's a really amazing story that we have as a Pacific community. And we arrive here and we learn other things. And as we've heard from Alapua, there are many ways now to play our activities. We used our activities to fundraise and of raising money. We used our activities to do that. And some of the key activities has been around housing. Some use it, some don't. And sometimes it's used as a social aspect of our activities. We have fun with it, we enjoy it, it raises our health and well-being, and we love our fellowship with our sisters and our brothers and our families and our community as a whole. And that's a positive journey. And that's, but when we see ourselves in those activities and it starts to overwhelm us, then we need to use that word mataala. We need to see the signs that may prevent us from being well and mentally and being healthy mentally, physically as well. And so, yeah, that's the opening journey of any Talanoa that we should be aware of as a Pacific community. We've done well, and we're going to continue to do well with support if needed. So in the spaces of when we have our environments, we protect our environments, safe environments. It's up to us to protect it as our community, Pacific community. We are responsible for our own health. We take control. And whatever that may be, whether it's accessing services, take control. If it's accessing doctors, GPs, or even Taio Manino trust services, take control. You take control. Parents take control of that. We are mataala. We have the power because we've done that before and we're going to do it again. It's our story to tell. We can do this. So, yeah. Is that a good opening? Malo, whawhatai. Mane fo i le whawhatai mo le whaonga fo i o ia upo e toi wha e lapatai pe e toi wha manato i o tātou tangata me se le upo mātāla pe whanata wa se anoa le si wall ia po se taringalu ho i le pui i o tātou tangata mai ni whaapitau le whaapea. Pe ole whasilia le o te mawhauwhau iai. O iei ni whailonga wa aia o lo mātau e au nangai pe fo i lau o tō. Rei loa ai ua o se tangata ua la lata tu se whaafita auli nei o maita alonga whaitupe
O le afo ila le taime mawhaiona a apa atu waia o tau au nanga. E tu atu i elef sosani ina ia awane i o le whaafita uli o ngaunga lea e tātou te popole i ai. Ia, sa o le sa valina o se fisili pito i sili lava na o taua. Ona o le taalunga la, o le taalunga peti o le gambling. E whaingata o na tātou wa aia ni o na fōringa wa aia o iai si whaafita auli. Se iwana ngā wa iai ni mea fo ia wa tutupu mai wa aia tua o kaini uma wa whaile pei, wa le ise tupe, ia wa whai se misa i mea whapena. Ona mawhaila ia le se tangata o le ainga. Ona pe maka ke ia fo i pick up inga o lo iai si na whaafita auli. Ona ole maenga lea ole mawhapa. E le aisa una fōringa wa aia le pei o le tangata pia o ngā mai. O ngā mai e ke wa ai aku i fōringa. A whapia laua on drugs e ke wa atu ai fōringa te wa atu le ami o lai sau. A o le mea fo la lea le wana unau ia mātou fōile ina ia. Wa ai se au walai e mawhai ai ona o atu fōile se fisosoani. E whaalango lea pei ona whapia mai ia. Se ono e tātou mataala o tātou ainga fo i lava e te tau ona mataala ina ia wa aia ia winga ia o isi wa ainga i tate wa aisi tangata fo i lele o la ua nofo ai o TAP na tawa aia iai la samafua e koi kiki o le sasa o lai lava iai o iai fo i ia fiso ta inga matatono wa fo i o taalonga ia e mai tau e te tangata fo i lele wa ai atu wa tele na latu pe o lala mo pi o sona inga tonu o i ia ona fa so tai mai fo ile la to pe ka ngo filako o le mea nga le wa i matonga luenga fo ia matangata i tonu TAP matangata i masini ina ia mafainga nga lu e fa atasi e fo ile e fa ai loa mai se tangata la wa atu wa yese polenga so e pela ona fa pe atu ia se no o tātou wale talinga o te pupu ia ai o tātou tangata o mātua i whānau ia o tātou fo i lele e taula tātou tangata a whapia i tākou lele e le loa ta alo ma omi ia o tātou tangata o loa a whia e whaalango la tātou ia awale le fo i lele wa isi taime e whapia ai tātou e le ikakwele makimoa lava o le a foi la ese fa fitau ia na le ia pe musu fo ia le tinai fa tupu le pisa ai manao ise mafutanga fo ile life ia fia ina ia talanoa ai tala sanga fo ile tangata o le alo ina ia awane i matamuli pe fefe e talanoa al tangata lai loa e fo ile ele matamuli e talanoa ia a o mātou ia e a foi e te tala ale whaito o sa tangata o le tangata o lai taalo ma tangata le o taalo a lai e silafia o le e tangata o le ainga o le e a foi e va ai atu e pe o le e a foi o tele ina alu ili taalo whapea e ngata i runga o computers a o lunga foi o taalunga ia e a foi e whai o TAP ia po i poke machines o yana so e whaalango fo ile o tātou o le community ngā lue whaatas ele mawhaina ngā lue ele mawhai fo i mātou ngā lue na mātou a laile ai fo i se lango mai o tātou ainga ai oro o iai le au whai ngā lue ngā ua umanga toleni whapitoa ia mo lea fo i tu ainga soifua malolo ina o le mawhawhau ia e pe o le ngaluenga fo i le whai se no wal milele e taamilo ai se no le ka community e tusa o le wha linga lia ia mataala taala tātou tangata ia ele ngata le alu tal noa fo i tangata taito o tasi ia au e whai fo i tal noa ngai i groups ia for example ia posi wha inga ia e alu o le maftanga tina ko i lau ia tal noa iai o le maftanga tina Samoa. So ole nai leo na ia matou ina ia ta ofi le e fa fitauli pena pesata ua se no le house ia o se miai
i la wai le maftanga i le la va foi ngai lo ma kwa mo fo alfa le so uma a o sia taimi a ia mataala ina ia awane i o ile tūlanga le wa fia se fa fitau ia a o mianga le ia foi a tano mato matangata ia o mai foi le fa fitau ia ko walo mala o futala ia umala ia le ia ko fa kula ile la ko mala la lu futala na se fai lo ka se ma ba ko ia so le sa le fa putu ko le tupe wa le avea la ta alu a wa avea ma se ai ta la wa me ma se ai ta la le ai ta la le o e mai ko be vili lana lo alo e mai se mi se so a fa pela la o tu la na ia ka lo na ia lo tau to tilo talingalo da to tilo le matala e fa fia ona ko se tali ato la fesi malo fa tai ia se no fi fa So how much is too much? How long is too long to play? And how many activities is a safe activity? So when we say we're looking after our environment, then we've got to build our seawall. So we've got to ask ourselves, there's a research has been done by the Auckland University. They work together with other universities who have gambling harm laboratories. And they work out how many is safe enough for our families to participate in. They worked out how much it is to spend your weekly wage on. They work out how long is being safe to play. So essentially, the question was asked in our community group, well, how much then do we spend? And normally, before this research was completed, we would say, as long as your bills are paid, your lafonga is made, and your food is on the table, you feed your family, then whatever's left may be suitable. But the research tells us there's another story that 1% of your wage, your weekly wage or your fortnightly wage or your monthly wage, depending on how often you get paid. So that's a safe research quality thought there. How many activities should I play is the question being raised. And the research tells us that maybe we should limit to 2 activities for your gaming, for your playing, and how long do you play for? Yeah, so that's an issue that we need to be addressing when we're actually eventually going to be participating in these activities. You're going to have to ask those questions for yourself, because what happens there, if you go beyond these levels of harm, then the challenges, as we've just heard from Malapua, is connected to these underlying issues, or connected to spending time away from your family, because these venues are in pubs and bars. You may end up drinking alcohol and impair your ability to make good decisions. And one thing that's also highlighting in these venues is ATMs. It's easy for this industry to access your account, because when you play too long, the ATM machine is in the building, and you treat that as your friend, and you overcome your barrier of money loss by accessing more money from your account, and it's in the room. Normally, ATMs are out somewhere else, out of the building, somewhere down the road. But now, this is how sneaky we need to really be alert. The ATM machine is in right next to you. Now, the thing about phones, and that you can have your own phone in your own house, in your own bedroom. You can play as long as you want.
So these are some of the new thinking that we need to understand, our parents need to understand. Don't let your children or don't let yourself or your other people in the family hide away in the bedrooms with their phone, because it's if you know they're spending too long in the room, then you know it's too much. Being alert, mataala. Malo, paftai, ia. Tatono le mana ia tele fo ifol sanga wolo ta ua. Ai se I tu tasia tu lava ile sunga ya ana se I tama spese vai fo tato tanoa. Ia na toi fa awa waile ai fa aftai tele lava mo tanoa nei vai ngol tai au.
Toi whaatalo whātu i le pokalame nei tai au, pia no tau sila pia lo o mātou taltano atu. Ia ma le sunga ia la puapuasa, i wa pia fo le sunga ia se anoa wharaimo, mai le au nanga le tai au Manino Trust, i o lo o mātou talanoa. A mai se o mata upo nei, e whaatatau i whaafitau leo ta anonga whai tupe. Ia, toi whaatalo whātu a la puapuasa, malo lava, e nei tai au. Alofa, ia, ta whaatalo whātu fo i tatu pokalame. Ia, o pa ia tata malolonga. Ia, sa whai fes ma tanoa atonu o le taimi nei. Ia, o le a tau rai tatu tanoa ngā lawai. I mei o masini e ta aluai. Ia, ma lunga o a foi. Ma koe ngā ta alunga le free mai telefoni ma. Ia le. Ia, mana ia tele. Wow, e mai salawa o telefoni o ape o tūlangana o lea e maua whai ngofia maua le hawa noa e mai se lava o whanau ia mwhai fuena e ta alo mai lava o le whale ma so o se mea ona o lunga o telefoni ma nei ma sini wha ate konolosi ua tātou wha o ngaina nei vai tau e sao lei lava e pei o se pupulenga la nai ai ina ua whai e mātou su inga fo i lele tala noa i le whaafesoa ai malama o mātou ia e whiangai ma le ngaruenga nei. Nau o mai leo le malamalama, o mea ia masini omi. E leo se masini fo i lele o ta alo se fair play, fo i lele whape ta alo, fo i lele me ia malo tangata. O lai ta alo al masini ia mo le masini. Nua whai whapitoa au al masini ia tele ai tupe mawat. Ia pe tasia se tangata e malo. So fo ai wa tele fo i le whaamaunia o le tūlanga ngai masini ia. E leo se masini e whaapea ia. Tato ta alo ina ia tele tangata e malo. I think the machines were designed ina ia abele tupe a tangata o ne fo la lea e aisi taimi atono e aisi se whaapea. Ia se ukala koe kake omi kasi a kongu e maua se laki. Ele aisi tūlanga fo i le whaapina. Ona o lai o masini pe o le tangata fo i lele ia koe a mai to ma pia tu ia o le tele ala o su enga e watasi ale a fo ia le a fo le failoa mai ia o masini ele o se masini o fia mai mo tatou ia tatou fia ta alo o lai na te alia o tatou tupe to sala o le ngaruinga fo le matou ina ia ta mafai e ta o fil amatanga ia mo se fa fitauli ona o mea ia o telefoni dia wa tatou wa ia tuni ile afoi ile fona tanga le na matu ia wa amata mai 5 tau sanga wa malama fa fela ona tatou ngalua ina ia ta o file 5 tau sanga le e amata le ta alo wa te tele ta alonga foi le e free online e foi le ta mo file ile download mai ia na ta alo ila ia le ia ai fa maonia le tala na la wasi singa ile si mato ainga ia o le lota tanga te au fa mai lo tuangani ui parking ki le wo mo foma download mai le kalo a mi si le kalo ma ke si amo le kalo ma pai tu so o me na le lo ni wo mau foi le mau ese mau luma foi le advance ki le ma fa e ela pule na ona tulanga na o talonga ia pera mele le e una le mato por kalani ina ia matala matua tilo i telefoni ia pera fai mai ese no e o fo le lokala i le putu ia fai talonga ia taimi le le tuanga ia tele na ia mato ainga fo le o longo mai le fa fitaule ia o mafai ta maitina na ilo le credit card ia o lo fa ia to ta longa se pe o le miala na pe na saunoa tu i saunoa ia mata ala ta to matua ia e mo ia lai le to atele mai pe lua ta mai ti ia ai ele se fa fita oli fa no fie ia o mau ta mai ti le credit card ia na o la ia le fa ita longa ia mai le pili wa o tele e pela o me umana e fo le mata ala ia i matua ele ngata ile va ia tu fa nga telefoni ia o le sipe a tele le fa fita o tato ona o fai mo fie pe ona fai mai mo se no
a tere le loa o le masini ma me la e fai ngofie nga ngai o e fai lo lau account lia e ai stanga tau tano mai e create ai e me la ka alo e la ko account pa ka mo fu ko hui mai le tupe tanga tama tua le a tono le o le si me ana e fo le leo ia i mato au nanga ina ia a mata e ta ofi le amatanga o foi o stanga tau le i o le la tau a mata o so o lo ia le survey le na o nei se no i bia la le o online gambling o tangata la wa lo fa nga ia me ta alo o le computer pe o fa tau loto fa tau o me fa pina ia la tu wat foi la ia se no te fa mala ti le mai langa survey le ia malo ia malona we're talking about online gambling. Oh yeah, okay. So when our parents give out their phones to their children just to innocently play innocent games on their phones, that allows the child to be occupied and while the adults do their adult activities. And so, but to sign up to some of these events, these activities, you have to sign up your credit card. And sometimes we forget that we've signed up our credit card to the phone and to these sites that where we allow our children to play on these innocent games. Sometimes they eventually click on to these other well-designed games that will capture the child's attention, and it will cause you to collect more weapons or more tools, and then eventually another game will cost the child. So and the card information is already on the phone. So by then it's too late. The spending of the card on that particular the adult phone, money has gone out of the machines. So there are games like with loot boxes where you click on a tool or an app where you can actually play games that has loot boxes, which causes you to play more. It empowers your game more so, and you become a better player, and so you end up getting more and more obsessed with it. And what that does is when it takes time out of your family time, and you'll notice a little bit of anger coming out of your child or your young person. Every time you raise the topic with them, you talk to them, they're angry. You can see it, you can sense the anger in their voice because you're taking them away from their game. So it's a harm starting to form. And playing too long, you need to also just observe, supervise the length of time our children are playing on our games. So they're players, and so it starts from a game for a little child, and now for the little child, it grooms our children to start to gamble. So you can see the link now from an innocent game to gambling online. There is the clear understanding here. Do not misunderstand me now, that this is dangerous. This is dangerous to our community, that our children now know or become obsessed with a game which uses money to get more powerful, get more control over a game. And they play for long terms, and they're losing sleep. They're not getting any sleep. So this impacts on their schoolwork. This impacts on their relationships with the family as well. So think about that little comment that we just trying to highlight here about online gambling, online gaming. Hello.
te whapopo te lai titila e sabalina. Tō o leala o le afianga na matou mawananga. Ona o le afianga o ta alonga piti tupe. I le mawhau o tangata. So e fo le o leala iai matou pisasoani iai I whatatia le matou ngaluenga. A whapea o iai sisi o silafia wa afia I lea tūlanga. Ia e wala awa te fo le o amanua lama ia le au whaingaluenga e pisasoani atuai. Ai le ngata ia e iai fo isi au nanga fo le e mawhai o na whaopoko whaatasi malina au nanga. Ina ia awa lava ni ia afia tele le mawhauwhau o tangata. Ona o lea wa whaeloa mai foi I tangata foi e o lo ngā lue ai. Le te leo le afianga o le neimea o le polonga o le mawhauwhau I le taalo le tupe ma le maua se whaamanuianga. I le afianga o le mawhauwhau ia e umaifo ia pina whai atu I se no e umaifo wa o te iawa ita whaaleanga ifo mea ia te leo isi a inga le e afia I leo o na e whapea. Sa peo tūlanga na le tam whai mātou e pui. Ina ia awane I o tele le pasasolo whaafita auli. Pe fo tala fo ile a le fo na le po e sasolo pe ale to fitia. Ana ona papala e sasolo papala ile tūlanga na ia ale mana umiai. Ia fo ina ia tongo fiti ale I o ina papala tele le ia se te toi o tia se noa pe ai se ngata pula I titi le fia tal noa ai. Wa le la fa nga so no mata tai ia. So with our home left then, one issue that I like to just bring home is that there are gambling related we see that these activities are in pubs and clubs, and there's a special room. You go and play. It's dark, it's quiet, it's out of the way. You're on your own. You could be with others, but you're focused on your machine. So that's the kind of activity we could be caught up in, and you can get. And because of phones, you could the same environment you can take in your home into your bedroom, or take it to work, or play in your car, anywhere. So you can be caught up with this technology anywhere and be suffering somewhere, but you won't know you're suffering. You're just too engrossed in your activity. So, yeah, it's just be alert, our community to be alert and be, use the talingalu, protect your community, protect your family, protect, fight for your family, because this is a really nasty thing that we've learned at the International Gambling Conference. Yeah, and be mindful of the inflation and the cost of living. Nowadays, si tia le tau le soifuanga o whain tal wha asua. Ia a wha popo atu ia I matalong whai tupe ia pe ana lua ta ue le iape o le lua activities po le lua wai. Ia a o matele. Ia o le lola pe wha awheo na whanga matau sila ai. Matilo lau vai ngā tupe nai baua mai. Ia awane tele le ka alo ai li. Ili masi. Ia vai lua, ia tutusa uma tangata. Vai lua kusa le tupe, lai whaaru le inga male. Ia whakisire le si, fwere le tātou e fo le ala mia, o ia tātou rawa fufo. Ia tātou rawa whai, fwere le ina ia, o la fia na i o tātou ina ia mai se ai whānau. Ina ia ave ese tātou male sa solo ato le whawhitau. Ai, ioi. E foi lele ina ia maua le anga baa e a foi. E fesili mo le fisosoani. Awane awale matambuli e fesili fisosoani. Ai doa lava le a mata na iaisina whaafita aulilea. Ia e mawhai lava o na mātou ngā lulue whaatasi ma le aina ina ia maua se fisosoani.
Ia tele fo ina isi sosoani la iti lea e mafai he mātou ona whaapopo le sosoani lea ina ia maua se taunu unga fia mare malolo ina. Aia fo Oh, yeah. So we're working with 3 other Pacific community organizations here. And our project is the understanding, talking to our communities and understanding how problem gambling may be a concern, online gambling be a concern to our Pacific communities. So we have a questionnaire to do with our community. If you're interested to participate with the survey, it's a 5-minute survey. You can answer a question, answer just a 2-page survey, and you can be supported. We can give you a voucher for your support for this project, and we can go from there. Is it on your website? No, it's not on my website. You can contact, our number is 0800 345 345, and just ask for Steno Faraimo, and we can have the conversation on the phone. Malo whaftai. Ia no wingo le o le saililinga na le fia i nei fasile mwhaiona tu inato mo le mamalu o le au whafonga ia a whai e te fia awaile. Le fo i vaenga o le suenga po le saililinga mo te fia tali fo i fasile penta ue le songa ya sea noa. Whaina wala au le oval se lau tol whalima sili mo le songa ya sea noa ia ona tatanoa ile mta upule peona ia ta ua. Ia la pua, pe i seisi vaenga o le i whamai al tātou tanoanga nei tae au? Le ai, a tonu tu atuia i nai tu pe i impisi niti te siri mo nai nei koi ni nute ono o tutoe. Ia. Whaftai lava mo lewa noa, o mwhai e pono na o mai tātou tanoa nei tae au. Ia. O si vaenga mo mule ale fi whafsili. A whapea o lena e tā ua, e mwhai ona longo e se tangata, ia tangata le ainga pia whapea, e wa ai atu ua a fiel tangata le ainga le whawhi tauli na so ta e loa na leo le tau au nanga. E whapea o se tangata i tua ato le ainga, po se uwo, po se tangata e masani le lotu, po se whalawhai ngalueng. E mawhai ona longo atu e le tangata lea le au nanga, pe whataita inga o tau pe a whaile wai lo se ana wole wa a fiele. Wa matau na yel wha a fi tauli lea. E so sesi lava e so sesi lava i mawhai au na ia whai mo sia utal noanga ma le tangata lea. Ia ona wala au mai la ia lea, no mila na e tasi. Wala au mai la ia lea. Ia e mawhai lava a whapele fia mana o sau i ofisa. Ia e mawhai ana mato o atu e wa aile mia lai mana au e whaataru noa ai. E so sesi lava. E tusa foi pe foi. Ia, pe ona e tā ua o se uo, ia, o se tamititi a onga, ia, pe tau te ainga, pe tau te le ainga. Ia matau lia fo tātou tau te ainga uma ainga whalotu, ia ainga a onga, ia matanga mātua, so sesi lava e maua lewa noa e whaataru noa mai ai. Ia, o le vaenga lea o se noa. Ia ma o fo ia Malaysia li ina palangi o mātou sara mātou ia to atoro e whainga ruenga fo i vai na le ia mala au mai ma lo whaftai ia atono le paulio ni vaenga e fia tanoa toi tātou pukalame nei tae au whaftai tele lava la pua ma lau sunga se noa mo le pukalame nei tae au ia whaftai lava whaftai tele lava ia Thank you very much. Whaftai tele lava ia tanoa fo Ia, soifua ia. Ia, le mamalo lau whaafonga tātou pukalame nei tae au nā sautou whaafonga mai i le sunga ia la puapuasa, ia whapea for sunga ia Siano Wharaimo mai le au nanga a le tae au Manino Trust. Ia, e mawha i seisi whapoponga le tātou pukalame o soifua maloloina i le taimi lava nei vai a so a sau taimi nei wha soifua ia. Soifua.
serei i le fe I lana mi o mana I ona ave e tele Ona ia na mea tauma Wha na oi ala la mawha Ta whai mamai tusi atanga Ta ilona tae rama Le mea o la au leanga wata ta ua Olona umi ua tusama le fitunga wha Tukuranga se tae au mausanoa Ia malama matango ina talisa whai le manu ia lena Ia whai ia mawhai Te alo whanilanga toe upuna whai mai E lua ona ni fo malu ona a Te whaata tau mau whaalawe lawe A pu e sona kilina ona ta ai whaalawe Olo na ulu ua whaapi O ame wata ai I le tino E ahilo na te masola I le pepe I le sunale E mea ola au leanga wata uta ua Ona umi ua tusama le fitunga wha Tukulanga se tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa whai le manu ia lena Ia whai ia mawhai Te ano whanilanga toe upuna whai mai Tanga ila ia na miunga Mana ia na whainga ua oba E mata ata ae whaane ai se alofa E lelei I le tauma Pape a palo na tae lama I le whaawhai ai pei Wapopo e loloi ai Le mea ola au leanga wata uta ua Olona umi ua tusama le fitunga wha Tupulanga se tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa whai le manu ia lena Ia whai ia mawhai E alo whanilanga toe upuna whai mai Te mea ola au leanga wata uta ua Olona umi ua tusama le fitunga wha Tupulanga si tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa whai le manu ia lena Ia whai ia mawhai Te alo whanilanga toe upuna whai mai
sunga si ueva male fale tua matapsi ole fantua lena sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua a ole tantua ile tule o ole fa amoe moema le amana tama ole lilo maiaba Vande ina tai fale tai te po ole faana e ile tele o fingota ilona lititai e alo hande aloha sinai amole tani mafutanga e aila mase popole ina ne I e mole mana Sindi bolong moli wila fa ai te la usavali ile ole o tua ili ole sa ia e falle se mauta ua ina si ile vi ina ona ole tau singa le atua fale tua matapsi ole fantua lena sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua a ole talutua ile tule o ole fa amoe moema le amana tama ole lilo maiaba vale tua matapsi ole fantua lena sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua a ole talutua ile tule o ole fa amoe moema le amana tama ole lilo maiaba
sami e anga isi sifo e anga isi sa e aene ilo mai lo tino ama te malo fa tu e mo ile mai langa ni te o anei ama lepe sia taso mo sia taso Ema e ita ile anga i isa sa e Vitawi matanga tato e no i anga i isi sipo E ta ino isi a mea pa ama le manea Wa ina mea tele ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile we matanga tato e po ia la I isi sifo E ta ino isi a mea pa amale malea Wa e la mea tele ile la muleva o tele kea
le mea o la au le anga wa ta ta ua o lona umi ua tu samale fitu na pa tu pulanga se tae au mau Samoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia pai ia mawhai te alo whanilanga toe upuna whai mai e ua ona ni fo malu ona a te whaatatau mau whaalawelawe a pu e sona kilina ona ta ai whaalawe olona uru ua whaapi o ave wata ai i le tino e ai lona te masola i le pepe i le sunale e mea ola au leanga wata uta ua ona umi ua tu samale fitu ngā wha tu pulanga se tae au mau Samoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawhai te ano whanilanga toe upuna whai mai tanga ila ia na mio ngā mana ia na whai ngā ua oba e mata ata ae whaane ai se alofa e lelei i le tauma pape a whalo na tae lama i le whaawhai ai te iwa popo e loloi ai le mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tu samale fitu ngā wha tu pulanga se tae au mau Samoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawha e alo whanilanga toe upuna whai mai e mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tu samale fitu ngā wha tu pulanga se tae au mau Samoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawhai pe alo whanilanga toe upuna whai mai Taina ele paia ile
La
Hello? Mom. Masinga o ka alo i lo mangapa maki o le valukasi ai whangau mai o le kama olai oi whakau fo ai wha ai umai i apia mam o ke leo fo se ua o valo fia fia e mai mali fai oi avele wai ai suinga ke kele o makua alau kama oh my gosh e ul fele i kele a ofisi lo o fia makua ngai ai a uro alau salu kongi solo wha vai le mawhaia onga o kua oi lau pele se kausu e ako se kupe mamakakalo mai i a kele e loka leta i e he lava yo Mama yo, lava yo, lava yo, no está vuelta tu mama yo, mama yo, tu mama yo, alote tu que, bota tu mama yo, bata veta, Samoa e ia to ale tai
Fumai le moana, o e ula
Se fia
Ko he tamamanu na tuku ikine ka ko au na hangu mawai vene aloha mai ko ki okumata ko awe wia lele atu ki moana aloha mai ko ki okumata ko awe wia lele atu ki moana wia lele atu ki moana O te toi whaatala whaaturu tātou tunu i seisi wha o poponga le leo le tautua masani a le siu fonga le mua e ala i ana talafou mai sa moa o si mai el whaafonga. O le whatoa whamtu wantu e le whainga malo e a tauwana atu matanga ruenga o pisinesi a la manuia maleipa le lua se lau lima se fulwa wheta la na whaata atia le pakete le lua whe lua se fulmalitasi lua whe lua se fulmalelua. O se leni o whaamanuia i nai pisinesi tu ma o te se fulu o whaipaanga ma le malo e vesoasoa ni ai i le una ia le wha wawa la tu pisinesi ona o a fianga o le tamau ainga i le COVID-19 fulwiva. O le se fulu le ua whaamanuia ina e na ua whaamalia ina ai ai ngā umana tu ina tu e tusi tāno sanga iai e au fiai o se whaalapo putonga wa mai a restala ina whaamaunia le lise o na sui a wai. O lato fōwhanga wa mai a whaata atitia, ma ua reporti whaletau sanga,
ma ripoti a le suetusi. E maisi o ni poloketi wa mai a te tala, mai o loo faa wau pea. O le whanau nungo le fionga le minister na tanga ruengo pisenisi a la manuia maleipa, le fionga le atinu Wayne so ialo. Ia whaamatu watu ia fiso swani mai le malo ta wala atu le matanga ruenga. Ina ia le motu sia ili wha awa wino nei pisenisi ma whaala po pitonga, ona olu i tau o lo fisanga e nei malelarolangi wa afiai le te mau ai ngō Samoa. O whaala po pitonga o wha manuia nei se fulu, e au fia le Samoa Chamber of Commerce, wa whaamatu o tu le 5 wafe tā la, Women in Business and Development, e whaasful 5 tā la, Samoa Association of Manufacturers and Exporters Incorporated, e whaasful wafe tā la, Samoa Hotel and Hospitality, e 35 tā la, Business of Salafai, e 25 tā la, Luas Furuafe la mo le Samoa Federated Farmers, se Furuafe la mo le Savai Samoa Tourism, 5 la mo le Samoa Mamanu Design and Manufacturers, se 5 la mo le Samoa Information and Technology, ma le 5 la mo le asosi a le tautai Samoa. Wa mai a whaata oto fofonga o le official fono whaavai a le tu malo vai monga numero 4, mo ane poloketi mo le tai miliona tā la. O le official le tu malo vai monga 4, wa whaatuina le tu tonu lotoa o lana onga tūlanga luai vai mea, o le atapo vai tasi i ei fofonga le tu malo, mai o na fio anga iwa. O le fofonga le vai monga 4 o whaata tia mo lana miliona tā la, o le a whaapalasi se aile se lau 5 wafe tā la, mo totongi ia o i lanto le au whainga luenga o le anga lulue le ofisa i toa se 5. O le vanu se lau 5 wafe tā la, wa vai ina le ia fio anga iwa i tonu le tu malo, e mo wai le ta iwa se 5 wafe fa se lau tā la, a le fio anga e tasi, ma fafa wai la lanto lava polo keti umana o mia le fio anga, mo le manuio tangata uma o lo o afi fio ai tonu o afio anga te tasi. O le afio anga o le mangoto, wa mai a whaata tia lana ia polo keti, mo ana tane vai ta i 5 se lau lita le la popo o e silia ma le 2 se lau. O le ato fuai a inga o le afio anga male tane vai. O le se leni o le ato toe mai ai. O le awha anganga le fausi ai whata la pisi i to tonu o le afio anga. E leo i loa i e polo keti o whaata ati tia isi afio anga, e pe o tau fusi vai moso. Funga lei pa lisi laluvaia, maisi o afio anga. A olioli e tui sa mo multatala i nono tua oi whaava malo mo fe malanga inga, lea e amatalia i le aso mua o le masina fou au kuso. Ai o le aso ngā fu o le vai aso fou, lea u fuafua e whaatau te i le avo le whailoa inga, e whaafeilo ai le fionga le tamaitai pa le mi o le malo New Zealand, Jacinda Ardern, o se tasi o wala au lia na tu i natu e le taitai o le antanuu, le fionga le tamaitai pa le mia fia mena o mi i le taitai o le fo i antanuu i lana malanga na taamilo, e na ia avea o se malo whaaloa longi e whaamana tuai, le ono se fultu sanga o le malo tuto tasi o Samoa. Ia ili fuafanga o le asolua, o le sauninga leo le whaaloa lo le sisi no le tanga vai o le malo Samoa, mo le asisinga ma le tūlai whaaloa lo, a le pale mio New Zealand malana au malanga, mo le atoanga o le onu se fulu tausanga, o le malo tuto tasi o Samoa. O Polo Kalame ma fuafanga umo le whainga malanga, o le atu usa o inatu e le tautua al si ufongo le lomua, mai e Samoa. O le fesuia ingo tūlanga te itai o le mtanga ruenga o leo po le komsena, na suia mai le vaitaimi o le whainga malo te ruai, e le ave leo le te itai i la tō na mua au auna le mtanga ruenga, e le te tolu tausanga whakon karate masui. E le swinga na whailoi le fionga le minister mtanga ruenga e a le whau Harry Schuster, o se swinga wailoi whainga whapol kiki. Na iei lo swinga na wa whakon karate le tofi al komsi. Iei lo ia wa vai tolu suru ni tausanga whangaluenga Samoa whaaloi.
ia o la foi mai tau a u te lo pe tu sa mal tau fai tau no vai lo swinga na vai la o te pu mele o fa por kiki o pule el malo kom sin ale fai ala kom sin al mele fa tol fenga malo no sui le si sanga a o te ala le mele sa i momo le mama la male le ya le toia o le merit la sa ia e te pasi su enga le commission officer exam ia na lo to la ia fatino te wa te pasi ele si vai te me fata usa este commission officer te la lo isi o tata mo pasi su enga o tata mo ave fatu tu ele va pe a lo te lo ia e saula ia e su enga le pasi na saula ia si ya tu le lo ia e lo le tata le wole mo na tu Pei tai le tali mai o le tai o le tua ngai, tu le epa lupe soli aisa i lele malie le ngoi, e lo na teimi lea sa whaia ia swinga, e na ia wha ai loa mai le whionga le minista, se whainga nei loa tino ai se whainga wha pol kiki, e le vao ia ma le matanga luenga leo leo, ma ai ngatu le swinga ua wha kon karate e te toru tau sanga, wha kom sena o leo leo. O le whionga le minista na wha ai loa tu le epa, o se tasi leo komisina i longa i le tala whaasola pito le matanga ruenga o leo leo, na ia ta ita ia le matanga ruenga mai na tu ua foi, o leo iai se ila po o se pona i lana tau tua, wa ia lu ia tua i le whionga le minista, e na ia whaata itai i tūlanga a au olona tua a ola, o sana mea lofa le leilea mo ia a o soi fua. O tala fauia mai sa momo le nei fo iaso, man wielu tātou tunu o whaasoi foia. E toi whaatala whaatol whaapoponga o talafong malisi u fonga le lau mua mole nei pahenga o le awauli. Wanga ia tute monga mamawhai Northland ma Coromandel, pei tai o le wai e fo ipopole ngai le motu i saute. O le te tele o te monga le talawhantai isa sae o le motu i saute, o lo oa awhia i feo inga maolo o lipotia foi, leo noa awhia o Canterbury lo longa matawhenga o vai. O lo iei lapata ingo ti monga mamawhai le tu malo Tasman, Marlborough, Canterbury o tako i mātu uma Dunedin. Wa mata wina le si o le swa vai tafe, le fo ina matua i longa na whai na le mamawhau ti monga i le vai aso taluai. Ma o lo iei fo i le talitonunga o le a iei lo longa i nisi o no whangai pe o le tu malo Ashburton. O lo o tapunia nisi a wala i Dunedin, o no ni maatitele ua solo i foi a wala titele. E ua whaapapole ina fo nisi o ai ngono no fo ni vaenga maululunga Stokes Valley, i le toi ia i o nisi ti monga mamafa, o na o le tele o solonga o palapala na fia i le vai aso taluai. E lua ni ai ngai Stokes Valley na ve isia mai o lato fale le pola stofi taluai, ina ua solo le palapala le e tutua i o lato fale. No so fa ista avale se tasio fale fa atawa tuai ava malo sile bona poi te tono Wellingtone petu so le lua ile vavea na leila na oso se ta avale le fight to ole Thirsty Liga i Island Bay na ta wele leo na avele au ngao ini ava malo si mai le fale o loa ai so solo le ta avale la vale na fa yela na to us fa inga malala to ngao inga lua vea stalwaina to poi fo isenga yo inga fa api se fale fa atau ava malo si i Brooklyn na ta oi fa mamonga leo e tu samalfase lau pasene o si itiele numeros fa inga e fa ngai nai ta avale o i tono fale o loa i le 5 tausanga o tua nai ma le fitu ono pasene o i la tau ia na maua o faia ia mionga e la loi folta isful valu tausanga le mātutua. O fai joina le tupe fa leo mai si fale tupe tu tono ia tono o lo le leo lanto tamao ainga e tono se reporti wata wale New Zealand Initiative o se tase tu stala o le reporti o se na avea makovana o fale tupe fa leo a New Zealand Graham Wheeler ma o lo fai joina i fale tupe fa leo i le lanlangi o no ni sasionga o ngai polisi le fa atulanga o tupe le taimi o le fa mai le walu le tapasai ilunga le tau le soifuanga ma o ini foi numero sale itoe o iai le tele o tau sanga. O se fai unga le ripoti o lo ta wai, wa ova le tulanga talitonuina e fal tupe fa leo o alato polisi tau tupe, o alato wata fa ta ita il tamau ainga, ma se e se ile va ai mai le siaki tu mau o le tau o le soifuanga. O wila sa ta ita il fal tupe fa leo ni usila ile val tau sanga ilua fes fululua, ma le lua fes fulfitu.
O le vai o sonei o lo whaatawa ina ai le Net Safety Week. O lo tau la muel whaala potopotonga le Net Safe. Ma ua silia malilua sifulu tau sanga o ngā lulu e puno wai. E whause si o mga saunga le mu malilei mo tangata. Pe a o ngā le interneti po o whiso o ta inga ilunga upenga ta whailangi. Lātou te whaasoa ina whautuanga mo tangata ina ia whaalotu te leina. I lātou e o ngā le leia wanoa o lo ofo ina mai e le te konolosi. Peita ai, e telefo I whaafi tau li o lo tūla I mai ai pe a sasil tangata. I lana whai unga e whai ai lungo ia au nanga. Ma o so whai na ia isi o lo iai o lātou to mai. I le wha o nganga le te konolosi. E ma whai e tangata o na li potianga I le au nanga le Net Safe. Matu ina atu fo I le langolango I le atunu o. Pe a fia ni whaafi tau li whaapea. O ana na whina whaalauloa ina I le o toe mamau a tali le TikTok ma le Meta. Ini whaafi tau le ao na tali a itos tu singa e tuu I lunga o lātou au nanga. I tutono New Zealand. Masa saini ai se tai ala e au na mulmul tai e le whaatinonga o lātou ngā luenga. I lalo le tai inga le Net Safe. E whaatutu le I whaafitau le beo whaamatalanga e whaatupo I le vevesi ma le lotoita. Whaatase ma whaamatalanga le sao I lunga o penga ta whailangi o le tai ala. O le amawhaiona whaititi e tutono New Zealand. Mau au nanga le Meta, le iei le Facebook, ma le Instagram, kuko le iei le YouTube, o le TikTok, Amazon le le Twitch ma le Twitter, ni tustu singa e whaaleanga ma whaamanu aliai, isi tangata lau tele. O whaaliesari po Tele Water Safety New Zealand, le whaalapotopotonga e na whamalsaunga le mua tangato le atunu I le sami ma le vai, o le tausanga I lua whelua tasi, e pito sila na tootele I lātou na maale le mo pe a fuili se fulu tausanga ua tua nai, o le tausanga taluai e to iwa se fulu tangata na maale liu, maana ta ua le whaalapotopotonga, pe tusale o le tasi tesi ma le fitu wono tangata maale liu, mai le ta ito a se lau wafe o tangata. O lo o pito sila na tootele tangata Maori ma Asia New Zealand, whape male I tūpawa lii, ma I lātou lunga tolu ta I whaali ma tausanga le mātutua, na whaalia le pulisili Daniel Gerard. E numera tolu le malemo e mawhoi ona maali liu tangata I whaalawe lave. O le manatu mai le maalosi pe ai le vai po le sami le maali liu wai tangata. O lo whaatino ina le water safety ni polkalame mo Maori. O na wa o onga tahawa sale I mawhai ona o iai taimi ua tua nai. O le si iti alwhai numero tangata I whaangota I taimi mai tu e le saunga le mo. Le ua mafuena si itia maulunga alwhai numero tangata maali lemo, maana ta ua fu ele pole sili, o le tau le soifuanga, wanga I ele to tele whaangongota ma maulu le sami, mo ni tau mawhai tau siai a inga. Ua whaeloa le whaipule o Kilani to tutono o Chloe Swarbrick, wala le tau vāmole sa ilingo le isi te itai o le vanga whapai ele green. Ina ua tatala le avano moni sui e whaatutui nātu, mō le avano na se e mai ei James Shaw, ua whaamauni e Shaw o le ato I tau vā, na whasiling el pāle mia Jacinda Ardern, e winga I le tau vā o Swarbrick, manitu langa yo noa whaina I le Queen sina ua ave I sea Shaw, o se vaenga whaiolo whaipā anga male leipa, Natalia Ardern, o mata upu ia, o tūlanga tau I vaenga whai e tu sai mai ei ngai upu whai o malo, ai mō Shaw, o lo ato o toa peo na ia whaatua tuaina. Mai te le fo ili ngā luenga sāta mwhai I le malo I le mata upo le suinga o le tau. O shioa lo ave ma minista mo le suinga o le tau, maana sauno Ardern. Na ola na ave I le mata whaioi, o na o le tangata ua talawhia ngai tono mo le ngā luenga. Ua whaapopo ngā luenga whaatino mga ioi ngā le malo a wale puipui ngā ona tua oi. Ma o se tau mawhai ngai puipui ei la fumanua New Zealand, ma I se tūlanga pa ngā tia i ono o iai, pe a whai ai o fi mai le whaamai o le foot and mouth I le atunu, o le na mawai bali le whaamai, ma wāti le whaapopo I nai le avanua e o fi mai ai New Zealand, o le vai o sonei. Wa amatai le Biosecurity New Zealand, ni foot mats e iei te tonu ni vaila au e tape I siama pe ataunu utangata mai Indonesia. E whaamauti noa ia mamao lātou se e vai mai le vai rusi. E le o se tūlanga I whaamata uina le soifua malolo ina o tangata, peitai, o le amatua whaina I lava lafo manu e pe o povi, ma moe, mea I tua o lo, o ti maisi mea ola, e pe ona saunola te mai tai pāle mia Jacinda Ardern. I le asoana nafi, o nisi o ngai o inga o whai ele malo, o whaalau ilo ngai na ia no fasila fia tangata, a ole I tu uwa atu Indonesia, manipuna o e tu ina atu Indonesia, e so soane whaafeanga i e mele whaamai.
Na sauna o le minista mo le puipuinga o tua oio New Zealand mai whaamai masiama whaalafua e whaapopole ina tele le au whaila fumanu i New Zealand pe ata ua lea whaamai o na otulanga o ngaongana o iai Peritania in tausanga ua mawai atu. Lena fufasi mate ai le whaitau se lau wafio mea ola o na o lea whaamai. O le lapata inga le malo e o atu le se lau wafe lau whainga o ngā alwenga le a whaina pe a whai ai o mai le foot and mouth disease i lea tunoo. Sa whaonga i ne leo ni whao maai i lungo au wala e tau fisa ta awale ili whetaula ingo au wala i Nauranga lea na polo kaili State Highway tasi na ta awa leo e isa tangata na ini a fianga le soifua malono ina ono na mawhau na tu ualo na ainga i Alice-town. Maanga i atula na ta awale i podirua au le toi lili wane i Nauranga coach betu sau le afalfa na whaonga i leo ia mea whaingalwenga e tau fili ta awale maa na li putia na awele fale maa ilea tangata moni su enga. Wasi itia maulunga al whainu mero tangata o loo tau fia i fale mai a o loo a fia le COVID-19 fuluiva pio na ta wai wha maumaunga le matanga al wenga o saifua malolo ina ilea soana nafi mai to o valu se lau tolu se fuluono wa wha opopoina le se lau se fuluono ile numero le aso saa e to olua sulfito loo tau fia i potu mo ngase tinga aina to ono na wha opopo ile whainu mero o le aso saa mai to ono a feiva se lau se fulu tangata fona wha mauni le virusi pio na iei wha maumaunga le aso ngafua e to osfulu ono tangata maali leo, to olima tina ma le to osfulu tasi o le itu pao alii. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le neivaenga o le aso.
Ia, whawhiwhianga so i whiwhiloi nei au auli, ia, ma le pesena mai a Mr. T, ia, i le bitono solo solo, e ola whatua ia i lato umo mafuta mai tatou pokalame, i le nei vaenga o le aso, ua luas fulua minu te ailes fululua, ia, na fwoi ua mai a le awina ato tatou talafou me New Zealand nei, tapenaina e Savelina Casiano, ia, ma tatou talafou mai Samoa, ia, le ana vitaitunga i le songa ia tāsisa le MSM, ia, whamaloa atu fo i tatou au whafonga i le nei au auli, mahaloa le tau atai, mahaloa fo ni ngā lulu e nei aso, whamaloa atu nei tatou tamama tina matutua, ia, le alo mafuta mai lungo le tatou ala leo, le frequency tasi ono, tesi mal tasi whamo, ia, whapea fo i lato lo maua mai tatou tautua lungo o le Facebook, ma le YouTube, ia le ngata i leo le tatou Samoa Capital Radio app, lo e whaafonga mai ai, ma lo lava, ma lo non sa i tiu tim whaiva nei aso, ia le whaiwa, tatou o mai le wa awhale aso, tatou sa valvali atu whaila ia, toi titi fwoi o le taimi pike nei tatou whana wa onga leo toia e anafi, ia ma lo lava le ono sai, au ina atu tatou whawhiwhianga so i whiwhiloi, tautua nei al siufonga lau mua i Wellingtone, ia ilo na ofisa whasala lau i Porirua nei, ia i fwoi ni mtau putau am whai anu tatou taltana noa, im whaasoa toi fwoi nei aoli, ia au tuai ngā aoli whapene o le musika so i whiwhiloi lava, ia e una ai le talo ma le whalai e linia, o aso ne aso whamalumalu whapea, ia o le whaalifu talo lava toi whapapang o ataro pepe. Inga e whalai e leni, a inu lari puki koko foi koko mai Samoa, o umala solua ia. Tata whawhiwhianga so i whiwhiloi ia mai whaai u Perepon, ia ma le whātunga ua owi lua ele o oe o se tutuila o si mai e whafonga.
tala o si au tau tala Faata ita ile motu o fia fianga Mama o lo nu umalo walala Sunga sunga awa e te vai fika Wa o inoe le o se tutu ila Wala o na e tu lau ele ele Se lau ko sene lau tau si pepe Sunga sunga
fifianga mai ane seto fale moe ia malipese na tia ina le alofa fa malo atu ai tato au fa fonga e nisi o vaenga tae ua fu i mana i fu i tato talanoai i le nea wa uli le na vatu e savelina i antala fou ia vai aso nei le fa malu na i pe fa tae ua i fu i ia le sanga le mu i lunga o penga tawhailangi ia po le net safe le ae e whaurulu e le net safe ia po penga tawhailangi fu i whalapata potonga ia e una ia ma whaamalosia fu i ia ma vaai fu i vaenga mwhaiona pui pui ai tātou tangata i lunga o penga tawhailangi whaonga aina o le interneti ma teknolosi whaona po nei. O le vai asola nei pena amata nafi o la soluas fulu lima nga i le soluas fulu iwa. Lea e telefo i pol kalaime ma vaenga mwhaiona ona e participate pe te awai ai. Ia e te tātou te so le tātou te maini le sona mo tātou pe whawhefo ia mese lama mona i tātou mātua ia ili saunga le mu foi ona ialom whanau whaonga aina foi o la interneti le whale ia le ngata i leo tutono a onga ia aelo a mai foi malapata inga le foi na vato e saveline an telefon ia upu e te whaonga aina foi i longo penga te whailangi ia e te leina mawhai ona a fia i langona o le istangata ia awa o ia te ilo foi ia lo nofsi le fia foi tato atu no i le whaonganga foi o le penga te whailangi a so nei ia whateta inga pe o le Facebook o te lena e wa ai o whaonga ai ia ngangana i le talawhia ngai ia po ngangana i le whaalo alo o mwhai lava ona whaamataua i le stangata lungo penga te whailangi ia pe o le tāuan na alwai a so nei ai fia whaatasi foi pe te fia wai foi por kalame whai ale net safe le vai aso nei ia mwhai ona e alu lungo penga te whailangi ale net safe ia leo le a talentu i foi rato por kalame whai le vai aso nei semina e whai ai ia ole lato manu lauti o le vai aso po ni foi tausanga i le whaataua le o le saunga lemu o le Diversity Matters Online Safety Done Together tātou te ngā lulue whaatasi ia e te te atuai ia pe te te atuai ia foi e whaonganga foi ia foi o upu le talawhia ngai ia po le whaonga sena foi o penga te whailangi po le interneti i nei aso le nā watu e savelina i antal faul tae au ia le seminalia sa whai e whitira ia le pōna pō mana ia foi le tau whafonga mai ai whaataua le o lau saunga le mū o lau puipuinga oe ma lau saunga le mū mai i sauanga i tutono a inga te le lava vaenga na mwhaiona sauno ai foi ia te tasi foi na whatautaia ia le seminana pō i le te leo vaenga e tawana e matalia mai malama mai i le puipuinga oe e na whamamafa lava i puipuinga o tātou tina mata mai tae Samoa a wale e mawalunga i a pasini o tangata Pasifika o ainga Pasifika le e a fia i Sawanga. Mana e whela nana watu e savelina i a whai numera na po pasini i le tae au le mawalunga numera o alum whanau fo i Samoa ia mai i stats ia po whamaumaunga fo i mai le lua fesfulfitu ia e tele na sawaina ia whanau i Samoa le ngata i leo tina mata mai tai whanau e a fia langona ia mai le sasa se i tulou ina nei au se ia e le sasa whaatonu fo i le tātou Samoa ia ai le iei fo i e la vai whamaumaunga ia le a fia i langona o alum whanau ia e mese fo i tangata matutua le sawa tono a inga po le vao le tamamal tina ia mana ia fo i nei seminana a iei fo i lava noa e wala awa tuai pe wala uli ai mana ia tātou te o tātou whaarongolongo o tātou mai fo i nei atunu ia ua tele to mai o mwhaion tātou maua ia ono tele i opportunities po awa noa fo i e mwhaiona maua e tātou tangata tātou te whaatasi atuai fo i ia fo i seminai po workshops whaapea ia te lona i talana mana i fo i whaasoa
Atuai ni vaenga o le uli le oto e 22 minuti ona tale o le itu la e tasi. Le ele o le mali e vai ia whatunga ma le songa ia tailongi pule. Hallelujah,
atu ia tatu nai pise vavave na ia sa mai a me se la tau ia na whianga i male le na whai la tau break pol si moko sfulu lua ia le ta i tu la ma whai ia taru sia pea ia mana ia fo i le sa mai ia le lopo tiu malu le siwa mai lunga tato Facebook alo whātou por kalame nei tato oe ma futa mai so se tu ni la langi le te ma futa mai ai ala le whaonganga o tato Facebook ma le YouTube whaftai lava le ma futa mai le na watu nei talafoa savelina sfulu lua ia le i aso ia tato te anga ia tuai luma mo le motu i saute le wo o atu ia i le tau le lolo wa le tau ma le lolo vaia vai atoia ana nei lava le o uli le foi tele tangata ia to tele la to le wo o atu le vai to tono le fale ina motu i saute lava lea Northland ne o pe wa tau feo lolo mai ia le tau mai aso ia na lolo vai ma lolo wai foi tato Wellington o tau le tato le na ia le vai aso le wate anei ia ai le wo o atua i nisi pito New Zealand ia whapea fweo e mafuta mai kala i stete ia ma Northland ia tatoa nāwa ai le saunga le mu ai fo ia tato ia vainga fo i rei whafol whale ni te ua whiawea e no matangi ia ma lavea tuai ia o isi vainga i e ono lavevea i lava ia tangata pe e ono a whaina i fo ia te o ata o ta avale ia man to le vainga le tango fie foi ia to na saunga le mu ai ave le loka i tua le fale foi le po le storage le ainga ia e te fale ai ia tapina pina toi foi i mana tua i loa ia sa mo pe tapina pina i taimi foi ia pe tata mai nei le faile
i le litio fo le to ina malo matua ia te le lava ina i o le ia tau le apa ni te iwo mo la vevea inisi ia matapina penanga fo i o whai sa mo ia so ia ia la mana e fo i whamanata toi fo i le tato atunu ia tapina pena le ia wafo ia waipo ia i lava ia vai tau mafa te iwa motu sia whafo se i fo i le tise i lo maota po lo lawa ia ala e lava ia vahenga pio moli ia moli wila ia po moli sela pa lava i tu ainga vahenga fo i e ta uona mai fo i lau kapoti po lava ia mea tau mafa pole mea ai apa tau mafa apa ia cans ia mai whalawa le aisa ia toi pero le pawa ia pero fo ia le il tatou pusa aisa fo i lea te tu lou ia elo fatele tu lava po kalame au to malava lo mafuta mai le ngā sese fo i lo fia ngai ma le ngā sese ino mea tau mafa tatou matutua ia awane ngalo ia le fuala awal to ina malo matua ni te wangalo le awa uli. Tois fun minute on tale le tu lai tasi mana i foi vatu stato fato fa ina i tato wompa anga to asina sina lo mafuta mai i longol tato tasi ono te sima tasi fa mo ia faftaile mafuta mai por kalame at si fonga lau mua mai la veltai ona le la i ona le foi walam la vai ul tato tau tua i longol tato frequency ia whamangalo fo tau tua pēo i eise leo ua le tau tamali i lau whaafonga anga ia ai manuia te le lava fuafuanga o tutorial nei aso manuia fo i le alo atu fo i ngā luenga la fia nā nei i la tau i ngā lue le sifipo ia tatou lungo le Facebook ma le YouTube ia mafuta mai pia tali tu lai tasi toi au ina atu tatou talafou se ia pa ia le tu lai lua ia ona tatou wha maa vai fo i lea ia ewana i ngā lo tatou app Samoa Capital Radio app ia naim whaiona e whaafonga i musika sui whiwhiloi loa swurwhai tu la tatou tautua lungo le app i whaiona e toi whaafonga ai ia i porkalame o le aso nei i whaiona toi au ina atu lungo le app i le fia nā nei mo le atu lo whaanga mo oto malava Alofa le matineia mai le amatana ma aia le o mata te langona ina le lo fatu ye fatu mawina le e o atu le ngata ana ye tu malo ata ma le alofa ilingata monoti alo fatu ma ota utino atu o te whaia mea siri e whata unu uina o miti i lene i lalalani e te le mawai se alofa e pei o lene Olo ola semana va o totoe o te whaia mea sili mo oi ia va ai mo atai au wa e te leilo aina ia whaia se tai a fou ia sili atu ilo o le asu Noti alo fatu ma ota utino atu o te whaia mea sili e fata uina o mitu lene i lalalani e te le mawai se alofa e pei o lene
Wa'amamalaina Feangaina wo tawanga O te tau tino atu Wasili oe ilo umanatu Wafano ai fo imanau Wana oe Oe muau Wanoti e mafatu Ma ota tino atu O te whaia mea siri E whatau na miti Nene la langi It's a little while Se alofa e pei O leni It's a lemon wine. Silver Amalo ne ifanga ia
ta o nei tai sanga ua tata walia mai i nei manuia ua tata maua mai. E toi whaatala whātua le whaapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei pāhenga o le awauli. Wanga i atu te munga mamawhai Northland ma Coromandel, pei tai o le awai e fwoi pipolenga i le motu i saute. O le tetele o te munga le talawhantai i sa sae o le motu i saute, o lo oa a fiaife o inga maolo o lipotia fwoi, le onoa a fia o Canterbury lo longa matawhenga o vai. O lo iei lapata ingo ti munga mamawhai le tu malo Tasman, Marlborough, Canterbury o tako i mātu uma Dunedin. Wa mata wina le si o le swa vai tafe, le fo ina matua i longa na whai na le mamawhau ti munga i le vai aso taluai. Ma o lo iei fo i le talitonunga o le a iei lo longa i nisi o no whangai pe o le tu malo Ashburton. O lo o tapunia nisi au wala i Dunedin, o no ni maatitele ua solo i foi au wala titele. E ua whaapapole ina fo inisi o ai ngono no fo ini vaenga maululunga o Stokes Valley, i le toi ia i o nisi ti munga mamafa, o na o le tele o solonga o palapala na fiele vai aso taluai. E luani ai ngai Stokes Valley na ve isia mai o lato fale le pola stofi taluai, ina ua solo le palapala le tutu wai o lato fale. No so fa ista avale se tasio fale fa atawa tuai ava malo si le poa na poi te tono Wellingtone, pe tu sa le lua i le vavea na leila, na o so se ta avale le fait to ole Thirsty Liga i Island Bay, na ta leo leo, na avele au ngao ini ava malo si mai le fale o loa, ai so solo le ta avale la vale na faiela la to os fa inga, mala la to ngao inga, lua vea staluaina tu poi fo ise ngayo inga fa api se fale fa atau ava malo si i Brooklyn, na ta ui fa maumaunga leo leo, e tu samalfase lau pasene o si itiele numeros fa inga, e fa o ngai nai ta avale o i te tono fale o loa, i le 5 tausanga o tua nai, ma le fitu ono pasene o i la tau ia na maua o faya ia mionga, e la loi folta isful valu tausanga le mātutua. O fai joina le tupe fa leo mai si fale tupe tu tono ia tono o lo le leo lanto tamao ainga e tono se reporti uata wale New Zealand Initiative o se tase o tu stala o le reporti o se na avea makovana le tupe fa leo a New Zealand Graham Wheeler ma o lo fai joina i tupe fa leo i le lalangi o no ni sasi o ngao ngai polisi le fa atulanga o tupe le taimi le fa mai le walu le tapasai ilunga le tau le soifuanga ma o ini foi numero sale i toe o iai le tele o tau sanga. O se fai unga le ripoti o lo ta wai, wa ova le tulanga talitonu ina e tupe fa leo o alato polisi tau tupe, o alato wata fata ita il tamau ainga, ma se e se ile vava ai mai le siaki tu mau o le tau le soifuanga. O wila sata ita i tupe fa leo a New Zealand le valu tau sanga i lua fesfululua, ma le lua fesfulfitu. O le vai o sonei o lo whaatawa ina ai le Net Safety Week. O lo tau la muel whaala potopotonga le Net Safe, ma uasilia maliluas fultau sanga o ngā lulu e puno wai, e fause si o manga saunga le mu malilei mo tangata. Pe a wha o ngā le interneti, po o fiso o ta inga ilunga upenga ta whailangi. Lātou te whaasoa ina whautuanga mo tangata ina ia whaalotu te leina, i lātou e wha o ngā le leia wanoa, o lo ofo ina mai e le te konolosi. Peitai, e telefo i whaafi tauli o lo tula i mai ai pe a sasil tangata. I lana whai unga e whai ai lungo ia au nanga, ma o so whai na ia isi o lo iai o lātou to mai, i le wha o nganga le te konolosi. E ma whai e tangata o na li potianga i le au nanga le Net Safe, matu i nātou fo i le langolango i le atunu o, pe a fia ni whaafi tauli whaapea. O ana na fina whaalauloa ina i le o toe mamao a tali le TikTok ma le Meta, i ni whaafi tauli a o na tali a i tosinga e tuu i lunga o lātou au nanga, i tutono New Zealand. Masa saini ai se tai ala e aona mulmul tai e le whaatinonga o lātou ngā luenga. I lalo le tai inga le Net Safe, e whaatutu le i whaafitau le beo whaamatalanga e whaatupo i le vevesi, ma le lotoita, whaatase ma whaamatalanga le sa o ilunga o penga ta whailangi o le tai ala, o le amwhena whaititi e tono New Zealand, ma au nanga le Meta, le le Facebook, ma le Instagram, kuko le le YouTube, o le TikTok, Amazon le Twitch, ma le Twitter, ni tusto singa e whaaleanga ma whaamanu aliai, isi tangata lau tele.
O whaaliesa reporte le Water Safety New Zealand le whaalapotopotonga e na whamalsaunga le mua tangato le atunu i le sami ma le vai o le tausanga i lua whelua tasi e pitosile na tootele i la atau na maale le mo pe afu i le sefulu tausanga ua tuanai o le tausanga taluai e to iwa sefulu tangata na maale liu maana ta ua le whaalapotopotonga pe tusale o le tasi tesi ma le fitu wono tangata maale liu mai le ta ito a se lau wafe o tangata o lo pitosile na tootele tangata Maori ma Asia ni usila whapemale i tūpawa lii ma ila toilunga tolu taifali ma tausanga le mātutua na whaalia le pulisili Daniel Gerard. E numero tolu le malemo e mafoio na maliliu tangata i whaalawelave o le manatu mai le malosi pe ai le vai po le sami le maliliu wai tangata o lo whatino ina le Water Safety ni Polkalame mo Maori o na wa o onga tahawa sale i mawhaia no o ia i taimi ua tuanai o le si itiol whai numero tangata i whangota i taimi mai tu e le saunga le mo le ua mafuena si itia maulunga le whai numero tangata e malilemo mana ta ua fu ele pulisili o le tau le soifuanga wanga i ele to tele whangongota ma maulu le sami mo ni tau mawhai tau siai a inga. Ua whailoa le whaipule o Kilani to tutono o Chloe Swarbrick o le ale tau vamo le sa ilingo le isi ta itai o le vayanga whai green. Ina ua tatala le avano moni sui e whaatutui nātu, mō le avano na se e mai ei James Shaw, o whaamauni e Shaw o le ato e tau wā, na whasiling el bāle mia Jacinda Ardern, e winga i le tau wā o Swarbrick, mani tūlanga i ono a whai na ile Queen sina ua ave i sea Shaw, o se vaenga whai alo whai pāanga ma le leipa, Natalia Ardern, o mata upu ia, o tūlanga tau i vaenga whai e tu sai mai ei ngai upu whai o malo, ai mō Shaw, o lo ato o toa peo na ia whaatua tuaina. Mai te le fo ili ngā luenga sa tau mwhai i le malo i le mata upo le suinga o le tau. O shioa lo ave ma minista mo le suinga o le tau, maana sauno Ardern. Na olo na ave i le mata whaioi, o na o le tangata ua tala whea ngai tonu mo le ngā luenga. Ua whaapopo ngā luenga whaatino mga ioi ngā le malo a wale puipui ngō na tua oi. Ma o se tau mawhai ngai puipui ei la fumanu ni usila, ma i se tūlanga pa ngā tia i ono o iai, pe a whai ai o fi mai le whaamai o le foot and mouth i le atunu, o le na mawai bali le whaamai, ma uati le whaapopo i nai le avano e o fi mai ai ni usila, o le vai o sonei. Wa amatai le Biosecurity New Zealand ni Food Mats e yei te tonu ni vaila au e tape isia ma pe ataunu utangata mai Indonesia. E whaamauti noa ia mamao la tau se e vai mai le vai rusi. E le o se tūlanga i whaamata uina le soifua malolo ina o tangata peitai o le amatua whaina i lava lafo manu e peo povi ma moe mea i tua o lo o ti maisi mea ola e peo na sauno le tamaitai pale mia Jacinda Ardern. Ile asoana nafi, o nisi o ngai o inga ufa ia le malo, o whaalau ilo ngai na ia no fasila fia tangata, a ole i tu uwa atu Indonesia, manipuna o e tu ina atu Indonesia, e sosoane whaafia ngai e mele whaamai. Na sauno le minista mo le puipuinga o tua oio ni usila mai whaamai masiama whaalafua, e whaapopole ina tele le au whaila fumanu i ni usila, pe ata ua lea whaamai, ona o tūlanga o ngaonga na o iai peritani e ntausanga ua mawai atu. Lea na fufasi mate ai le whaitau se lau wafe o mea ola, ona o lea whaamai. O le lapata inga le malo, e o atu le se lau wafe lau wha inga o ngā luenga o le a whaina, pe a whai ai o mai le foot and mouth disease i lea tunoo. Sa whao ngai ne leo ni whao maa ai i lungo au wala e tau fisa ta awale ili whetau la ingo au wala i Nauranga lea na polo kai le State Highway tasi na ta awa leo e isa tangata na inia a fianga le soifua malolo ina olo na mafau whao na tu ualo na ai ngai Alice Town. Mga iatula na ta awale i podirua au le itoe liliwane i Nauranga coach pe tu sau le afal wha na whao ngai leo ia mea whai ngalbenga e tau fili ta awale ma nali putia na avele fale mailea tangata moni suesu enga. Wasi itia maulunga le numero tangata o loo tau fia i fale mai a o loo a fia le COVID-19 peo na ta wai wha maumaunga le matanga le wenga o soifua malolo ina ile asoa na nafi mai to valu se lau tolu se fuluono wa wha apopoina le se lau se fuluono ile numero le aso saa e to olua sulfito loo tau fia i potu mo ngā se tinga aina to ono na wha apopo ile whai numero o le aso saa mai to ono a feiva se lau se fulu tangata fōna wha amauni le vai rusi peo na iei wha maumaunga le aso ngafua e to osfulu ono tangata maali leo, to olima tina ma le to osfulu tasi o le tūpao alii. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le neivaenga o le aso.
O te toi whaatala whāturu tātou tunu isaisi wha o poponga le leo le tautua masani a le siu fonga le lo mua. Ala iana telefon mai sa moa o si mai el whaafonga. O le whatoa whamtu wantu e le whainga malo e a tauwana tulumatanga ruengo pisinisi a la manuia maleipa. Le lua se lau lima se fulwa feta la na whaata atia le pakete le lua fe lua se fulmalitasi lua fe lua se fulmalelua. O se leni o whaamanuia i naipi se nesi tū ma o te se fulu o whaipaanga ma le malo. E vesoasoa ni ai i le una ia le wha wawa la tū pisi nesi. Ona o a afianga o le tamau ainga i le COVID-19. O le se fulu le ua whaamanuia ina. E na ua whaamalia ina ai inga umana tu ina tu e tusi tāna sanga iai. E au fiai o se whaalapo putonga wa mai a restala ina. Whaamaunia le lisio na sui a wai. O lato fuafuanga wa mai a whaata atitia, ma ua reporti whaalitau sanga, ma reporti a le sui tusi. E meisi o nipolo keti wa mai a te tala, mai o lo o whaa wau pea. O le whanau nongo le fionga le minister na tanga ruengo pisinisi a la manuia maleipa, le fionga le atinu uwein so ialo. Ia whaamatu watu ia fiso swani mai le malo ta wala tulumatanga ruenga. Ina ia le motu sia ili whaawa wino nei pisinisi ma whaala po pitonga, ona olu i tau o lo fisanga e nei malelarolangi wa afiai le tamau ai ngō Samoa. O whaala po pitonga wa whaamanuia nei se fulu, e au fia le Samoa Chamber of Commerce, wa whaamatu atu iei le limas fulwafe tā la, Women in Business and Development, e fast full lima fe tā la, Samoa Association of Manufacturers and Exporters Incorporated, e fast food wafe tā la, Samoa Hotel and Hospitality, e tolu se fulu lima fe tā la, Business of Salafai, e lua se fulu lima fe tā la, lua se fulu wafe tā la mo le Samoa Federated Farmers, se fulu wafe tā la mo le Savai Samoa Tourism, lima fe tā la mo le Samoa Mamanu Design and Manufacturers, se fulu lima fe tā la mo le Samoa Information and Technology, ma le lima fe tā la mo le asosi a le tautai Samoa. Wa mai a whaata oto fofonga o le official fono whaavai a le tu malo vai monga numero 4 mo anu poloketi mo le tai miliona tā la. O le official i tu malo vai monga 4 wa whaatuina le i tu tonu lotoa o lana onga tūlanga lua i vai mea. O le atapo vai tasi i ei fofonga uma le tu malo mai o na fio anga iwa. O le fofonga le vai monga 4 u whaata tia mo lana miliona tā la. O le a whaapalasi se aile se lau lima se furuafe tā la. Mō totongi ia o i lanto le au whainga luenga o le anga lulue le ofisa i toa se funuma le lima. O le vanu se lau lima se furuafe tā la. Wa vai ina le ia fio anga iwa i tonu le tu malo. E mo waile ta iwa se furuafe fa se lau tā la. A le fio anga e tasi. Ma fafa waila la tau lava polo keti umana o mia le fio anga. Mo le manuia o tangata uma o lo o afi fio ai tonu o afio anga te tasi. O le afio anga o le mangoto, wa mai a whaata tia lana ia polo keti, mo ana tane vai ta i lima se lau lita le la popo o e silia ma le lua se lau. O le ato fuai a inga o le afio anga male tane vai. O le se leni o le ato toi mai ai. O le awha anganga le fausi ai whata la pisi uma, i to tonu o le afio anga. E leo i loa i e polo keti o whaata ati tia isi afio anga, e pe o tau fusi vai moso. Funga lei pa lisi laluvaia, maisi o afio anga. A olioli e tuisa mo multatala i nono tua oi whaava malo mo fe malanga inga, lea e amatalia i le aso mua o le masina fau au kuso. Ai o le aso ngā fu o le vai aso fau, lea u fuafua e whaatau te ie le ava le whailoa inga, e whaafelo a ie le fionga le tamai tai pāle mi o le malo New Zealand, Jacinda Ardern, o se tasi o wala au lia na tu i nātu e le taitai o le atunuu. Le fionga le tamai tai pāle mia fia mena o mi i le taitai o le fo i atunuu i lana malanga na ta amilo. E na ia avea o se malo whaaloa longi e whaamana tuai, le ono se fultu sanga o le malo tuto tasi o Samoa. Ia ili fuafanga o le asolua. O le sauninga leo le whaaloa lo le sisi no le tanga vai o le malo Samoa.
Mo le asisinga ma le tūlai wha aloalo, a le pale mio New Zealand malana au malanga, mo le atoanga le onu se fulu tausanga, o le malo tuto tasio Samoa. O Port Kalame ma fuafanga umo le whainga malanga, o le atu usa o inatu e le tautua al si ufongo le lomua mai e Samoa. O le fesuia ingo tūlanga te itai o le mtanga wenga leo leo po le komsena, na suia mai le vaitaimi o le whainga malo te ruai, e le ave leo le te itai a ila tō na mua au auna le mtanga wenga, e le te tolu tausanga wha konkarate ma sui, e le swinga na whai loi le whionga le minister mtanga wenga e a le whau Harry Schuster, o se swinga wai loi whainga wha pol kiki. Na iei lo swinga na wa wha konkarate le tofi o komsi. Iei lo ia, wa vai vai. Tolsu ni tau sanga u whanga luenga sa moa whaaloi. Ia o lau whai mai tau a ui, te lo pe tusa mai tau whai tau. No vai lo swinga na vai le lau o tupu mele o whaporkiki. O pule el malo komsina. A le whai ala komsina al mele whetol whenga malo, na sui le sisi sangat. A wa te ala le mele sa i momo. E le mamalama le leia le o leo toaia, o le merit la sa iai. E te pasi su enga le commission officers exam. Ia nai watu la ia whaatino le tiu te wai, te pasi e elisi vai teime whātau sa. E te commission officer, e te lalo isi, o tangatan momo pasi suanga ngā, o tangatan ngai momo abe whātua tua. E le whapea e alu e te lo ia, e saula ia e suanga le pasi. Na saula ia si liatu le lo ia e lo, le tangata le walema na tau tua. Pei tai li tali mai o le tai o le tua ngai, tu le epa lupe soli aisa i lele malie le ngoi, i lo na teimi lea sa whaia ia swinga, e na ia wha ai loa mai le whionga le minister, se whainga nei loa tino ai se whainga wha pol kiki, e le vāo ia ma le matanga wengo leo leo, ma ai ngātu le swinga ua wha kon karate e te toru tausanga, wha kom sena o leo leo. O le whionga le minister na wha ai loa e tu le epa, o se tasi leo kom sena i longa i le tala wha so le pito le matanga wengo leo leo, na ia ta ita ia le matanga wenga mai na tu ua foi, o le o iai se ila po o se pona i lana tau tua. Wa ia lu ia tua i le whionga le minister, e na ia whāta i tai i tūlanga a au olona tua a ola, o sana mea lofa le leilea mo ia a o soi fua. O tala fawia mai sa momo le nei fo iaso, man wilu tātou tunu o whaasoi foia. Asa
Ia whātonga whauna, ia mai le soso mai crew. Ia man lato pese olo ua lofa mo oe la upele. I oe o tau umalo whafonga mai. Tato pokalame neo li o tau umalawa wa upele. Sia upele le ia sina leo. Ia masion tinale mafuta mai tai. Ia I tai Wellington ia lo whātou pokalame mo o tau. Ai mana ia foi. O le ia le tato breaking news le wawa ia toi foi lungo penga te whailangi ale le tio New Zealand. Pea ma le lima a unga ia wa tapunia ia po lockdown I le nisi o vaenga I Waikato. Ia le alu lea anga ia tui au Kilani. Ia unga ia o Matamata Intermediate, ia po lea watulanga lua. Matamata College o Kolisi, Firth Primary, ma Cambridge High. Wa unga ia le utapunia ni leo uli ono o ni whainga fōi e wa motele ni whainga wha matau. O mwhaiona wha o atu e a wala atu I telefoni, a po phone threats. Ia le alawa tu unungo penga te whailangi ana ia onga o loo mai refe au tu sia I mātua ina ia o atu e piki ala tau whanau taimi nei. Ia ono ni whainga wha tau wha matau fōi. Ia po ai fōi le vaenga o whaia ia vaenga ina ia fōi a onga I o te ilo fōi. Leo lo tele tato mātua ia lo mafuta mai. Ia ele ai lava se matua le isa se o tato e fia maua ni fi autustu sia whaapea. Ia I lea taimi pa whaapea o I lea onga ia nei whanau a onga. Ia tato talo tau sio o saunga le muna I alum whanau. Ia a mese fwoi nei whai a onga. Ia fwoi whainga whamatau po ai fwoi ia wa nofono fwoi wa le sti me whai at whale wa so whai fua ia telefonia nei a onga ia tau sio o ni tangata fwoi e la e pe whaafefe ia ai leo se leo ni vaenga popole pe ele serious ia e whamalo atu taimi nei Samoa ia o te manatua lava pe a vivila ia Samoa o tu vivila Samoa ia so uma tele lava ina whaia whale ainga fwoi nei lo matutua nei tina ia so ia o le whaataunga leo o Aispoloka po le whainga fwoi leo le ice cake le tau tato le ice cake le tutono o le ipu plastic fwoi le pae le tuai le vai fwoi le vai inu le umana whaasuka ia pe tuai tutono ma se lo le sainga ai ave whaamalo ina mai leo nei no matutua mo nei tina ia whaatau ia onga fwoi ia me se lava onga ia onga tuai a mātou ave whale ainga nei fwoi tangata pe whaile ke pua ia pe whai fwoi ia ice cake ana nai whaile le Aispoloka fwoi le ai le tanga pepa ia o le alumia ia fwoi le wape e 5 sene ia le tau I la aso ia te manatua taimi nei ia a whapea ia ono I nei New Zealand ia e mana o mia te saunga le mu fwoi le ama ia I rau lai sene whaataua ia mea whapea au Samoa o le tupe vave ia na isi mātua Samoa na maua I aso ia I le whaatau ile o vaenga ia o ni lole poani o whala au aina e mwhaiona whaatau atu I tamaitia onga I le ngata o lai maua ile soifua malolo ina wa o moli ia o tolo pe taitipi fia ia le tolo e whaatau pe taitala pe tai 5 sene mana ia foi a whape foi lea na e o sesi a wala lea na mawailau wala ngā tupe Samoa ia pena e iai foi le whaingo o Aispoloka lo auntie po si utina ia so mana foi lo vini mai tatata noa ia la tala noa atu anawa o lewa toi 2 minute a faltasi to wa ni malo o fatasi pe whape ni te mona tua ni whainga whapea ni sio o awala na maua ia la ngā tupe ana I tatou a mātua ia soia ia sosoani foi whataunga o fua onga ia ne ngata lea sosoani tongi no pili o wai le taungo fie ia ai la watu wawa tato whawhiwhianga sui whiwhiloi toi tali umai ia watu leo numera pito o fia foi nisi wha nil virusi ia ile nifo I aso
siva ta sivalu o le tausanga sa whaafua se I ona tupu le puapuanga o le taunuku mai o le sitima na taula I le tauna au e pepe o le whaama I peise awa au e pepe o le whaama I peise awa ai lava o le e apua ina mai inu umamao mai taua I ele mamanuao ua hui mai peise a ua taia I Samoa o I talo pae le fitua peua alia o I talo pae le fitua peua alia ia ngalo la valea tausanga wa atapea I se nuku ele o aina ina e tanata talo pae I le atu ua valea ua pe tautaua I pei o se aua alea lea ua le maua whawhau I le mausinga o vaila na ona taatia na whaatalitali e wala na ona taatia na whaatalitali e wala ua leto e pepe I le oti I puapuanga ua whai le moto ua whai fo I le ula ua pei o le mana e se fulu I le pasina o lumatua e le ai se te I le wala au mai I luna e le ai se te I le wala au mai I luna ia ngalo la vale o tausanga wa atapea I se nuku ele o ainga ina e tanata ia ngalo la vale o tausanga wa atapea I se nuku ele o ainga ina e tanata Ia, toi whamalo atu pesena, whamai tasiva tasivalu. Ia, o le whamai o tifoile na o atu I Samoa. Ia, e ona le wana I tatou whasoa, le mana ia le whasoa me, le tatou woi whasoa mai lunga Facebook. Whaftai e Sarah, ia le whamai e sao le e Sarah. On matou o sao a o ngai savalalo whaafsanga I tonu le ma le whaleoloa le o Mercy. Ia, e ta ili masfulu sene tau ice cake ia isa o au le si ice cake sa mo ia so ye malo mana ia oi o le mafuta mai tatou wole au kilani talo sio o saunga le mo tau mai le tau ia talo sio fo iwa lava tapena fo ia wa ia le no sauni unia tu fo I le I valo anga fo ia va ai tau le valo ia mai ai e ono tetele ia ti mungai I ia auto ia nga taina o le motu I sauti whaftai lava le mafuta mai le tautua si fonga lau mua.
o tātou cases ia po tangata fo i whaamaonia rea so i whaamai to iwa whelua se lau 5.2 ia tātou community cases walu se lau 2.2 i lātou whatau o loo tau whie mo tanga se ngasi ia o loo a whie le COVID. O i nei tangata i wea ma futuna, atu motu wea ma futuna, ia le foi wa si itia foi lunga, ia le numera o tangata a whia i le COVID ia foi pitonu. Se lau fitus furu whala tau cases sa wha mawina mai i le aso sa. Ia ai lewa ai atu i ripoti foi mai le whaurununga foi o soifua malolo ina i wea ma futuna. Ia whai mai o si itia numera tangata o no tangata wa fia COVID. O no le toa telo i lato foi e le o e whai atu i pui pui. Ia mai lato la e maua i le COVID. Ai le o e whai a test ia po suenga. Ia talo whai ia wea ma futuna i o i no le savelina. Alo vatu po kalame lo vatu ia e se tamastufu le mafuta mai i Samoa ia ai fo i wo vela se lua supo tapuai ia mal se lua fa alifu ulu. Alo vatu po kalame nei tato wompa anga ia o le mafuta mai Samoa vaenga le sa fai la to fale ainga ice cake ma ice poloka ia so ia. Ia eila ice tangata o atu foi le fa e o atu hapea mai hen tato espoloka nai se fa ala i pe sau tangata le male luas fulta la fatu le silo matua e mali le sa usui ia ave fua le silo matua na espoloka ai wa fai masa ni tangata mena pe o fa pe tau fa valia foi le nai tina matutua ie fa tau espoloka fa tau fale ainga ia onga pe watu tau fo ia fa telera to tupe ai le lo ele se tupe o la tumaia to wala leanga fa pena o toi fai ana mio fa wa tu peta to fa fifianga sui loi ia ile nea wa uli o lo mana ia le fa man malu fa fota to pot fa salau i nei porua ia ele o moni lava ile o palaste le timu.
sa te amo ai le mama Tuna e se isi lang vai Tu ina na pe a ele tau si lang whana Wasilio na el tino o leona i le wha a I umarawa o Samo O sia unei pantuala Ore ono taua mai lea tua Silia tulawa lona aoga Tamaita I umarawa o Samo O sia unei pantuala Ore ono taua mai lea tua Silia tulawa lona Silong vai, tu ina na pe a ele tau silang whana Usilio na eo, tino o leona i le whaapaupa Tuna e se I silong vai, tu ina na pe a ele tau silang whana Usilio na eo, tino o leona i le whaapaupa Whaftai whawhiwhianga na isi lo vai ia le nei vai ngō le holi whai maa lie lo vai lungo le o le vai pensini o le ta avale pe whapea le e ma se le wala pito no le te mafuta mai ai whaftai lava sunga e Sarah mo le update mai fo ia i le vaenga na i le tau ia o toi o Kilani ia le e whai mai le sunga e Sarah le whato a tau wha malu mai a sa tau Paolo ai sa susulu mana ia le la mai le tai au mana ia malo whaftai mātou i Porua ia Porua i Wellington e nei ia le oro wha malu mo i fo i le o susulu le la ia ai lo saunga le mu ma fo i mātou tarusia fo i ana ia o ngai ina ripotia mai ia i lungo penga te whailangi le o lia nei ia le oa tele nei whanawa o ngai whain whatasia tu mātua inisio a o ngai le ana wa ave fale la tau whanau ia ona fui o ni whainga fui tau whamatau sa whai atu e nisi a pose tangata fui lungo telefoni a onga ia whamalo atu ia tato iai lawa tala noa pia i swing o le tau o mātou i nei porua te lo fui le mafuta mai nei tato hainga i nei i lo nonofo mau i porua nei mana iei o le vaenga fofo ile vana tala pe masina ile o te anei sa fail sounding len tala lo ia ile wetland ia po le mai ga foi le lumo la onga mana le malai le a mana le masani la vona lo vaia pe a titele nei timunga ia telefoina alwatu ia ile vai mai i le porirua sko ia po la onga porirua ia ya lu manga o ia mana ia masani ona tawe pe e tala foi le fa ata ia nisi o tangata foi Porua fa mai ole vai tafi e ta ole vai tafi foi le pe a timunga i nei fo i Porua ia taimi nei o ka semana ia fa pe le tfa fonga mai e tele i sila fia foi ia vaenga le pasi atu i lo mole a onga mana ia mana ia foi lo suete mata i mawai lau savali ia e ta ole wetland project ia porpolo ke tile le wa lua ia tau sanga talo na fa tala noina mana i foi e mawai lava noa te savali vali ai ia le la pe wa faifa vai foi le e o tangata i savavali ia fa malo stino ia ma ave fa na we ave e videla to wila i au tafole a ole vaila la wa ai to ai mala au ma nei ia mata o te lolo fa nga solo pe anga luenga i le vaenga lea
e le i whaamai a ina le leila wa o malanga luenga ato atoa. Au taimi nei la o te tala mana e fo i te alue. Le la la tatu fo i tātou i le tau mawhanawhana. Ia o whai ui ule le tau malulu i umai au kuso. Ia, mana i fo i vaenga lea pia whapea e so ese me te whenga le pia te vai o i au tia. Ai pia la wasiri atu e mana i o i le vaenga i Alston pe o mana i atu lato le lato wetland nei lo o i au tia. Lai wato e toi tamwhai toi whai a lato vai. Tano ai foi ona a whapea foi tamai timua ia e lono vai al vaenga lea ia mana ia foi le swing of fo whaftai foi le pule no mal pule ngā no ia mo ia whainga le lei alo i tupe stato foi pitono i nei pondua alo whatu pe ni se ta avili tina ia lo tom ma futa mai au kilani alo whatu foi Ronnie Bale whaftai lamal ma futa mai wawa tato musika sui whiwhiloi toi se 15 minute ona talo le tu lai lua ona fatato fa ma vai foi lea fa amuta tato tautua lungo Facebook ia ma le YouTube faiva o le lau niu o le whawhiwhianga mai a taulanga tanga lua se tato fa longolongo mtau whafonga ia le tele fo i o au ngā o le lau niu.
whaftai, whawhiwhiangana mea taulangatanga loa, ia le fwoi vai atu le taimi wa to iwa minuti o na tāleo le tulai lua, ia mole atu fwoi leanga whaftai, nei tatou wompa anga uma si fonga lau mua, ia le ana maua mai tatou le tatou tautua le nei aso, mai lava tai au le tulai fitu, se ia pa ia mai fwoi le nei taimi ia, whamangalo fwoi le tautua, pe whapewa, ia se upua, salai lau whafunga, whamangalo mai le tautua, ia le ai mātou te motua atu lava ina, ia ai manuia ti le lam fuafuanga tutoe, whamoi muenga o mola fia nā nei, i la tau fwoi lea whatu amalei fua mai, ia inisi fwoi tu o lalulangia, manuia tau fi am tiu te mung whaiva o le nei aso, pe fwoi lea lo atu inga luenga, le ngata lea manuia le o atu lungo o awala tele vave, ia pui o tau e le atua, ia ai mai le fionga i le lipule, ia ma le ofisa whasalam nei at si ufonga lau mua, mātou te whato whasoifua atu mo le nei taimi. Ufai mala e o aiga e o i le tala lelei e ai o aso e leanga e tiga umai o anganga ma o fuuma ai whaano Tanata uma ua tutu Olo i mata ua le matu Tangi awe whaalu petangi masu su Le itula o le toe vai Le pai atu malau fusi mai Songi tasi e malanga e se ai I taua fi umalava Le taimi sili le aona le anga E mana tua umalava o anga Lo fai ngata ma lo fai aso Mea umana o le ngalo E fai ngata o na whaamali elo Ina ngalo Tangata uma ua tutu Olo i mata ua le matu Tangi
sa mi lava e tua iei leva anga fa momo I loto lea I leva ai matangi timunga leva vela tele olela nelo fa na fai maona talita susuluma ua malamai lelo fana fango tele tina tautai le fatu salulu maloi mata o autolanga uolai o anana Elena Teletina Sui sui tau au le tama Ole ale e vanu A o inu I le afu A o so mai le tai ele Italia ini vai sa ini le lo fo